Fayelewa umoelea esesine ototoe Afayele oe moa usea oe sunga iyo umanatu Ai amaisa ai utele yalu Amaya seutali la pele potuma upea ita iso manatu Tuumaya lo ulima se iyo uina Amaya lo fatu ifaile moa Amaya oh efai mufa amoy moe Wana lo ualo faya oe Taraflava o David Tuale nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. whamadu atu I leli. Leli I elo o tua e matua sili sili lava oe. E ofu oe levi inga ma le mātango fie. Olo e pulupulu le malamalama pe o se I e pulupulu. Olo e fufola le langi whapei o se I e pui pui. Olo whaia e ia o nā whiawhia o pito I lunga I le vai. Olo whaia e ia o ia o ao mōna no fua whaatawale vale. E whiawhia I o ia I ampa au o le matangi.
o le whai o matangi mana angelu, o ana au na o le afi mumuia. Vi ia oelo mātua tua le nei tai au, mumoi me o malawa, o na mātua whampe atu, lau pule lelo mātua tua, ua tele tale manu, o titi mala, e le nei tai au, a wa o lele foi ua tele, whamanianga oelo mātua tua e ala, e le nei tai au fau a mātua maua ilo alofa, o mātua vi ma pese whawhatai i ante oelo mātua tua, o oia lea tua, te tau maora mea i ele vi inga ma le whawhatai pe o na mātua whaira nei tai au. O le tua oe ma liei mana oe me le lei o malawa, e tu mau o lo alofa, ma lo wha maoni, ma lo wanga le leilo mātua tua e o ringa te anga o mea o malawa. O le tua oe so i fua mai lava le vavau e o le whavavau. O le tua oe la eilu vi inga o mamalo o le tua oe pulpulu le mātangu fie. Whawhatai lau mea lofa le o la fau o mātua maua, le nei tae au, lou le alofa o le faua, mo moni mai eile so i fua le tanu, o e whapopora ni aso lo latu so i fua mara mātua ni yola, mātua o liere ni aso ngafua o luas futoru ia i aso. O le Masino Uni o le mātua folau o le ni tu sanga. Ia o le malanga o ni aso fau e mailo mātua tua, o mātua tuinatu o ao wha mole mole, se e tau tai, e le mātua folau ngā awhai nei. Awari tia whaiva le awhai ngai mana tunu o le amatanga nei vai aso, ma le wha moe na maua se lātu mālo longa le lei, whai ungara na vai aso o tuana i atu. Manu ia onga nei mātu whanau lo mātu o tua, maru tia lātu le paolo lo walofa o sa ili le ponto e ala ia o onga whamonia whaiva lo awhai ngai, ma le mtamata e whaia onga lo ngā whamalao o ina, le mātu whanau. Ia, mantua le tunu pele i Samoa, e ele manu ia oelo mātu o tua, sa auni le tunu, ia mo lana whainga palota le Masino Iulai, Masino o Kuso, o le mātu le talo lo mātu o tua, o ai o le hafa penana whiliwhilia mai tu malota i tasi, whina wina o lātu no fua tono le palemene, mātu mala au whiliwhilinga ta mai ma le poto, na ia mātu tangata i whiliwhilia i te tai o Samoa, a wase manu o Samoa mo ata heo, manu ia na ia mātu a inga mana ia mātu tangata umalawa i Samoa wha penale lala ma le pampa awai, so se tafora nei ki alope, manu ia fore nei atunu New Zealand o mātu nofo ma wai, alofa ngiale, tu mara muli panga mara tapo inga nei mātu matua, tu asin sino na tunu i manu mātu malawara ni yaso, te tolu waina la tonu mawhan whanau lo alofa. Mawa e pera lātu si fua lauri le tino si te sili le ngaga. Me o malang whana mātu whaira ni aso faulo mātu tua, mātu whailava ina ia fo irivi inga ia. Te oe whamuria mai ta maa, whamuri mole, tau tua redo sa mora ni yaso, tō mātu wale mātu wala au i nei mea malawa. Ala swafa mana malo yusi kiriso, lo mātu ori mana mātu whaola. Amen, eh? Fina we are in
sao finau awale fiwala be ngole tua langina ele afapese ne kanisia meditisi my Hastings sila tautua mo already samos for lima iba tolu amo. In this update, US Defense Secretary Pete Hegseth says the US has devastated the Iranian nuclear program with strikes on 3 sites. He says the strikes were not about regime change, but President Trump has consistently stated that Iran must not get a nuclear weapon. In the same Pentagon update, General Dan Kane says the US dropped 14 massive ordnance penetrators, also known as bunker busters. BBC verifiers looked at new satellite pictures of the Fordo nuclear site showing 6 fresh craters. A New Zealand Defence Force team will today begin a long-haul journey on a Hercules to an undisclosed location in the Middle East. The airspaces over Iran and Israel are closed, with an estimated 180 New Zealanders stuck across both countries. Defence Minister Judith Collins says the support team will arrive in a few days on standby to assist New Zealanders stuck in the Middle East when possible. It will take several days to get to the Middle East from Auckland. By positioning an aircraft and personnel in the region, we will be able to do more when airspace reopens. An international relations expert is downplaying fears of a potential World War III. Iran's previously warned the US of dangerous consequences if it becomes involved in its conflict with Israel. Waikato University's Al Gillespie says despite this massive escalation, the conflict will likely remain in the region. Neither Russia nor China is tied to Iran. They're friends with them, and the rhetoric in their defence verbally will be strong, but there's no question that they would not go to their aid militarily. To other news, the body of missing Christchurch woman Elizabeth Nichols is believed to have been found in central Christchurch. Police believe they've located the 79-year-old reported missing from a Riccarton rest home on June 4th. Formal identification has yet to take place. A super value owner in Invercargill is thrilled after selling one of the weekend's winning $15 million tickets. 2 players from Wellington and Invercargill shared the $30 million Powerball prize on Saturday night. That's news. In sport, loose forwards, the midfield and outside backs appear to be the areas creating the most questions for coach Scott Robertson and his selectors when they name the All Blacks squad to play France. The side will be revealed from the Coastal Club in Taranaki after midday, home to the Barrett brothers. Stars debutant Marie Hansen has slotted 5 consecutive 2-pointers in her side 61-53 ANZ Premiership loss to the table-topping Tactics in Christchurch. In NRL League action, the Eels have downed the Titans 36-20, Roosters blitz the Cowboys 42-8 and the Broncos have beaten the Sharks 34-28. The Warriors sit fourth on 24 points after 16 rounds, 4 behind the leading Bulldogs. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Wa mondai tai on tatu avet vi inga man faftai le tua le langi ava mua le tua wa lona lava lofo le nei ua tatu mawai le nei fo i fasil fa inga le nei tai au fau o le aso le nei ua fai le tua tatu o ori matatu fia iai. Ia o le avano fo i se whawhelai ma whaantalofa le ava tele lava malimi ngau le ta waisa mo le tino pele le pa ia ma malo lau whaafonganga le nei tai au fau malo si fo manuia. Malo fo le tino folau malo lule tau o tele fo i meo le tupu le nei lau langi. Ia leise mea whaona whaate se ina le lofa tu no le tātu e tuela ia Yesu Keriso o tātu maua i le ola ma le malo se le nei tai au fo i elevi inga i le tua whaawhelai i le whaafongmai le tino. Le ngate au kila nei ma New Zealand ma so se tafora nei ke lopo lo tātu fisotai e le nei tai au fau. Ia o le vi inga i le tua o maua nei fisota inga ma tātu fisila fa inga i manua le o mala nei tai au fo i le vi inga ia te ia wha momoena au ni tia mea umal wha ungara nawa yaso ua tuana iatu. Ia, tau te mai le tua le tātu whalau ngara nei yaso ma tātu whalau le lao na lofa o tātu i le nei aso ngafua o luas futori e yaso uni. O le tātu whalau ngara lua fe lua se fulu maleli maus. Mai lau wha whonga le porkla me marua le tai au reida Samoas Whanima Diva Tolu Amo le whionga ngana mana tasha vai lua. So sa mai sini o Facebook ma le YouTube o reida Samoa se rana tasi pantea ma le whionga pesta LJ Lord Sio ma to ona nei ta mai meni te toina e se vai tu la iva e le tai o nei malon se whamania le whionga ngana mana.
Langi mama la sunga le awa o survive ia le tua. Tuma te fo ile anga le le tua le nei tai au tai tai mai lo soi fo e mai se fo ia so nei yola. Fatalo fatu fo ia Samoa le atu no pele malo le soi fo mani le nei tai au. Sole, o fo yungi di la maka venka ko fa so so lo tu le fa ngol nei ma si no 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 tu sangari. Yo e tavai. Sai le tua. Fo ia. Ja, le leila tino malau mai mo malau fa fo man nei tai au. Ja, ole lui tau molaso. When we face retaliation, matai o ilona mata upu e lima, o le foi upu e tolus fulu ma le valu. Ua outou whaalongo na whai mai. E suia le mata i le mata. Ua ouanga sala i le lefo i le langifo. A o te whai atu au i ate outou. Ua ou le toi a outou te te e atu o lo atali. O se vaenga le nei o le launga Iesu i lunga o le maunga. E au tū lava le launga Iesu i lunga o le maunga. E au mai se vaenga o le oa alona mana o onga e momoli mai. Ua alu i tu a inga o langa moomi. Ua so ona o e tatau o na olai. Ma faa le tangata o e totonu o le malo.
o le tauranga o le pese mala pese le Peace Chapel fa malu wan tu le fa fonga le tino ono nai baenga fa le tono foi o le tato lu tau mo le aso pe ona ia ile nei foi tai fo e se foi anga le aso fuai se fu lo mala fo tele tu la ono de minuto o tato musika su I fei filoi fa vi fia le tino le nei foi tai fo ma fa malu au da lo su tu te manga lo nga la pataka nei foi ia so o mala tato long weekend fa mo le mone to kwata le fitu le tai nei o le ngalo ia e fa mo mai so taimi mo le tato Lame a reto ole ola ya mai a pasta la fa copa fa na malu ta fa nga mo tato le matanga nei va so tato ya today in history tato ba vai pare mena topu la so ros futolo uni le tele to sang ba vai le tai na fitu e le ta le fa po telefone ngal poltani pe ta fitu tato ba lame a matana nei foi ta fo se mo mo tato ba vai ya po mai lu mala wala nei foi ta Fatalo fati tatou aveta avale le nei tai au ma wa mai fo le tatou polo kalame lunga le tele le tatou wa ili poti o leo lo so lunga le lunga le tele file mule le lava e le o yai se fa lava tau ta avale na paule vaenga lo mai tawatu le taimi le nei o le na o lo o feo lolo asipisi le na yai ia mana tua foi ona o lo o fa tau nuina foi nga luenga I lunga le na fa tu atu le tele Twin Coast Discovery Highway o lo o fa sipisi mai le taimi le nei le vaenga le nanga ia to Rosedale area on State Highway Highway 1 le nai le Northern Motorway au isi vaenga malama fo I lunga tato wala tele ia o le nafatoa a mata le tai au o loo file mulunga o la tato au wala avta avale ia tautua na lava foi lo saunga le mu ma le saunga le mu uma o avta avale I lunga o le ala tele mafuta mai le malu le tai o la Radio Samoa ina ua se fulu minuti te aile tulai ono. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Tara wawaila mat mtangara nei vai Iaso foi ma le tulanga o ile tau wa foi fuanga le tino hele ngata nei Iaso foi nei foi Iaso foi tatu Savalia. Tulanga o ile tau mo au kilani no fanga fa salanga Radio Samoa tamaki makaurau. Sful falo ile maru lu le nei vaenga o le tai au. Wingo le tau le sola fa soron awa pa ultimo ni so taimi fa soron lang de lei foi le fia na nei. Yangi maria man sabili ma sifo se fulfitu mo no na yo ile maru lu mo au kilani. Le nei so fo se fulu lona ba wala lon tai au pe audio le fa soron lang le lei le tau. Tele vaenga au kilani tu sa le maru lu nei ma tai au fulfitu lona ba lu ngol pa ko yon tuatu lang de lei foi le so lulum. Ola fa solo ina awa pa ultimo le stoffi ma so raile ma so nai lang de lei ia le so sa. Oia so atona tu sai fa mo la mai tau ma le tulanga o le ile tau mo ta tau pa wa mi o le audio tai au me silina tau pe a ta tau mo le ola ilo tu se fu ma to malo si le lo fo le tu a va solo il programma ma le tai au la fa intar pa val tulanga o ile tau chelo si va ngol si la fa pena fo le tau samo. But it's about or kilope talo le tau radio Samoa na to fa no long Pacific Finance. Wa lo le tau le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fa ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve apa line lo Pacific Finance .co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu life tali e se tali e ai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lua fitu over sa lau fitu fa lua fitu. Sa fulora mo la fo tele tulai ono le fa fonga le proclame maro le tai au Radio Samoa for lima i toru a mo se mai la fa besel golden ali is senga su I faith loi e talina fa fianga Radio Samoa nei tai au fo. Ya la tino aga junta manga wenga le tai au fo o fa maro losia. O le fa maro losia o su fi le tai au. Mo dia fa nei aso. Besel mo
fa fi fianga na le tai au popo fa le fo le tai au la so fu ala to a matanga le va so ta tu ye e no le pesele ngamal mana ai me no te matua e tolo pulo le fo te mali I malo Samoa ele ngatel golden leaves al telo of it pese ma tena mai musika I Samoa ola winga la utala a fuanga e le fia se fulu te usanga na po e nai nei pese a le o ma nei tol folu no afelo suma le ma a pa o mai a ka mai ari pe ari o marka ya ori mana so a to ari no fo file mu lo ka ya lo ka fa lo ya ai sa le so pe o le mena tol pu lo te mali fo malo a le tino da mua malai musika sa fa fonga le tunu mo ka fa lo fo kai sa mo ye mana nei o la to si fo ya le o mangi kai ni pe ya ka manga ya la ko musika ai ene ye maria le lokori sa ole ya fa ftai le tua wa to tele tatu pa ga fa fe lo mai nei tai fo lungol tanto Facebook ma di YouTube ro sa mo malo fa ftai tele lava lo tu fa talo fa mai ma fa fe lo mai fa maro si au mai
Yo fai foi sing mau foi fa sing ngama lo sila tau. Yo la fai ngal wal tau tuai no le tro le ne tai ama lam tang ne fa yaso a. Ole mole sile fio le tunu mai le fai unga le yaso ato o tala pitusili on tala noa i ai media la langi ato ole tawale i le va Israel mai Iran. A ole foi o koe Marcosa. Yo Uncle Trump i le vaenga le so e whaalongolongo atu e iei vaenga o whaalenga ina umai tonu o Iran a mai sea vaenga i la atu nuclear plant ma vaenga o mana o paporenga telena o le atu nulanga a whaongalo e atu nuia i koe inga vaenga ia i o tele la whaino laulangi atoa so ua tula me fo inisi fasili ua tato iei a matan tato titilo i le tau olontolo laulangi pe i o tatonunga nao nisi papoto i fo i vaenga o feo tuai New Zealand nei taimi ia o te lolena mawale tala mai i le Minstall vai fafo New Zealand fa pena for civil defense i laso nafi i le tulanga leo le aile va faptoa New Zealand leo la malanga fisosani i le au avesena mai o latu takata umale tonu i Iran o lo o wanga lulu fatasi le foreign ministers for ia le sunga for ia Winston Peters ia o le minister vai fafo mai se for la le defense minister le sunga ia Judith Collins o le wanga lulu fatasi i le awina to le tato Hercules po le tato va atele for ila le mo le fuanga for ile le fa sauina mai ile mai tau atu ia pe amale se lau valu se fulu tangata anu o New Zealand o leo o stranded po o fo ile wale mafai ona sao ese mai tutonu o le atunu o Israel ia fa pena fo tutonu Iran pe amale se lau i tutonu Iran ia fa pena fo i Malaysia fa inga tutonu Israel la to fo i o le se sala o tangata anu o New Zealand so o le tulanga na o le o lo o yai o le na o awina atu o lo yai fo i la matangata anu o New Zealand lava fo ia ni se minister o lo fa pena ona nganu lu fa atasi ia mai la wa nei ai mai se ole au vale o awina atu au wale fa sauina mai na yo tangata na yo tatu tangata ole fo ina sau no lava fo ia le minister lava i fafo po o fe lava o ye tangata no ni usila le kaminge nga maua lava ngoe lo e mafai ona lo ese mai po se va po se fainga malanga ole kaimi lava na awoni ito e fatali ina ia mautinoa le saunga le mu ia mafaola tia mai fanua i le saunga le mu so ole vale le fap torana New Zealand C-130J Hercules leo wa malanga tu nei i tonu au te loa o vaenga o lai mawhai ona land e vale le nei pauna vaenga whai e mamau ese mai vaenga fule leo wha moe lea e ngā luenga a sui o atunu uma nei tonu a maisa loto te Iran e tono Iran ia whapena fo Israel ina ia yeini awale mawhana vese na mai lanto ia ona o tulanga i lungo le ea mam le potina maua kwa le saunga le mua fe malanga inga valele e tono ia fo ia tunu upe ona iai ia tarusia ia mawhai ona mause hava noa a vese na mai lanto uma o lewa na avele warning ia lanto ia pe ta ia le whera saunga le mulungo fe malanga inga valele o vaenga mana te loa le ua matua i polo kai lato tono ia fo i vaenga man wha moe ia saunga le muna natu i tono ia tulanga o tong whaia tono a vese na mea natu tangata mai tono ia tunu olo a pe naona me vese ia tau ala nevai taimi tala noa i tangata wa tunu olo o poloka i tono te Iran ma Israelu a pai tau ana po ele alo Samoa le te lomse sawa oina i tono Israelu ia mo palale umina awa oina ai ua umalana o ngala atu e fia fo i Samoa ia le alai poloka i tonu i o te lo te leo peto fia nisho alo Samoa i tonu Israel ia asu e pola se avano e vave ona ese mai tono Israel pe mal se fulu masina na o nga le sa fatamina fo ni tono o Israel o na swafa polino faleva ai lo suma lima ona tausanga mai le fia ngo tufui opa ia o le na fa pen sa ona malanga ese mai ile solulu na se imavai atu peita iane ia na toe tau fia fainga malanga ia mana tuala o le taimile nei pe on sa no atu le awa o se taimavai o le o tapunia malava foi ia fainga
malanga I totonu le anga ia totonu e mes fo le anga I fafo mai o Israelu I le taimi le nei so o mo mia lava fo ia le tatou no futatalo ina ia vave ona maua se awala e mafai fo ia ona faasao ina mai fo ile alo le tunu e mai se ia fa pena ona saunga le mu ia wai esele tali fo ile le ia maua se avanoa a o le saunga le mu lava la ia o le pe o le mea sili le na tau lava na fa mo le nei taimi so le so o le tulanga lo ele vesi o tawa nei ma le va Israel ma Iran a mai le tulanga Israel ro na malosi e tawa le tawa ia ele o fa pena for so mulia Iran la tawi even though le for ina ele va nga America le na play over the weekend bala la tu teltunga wa fa nga ina mani so va nga for le amesha va nga your nuclear plant I tono o Tehran Iran ia ele te tano so mulia for Iran la tau ia ol vesina male tulanga il tato si manga ele ne foi vai mal to sanga o tato yai tato wo I lo teltunga no fu ma fo po ngan ele fo mene o taua ma misa I lo lang ele ai foi se me o nei foi me uma o me o lo o tala no ai tu spa ia tato ia so uma la ia o nei fo de tato fa longo nei me o taua langa o la fo ela ta ia tato tonu la fionga ne tu au to fa longo tala o taua ma misa o ngem fa mai me uma la ia e ile lapta inga mal fangu o lo mai tato uma lava ele nei fo I lo langi lo tato ia so wana le fa te ia pe ke popore pe au mai me o ko langa me lo le fo na tala no il tu spa ia ta won tato mal mal le sa ole le mana ia fa manatu tavai ia mai se lava foi e u ia lava la ile la lo langi lau tele ia o tupu lava foi te tono lo toi fale tono a inga mana ia la fa manatu le nei tai au ina ia tato tau sisi lava foi le file mu ia matau sisi le le o tato si o manga I to tono maota malawa Tau su fitu minuto lo talo le tula e fitu lo e whafonga le proklame manu le tai au Radio Samoa Spolima I watolu a mo whawhiwhianga mai Motown Youth Ole vi o Mota Alonso I whomaria kia ora good morning
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o loa whau mo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a loa whau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand Store. A fio mai loa Samoa. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Auckland's given me so much. Now it's my turn to give back. This place matters to me. That's why I'm standing. I want to make a difference in my community, so I'm putting my name forward. I'm tired of watching from the sidelines, so I'm stepping up. Ever thought about stepping up for your community? Now's your chance to stand in the Auckland local elections. Visit voteauckland.co.nz to learn more. Hey, awana ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, I le neiva I tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhi soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tāna I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tāna I le vaiaso. Ma tau te fesoani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tau se lau Great South Road, Manurewa. So duas fulu minuto lo tōra tālo le tu la e fitu. Palo of Taylor to no fat ala for initial pangal taro kalame ftam fire na fata se mai nei for time fo ai initial taro no fa to no lo fa for mai mesia to no nei sara eluma Iran ya mal Middle East lo fa si bebesi nei by time fa mo le lo for le to mal tie mo no ina uto ya le ngata le mo for ini awala bave ona avese na mai uto to no ye vai ngora to no ya ono warnings malap tai ngolo tuinat le sang ore mute le ia foi vai ngolo langi o tatu yai ya a ole bevesi na never time no langa o tatu yai mana ia tsa vai lo sunga o la betala o non sulanga foi le o le o ia le foi numera po le numero le telefoni le mo le ministries emergency consular call center e mafai ona vala au ia tatou nei I ainga o la to ia o lo ia tunu ia pe afa pe fia maua se whaamatalanga, ia po o alawa fo inisio tūlanga e mo o mia ai. Le fiso ta I atu I nai a inga fo I olo o whapena ona I ai tutono Israelu mai Iran. Ia ole numera lalna, ono wha, iwa, lua o. Le numera lalna ma whai ona vili I ai tato. So le leile whaamawane o le tātu numera lalna, e leila vale, mese lawa nei o tātu ainga lo eila tono I vainga lo langi. Leil fa so taima vai po a wala vaveona vesina mai lato tono I foi no fanga mo lato sanga de mo ne vai time e vesi mai la tu langi taua I po mo ma fanga ma isi vai nga o
Ya le foi besi atu nei la tau ia solo te. Lo titi lo tu pensaro ele solo te al Destiny Church. E le fai un paso. Io e tawai. Usa wo fai tau le tala le tawai. Wo koe manga kua la ka ki whanga le ka o the Clash of the Titans. Wala te mai tau atu. Ia ona ole tulanga ole solo te ele na wha tau nuina i le vaenga lea ele e kalesia fo le Destiny Church. Mai Aotea Square. Ia a nga ia ne lava fo i Queen Street. Sa wha tau nuina la lato. O la lato moli mau fo ilele po la lato mau tau ave sa iai le taimile na. Whai mai, o le wha tawa ina, o le wha kerisiano. Ia o le isi vaenga o ainga. O le isi vaenga o le wha atuatuanga. Le fo i la o lo mai tau atu. Na ave le tusi ale taitai o le wha lapatonga le nei i le sunga i le palemia. O lona mana onga nei e wha iloa. Ia wha penauna, ia recognize le wha atuatuanga le nei kerisiano. E na o le official. O lona ia manga onga. Ia lava le ngā official religion. Ai o le whailoa ina la o le manaonga e ala le sol te o le aia tatau. Peita iani o nei ini si o amionga fo ina whaatino ina. E pe e sol tu la fono. Ia ma avea matau whamatau o le susunu ina lea o fua rainbow flags. Ia e meise foi o nisi o fua nisi o vaenga foi o le media. So o tūlanga le na e lei tūlai mai se tūlanga le lei fo ile le mai tau atu. Ile mana onga la ia la le na o le taitai o le kalesia. Ai tali mai loa la ia le tama leo lo tūlai mai le taimi le nei o le sui palemele nei fo taimi po le acting. Fai mai la na ia tali. A wha apea o le mana onga lea e tatau ona a vea ia ni usila o se atu nuu kerisiano o ni usila e wha avae i le vaenga fo ile diversity, inclusion o vaenga na e le mawhaila e ni usila ona tali atu ia wale lei o le atawhia wa le mana tul taita o le kalesia ka ofi le vaenga fo ile au mai o tangata e mai se lava ia la tau mai le UK pe o ina alfa taita inga ai ile taltonunga o David Seymour le taimile nei a wha apea tātou te mana o mia se ni usila e solonga le lei ia maona le lei e te tawan te tala lewa noa i tangata uma e mawhai o nā ngai mai pea i te tonu ni usila ma mawhai o na contribute i te tonu ia ole atu nuu e mai se foi o so se tūlanga ina ia mawhai o na lete mau ainga mō tangata lautili. So e se wholo male ono mino tolo tō tālo le tūla e whitu malo whafteire tunu ila mai mō malo whafok mai nei mai ngana taia a mai a whawhianga male tāti ana band. So Malaysia tātu li poti mai dunga o le awala ona tu ina tu lo leo tātu ma luol tāia whananganga a reto o le ola mai a pasta la whaere kopa e mataire nei pai asto.
Amo Radio Samoa. Hei nei vaenga fo i lungo le ala tele le wa mai tau atu le na ua faisi vave fo i ia ona whiololo manga i atu i na pisi fo i le taimile nei on State Highway 1 lo mai tau atu northbound near Glenfield and Northcote o le na fo i wa matau na mu mai le vaenga o le ala tele le na o lo na winga le na ua pisi State Highway suma le ono lo mai tau atu le vaenga le na around Waterview Tunnel ia o le na ua pisi tatou on ramps and off ramps anga i atu le City Centre and Mount Eden ia lo mai tau atu fo le taimile nei o le na ua a mata o na pisi mai foi i le nei taimi o le tai au o lo mai tau atu Codes Riverhead Highway o lo faisi slow down i le taimile nei pea ma le fitu minute le delay o whainga malanga o lo o iai mo tātou o Nera Road o lo o 5 minute le delay le na o lo o iai le taimile nei mo tātou ia mai le vale na o Hine Moore and Street Kalani Road ia o lo o whapena fo ino mai tau atu na pisi le taimile nei nisi na vaenga o lunga o le ala tele ia o isi lava fo i o vaenga o le na lava o lo whiololo ia talo sia ave ta vale ia saunga le mu pea tātou whainga malanga i le nei fo i asonga fua to e se fululua minuta Natalia o le itu lai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whaatalofa foi tātua tunu i le amatanga o le nei aso mai tātua purkalame o le areto le ola mo oi. O le tusi lea le lua no fo inga tupu e fitu o fai upes full fa e fa pea a fai fa maua lalo lo nu e ua ta ua ilo ingoa ma latu te talo masa ili ia te au ma le liu ese o latu wala leanga ona o fa longo ai lea mai le langi ma fa maangalo ia latu wanga sala ma fa au laina lo latu nu. O le upu e fa te tau ile nei foi vai tau tatu iai e fa pea o le fofo o le whaafita auli o whea ngai ma le tunu. E iloe a tonu lo e iloa ina le tūlanga o iai nei a langona o tangata wa le kewa ai me o tupu mai whalongo fo i tala tangata e winga i le upu whai o le malo i le nei taimi o kako walo ako fo i le palota. Ma ua ufatu saina fo ia ule nei vai tau umi whapea o se vai tau ua pifule ua umi o ngā whaale lewa tangata. Le winga le upu whaale lewa ua umi o ngā le mautonu tangata. E le ngata i e whaia upu whai o le malo upu mo polokiki. Ai whape nā fo i tangata lau tele. Ua le aise while mu, le aise nofo le rei le vāo tangata. E o fo i tangata fo i e sā uo o a inga ma ese lo pa ki lango nge ke ia ua le ngi so kanga le lei o isi tangata. Se vai tau ese le masani ai. Ke lo la o le fofo. O le fofo ele o le whainga palo ka le la sau ngei. O le fofo fo ele o le sui. A kongwe e mo o le sui le la ku mai a kakalo le au mai le tu. Ele o le fofo anga. O le fofo o lo i tangata fatu tua. Tangata ia ta ua ile suafa o le tua. Wa eva aile tala le tua ngawhai ia Solomonga. Ile a sole na whapa ia le manu. Na whai ile tua ia Solomonga. Ao o mai ngionge le ngu. Fe me mea ile ngu. Pepa ngā tia le nu. Pe iengi me fo ia kukupu le nu. Po ngi mala fo ia. Fe mai le kala Solomona. A le tua ia Solomona. A whai e wha maua lalo lo nu. O e ua ta ua ai lo ingoa. Malato sa ili mai ia ta. Longa winga ole kia foi upu o tangata fo ia ka wele suafa o le tua a panga kia le kumu upo senu tangata la ia ka o tangata o le tua e ka urkus pai o remnant o mi kangaka fo i kiki o iai e hava i le tua malako whalangolango i le tua ai loe tangata ngā o ngā wha maua lalo i le tua masa ili i le tua whai mai e whaafofonga mai le tua matali mai le ngata inga wha maangalo le anga sala le nu. Ai tali mai le tua ma wha aola ina le nu. I le ngai vai tau, e tele lava nga kuwai wha bewa le anga le
malo o e fai upu a le fai ia upu le malo ka ngaka ia playing le politics le malo ai te au lavo ke mafau fau fa pea e ke le fo ile vaenga le ekalesia ke risiango lo iai ka ku ke fa pe fo ai e le ngol malo au le ekalesia wa ke lo le te fo ile aka kalo ai tangata le tu fenga kwai pe anga sala le no ile va male tu aka kalo la tangata le tu e le fa pe o mose nga wanga sala le no e le fa per kalo mose le tu ai ia wanga sala lo no alo fai foi lo mu a ke ro kalo mose ve mai le tu ai ua matou wanga sala le pronounce nga fa nga o matou fa pe nga fo ia tanielo matou no le tu ai fa ma ngalo I matou ka kalo foi ne mia inga wanga sala le ngu o lang ka kalo foi le tu ai ia lo fa mai ua matou wanga sala e la vea ko ma ka ngaka ia le ta utanga to le tu so le upu foi le mo tatou tangata fa tu e kalesia le tu ke usiango po fela le ku ke ai a o se va en le tino ke riso fa ku le tu ke lo ka kalo ma mo e tatou le nga fa ma wala lo ile tu wa foi le kalesia o le kalesia ka kaunga influencing le malo wa foi o le kalesia fe mai o le mala malama le o le tu wa au mai le tu ma ku iso se malo e ka kau o nga reflect le malo e reflect ku lo nga mala malama ma pa ia ku le malo so le upula mo o le asolnge o le fofo fa fitauli o le kalesia le tu wa foi o le kalesia le tu na tu ko kongo le malo mo le lei o le malo fe mai ma tu te inga sa mai american fe lang kalama ngai fe mai you know o le mele kupu le malo sa mo o le reflection le nga po le asta o le nga kula o le kalesia ai sa o le ia we vai foi kalesia e fai foi fe vai il malo al fe vai e foi o kalesia ke lola o le fe vai inga ko kongu o le tino ke riso ma le malo le tu e ma fai o nga infect ma afeki ai ia le tunu awa afile mul e kalesia masulu le malama o le kalesia e mafai ai o nga malama tangata o lo te inga le tunu so le upu mo o le asulngei o le kalesia a Yesu o le tali lea e au maia le file mu ma le malolonga e le tunu le tua o te talo ma whamawalalo fo I mātou o e uata wailo suafa awa o le awhaina o le atunu o le awhaina lava lea o lau e kalesia awa o lau e kalesia e susulu tua le malama ma influence ai o langa o tai o lotu te tonu so se lotu kerisiano mātou te talo I le file mu o lau fio I lunga o lo mātou atunu whawhitai Yesu Amen. Sui
vaila langi pese mai any crazy no join minu jolo jo tale ole to live fit to to more radio samas for lima but tolo ambola so was for tolo uni on mena tupu le aso to sanga mo vai So sanga tasiva ono oile so na ulu wai whaatawi na ai pe mawhai ai fo na whaonga ina I totonu o le malo tele o Amerika. Se tasi o fuala au safi soso ani tele I le itu pauti na I le itu tau a inga fuafua ina ia e iaile vaenga le contraceptive pills ia o le so na ulu wai whaatawi na ai I totonu o le malo tele o Amerika. I le tau sanga e tasiva valulua o le so foi na whaamawi na ai le se lau se fulu ma le fitu tikiri Fahrenheit le malulu na ho iai le South Pole I le tausanga le nata siiva valulua. Au le tausanga e tasi lua afe lua sumaltasi ia na siampini ai le au kirikiti ni usila ia ile au kirikiti fo ia intia ila lato taamilo sanga sa ia I ma o le asolo na hono na whaapena ia o na mautino ai le manu malo ai o ni usila ila latau vanga sa whaatau nuina tausanga lua afe lua sumaltasi ni sila na wa ingai mena tsupule nei aso tausanga wa mawhae. Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Whaasilsilanga tāua. O tau nui whanua o lo faumo le tātou whalawaloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e mauki ngā fo I lava le vinga o papa I songa a loa fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store a fio mai loa Samoa. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I awala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o limas furu tau sanga malunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhatso tai lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai a o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai a o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua, he whai ama whai, wāste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le over se lau ono lua valu fitu tasi. O Varselau ono lua valu fitu tasi. Baby, lomai! Hey!
In this update, the US Defense Secretary claims strikes on Iran have crippled its nuclear capabilities. The United States struck 3 sites with so-called bunker buster bombs yesterday. The Red Crescent in Iran says 11 people suffered minor injuries during the strikes. It says no radiation leaks have been detected. Pete Hegseth says the US has been very clear in ordering Iran not to retaliate. The United States does not seek war, but let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran's foreign minister is warning of everlasting consequences following the US strikes on its nuclear facilities. Iranian and Israeli strikes are continuing into the second week, with hundreds injured and killed in both nations. Iran's foreign minister, Abbas Araghchi, says the attack undermines the principles of the United Nations Charter. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. Meanwhile, New Zealand Defence Force personnel are heading in a Hercules aircraft to stand by to assist New Zealanders in Israel and Iran. Aucklanders will need to get to work and school without trains today. No train services will be operating due to ongoing Kiwi Rail work ahead of next year's City Rail Link opening. The train network is due to reopen tomorrow. A rare breeding permit's been secured for our native falcon. The Department of Conservation's issued a permanent captive holding for species management permit to the New Zealand Raptor Trust. The Trust's been working with DOC over the past 2 years to secure the privilege. It hopes the permit will help bring the falcon population back from the brink of extinction. That's news. In sport, loose forwards, the midfield and outside backs appear to be the areas creating the most questions for coach Scott Robertson and his selectors when they name the All Black squad to play France. The side will be revealed from the Coastal Club in Taranaki after midday, home to the Barrett brothers. Scott Dixon leads the latest IndyCar race on the Road America track in Wisconsin through 21 of the 55 laps. Championship leader Brock Feeney's supercars dominance has continued with the Darwin Triple Crown clean sweep. Matt Payne was third in the final race and sits third in the overall standings. NBA basketballer Steven Adams is teammates with Kevin Durant again. The Phoenix Suns have agreed on a trade which sends 15-time All-Star to the Houston Rockets. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Nisio vaenga o lungo tato wala tele mai tawa te fo ne taimela na ua amata na pisi lava foi Southern Motorway Manukau te Takanini Papakura o lo mai tawa atu ia faisi pisi le taimela nei fa pena lava foi I le vaenga na Mount Wellington ia o le na foi ua amata o na mai tawa atu mafale traffic on the Northern Motorway o lo mai tawa atu na northbound faisi pisi o tato I le vaenga le na on State Highway Sumaleono Grey Lynn I le vaenga foi o lo mai tawa atu ia tato off-ramps faisi pisi o tatou ina West Coast Road anga ia tu te aratu o le na fo I o lo pisi I le taimi le nei State Highway Lewis Fuller Queenstown Road to Manukau I o lo faila faisi pisi fa pena fo I Hillsborough Road I le taimi le nei o le tai au avata vale tautua na lava le saunga le mu I lunga o le ala o e whenga i fo I mwhainga malanga nei taimi o le tai au fa fongfonga mai malu le tau Radio Samoa ina ua fitu minute te aile tu lai fitu Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sifuru lima I watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Malo lava se whamania nei taimara tai au, whaftai fo I whaalolonga and Pacific Finance. Ia o lenga malau whainga arwenga. Mori o tau whaivale amatakana neva yaso whaalolonga al Pacific Finance lo au ina tuali talo. Le tau le vainga le tamale nei le talo le tau le vainga le tai au tahatu amata mai Samoa. Wawai atu lua se fulu maratasi o le ele mawhanawhana po le bevela le e Samoa ne vanga o le tai au fau o le awa tu e langi le leima le tau Samoa. E le ne vanga o le tai au wa te ana palu I Samoa. Winga o le tau le atunu o le a matele lama ina awa o le tau. E ni se vanga o Samoa pa o le timu tolu se fulu degree Celsius mo runga le bevela le e Samoa le so. Lo se malima I lona mawalalo. Ya, e leo te mamau fo ina mtanga reni vai ason tatu tala no le Samoa. De suyo redi Samoa e pia le whionga ngan mana tu marama tanga vai tipi o tanga vaia.
Ya, lenga tan falo tele ni sia mai ngo melo tupu Samoa tan mai fa unga na fa yaso. Ya ma mai fa mal tulanga ile tau. Tu sai ma inga la tamai la mai tau I Samoa. Ma tanga ne va so tatu. Ya pa ngal cara pokala mi so mai ngola tunu peri Samoa. La fa tu malo la versi fu maria le nei foi tai fo. Se bal tau New Zealand nei I le tele vai ngora motu I Saute baba ia tu Westport. El teme pa wa timbulang le foi ni so teme la oli. Sful fal marunga na maru lulang le tau Wanaka o ba lang le for le tau Timaru ba ba tu Queenstown la lang le for le tau le so baru marunga na maru lu Nelson ba lang le tau mo tau Invika go la va na awa ba o timoni so taimi sful marunga na maru lu fa ma wina mo ne for yaso Dunedin pasoro na awa le tau lang le for I ang I malo si mar sa vidi mai sau si fo sful marunga na maru lu ya ba ayo fungala au kala stete malo si fo manuia le tai hao la fa solo na awa nei le tai hao lang le tau le so ato sfutasi moru na maru fa ma wina mo kana stechele so tado pa van tula ko ya ile tau le motu ma tupi tola bru motu ma tu kai taia sfut van moru na maru fa ma wina mo nei fa yaso la fa solo na awa pa ultimo ni so timing ile la mo Wellington good morning ma lo si fo manuia pa ngal tara proklami so se van la mo Wellington fa solo na langi le tawe awa ini so timing sfuma tolu marunga na ona marulu fa mawina Wellington le so son awa pa timuni so bang o tauranga le nei fo yaso fua awa fo pa timulang le tau po a roto rua malo se fo maruia awa pa una wangalang le tau mo tau sful fa marunga na marulu fa mawina por nei yaso fua Palmerston North na fa solo na awa lang le fo le tau nei yaso pa una wangari so timing awa foi pa timulang le tau New Plymouth Napier la lang le tau mo tau le so Masterton pa solo lang le fo le tau mo tau nei fo yaso fu o tanto o Liam Hastings lang le tau mo tau pa una wangari so timing Gisborne pa timulang le la o ma le fia na nei fu tau mo nunga malulu kiri ro ia on sa ia on sa ia sifi wala fo ska ko me mo ngi ko sanga pa una wangalang le tau mo tau fulono na morunga maru fa mawina mo kiri no nei fo yaso tama ki makora wa kilani no fanga le blues o no fanga fa salonga radio Samoa spun fala el maru nei fanga le tai au e tu mo winga tau le so awa o timoni so timing lang le fo ni so timing la fia na nei fa solo nangi malo si marsavili mai si sifo ini so timing o le tai au spun fito morunga na maru fa mawina mo au kilani nei yaso tai au pe au liam ma nei langi le o tai au ka ko dia tu sale malu do ne mata as fitu lo na mawulunga ba ko yon tuato la awa lang de fo le so lulu awa pa timu la stofi malas for raile malas to nai lang de le sa Pamabongo mana uchi no mai la mai tau hile nei tai me ole tai hau. Ua loa le tautu ale Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso wha nau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha la vela ve. Apa lai nei lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai wha tali e se ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile ovar se lau fitu whawha lua fitu ovar se lau fitu whawha lua fitu Spuva lua wa jai le tula e fitu ia sole ka fa ko la langi do ka ko e wole se me o ko e file murgi ve kai miri ma kwa ve vesi fa solo a to sa oila le arme to le le na fa fonga le tino mo tanto fa long long ia o me anga o lo tu pul nei la langi o ka ko ia ve vesi mai la tu no I pomo malo losi ia mala ko me tau fanga mau ia mala ko ba de le nga a fele mai o ka ngi ba de sawa ko ya ka mai ia ai ele o tu wai fo ve vesi ngi la langi lo ka ko ia fina wa tanga tai o ia sao ia wa le atana o le mo lo tatu nei mar sa o tatu nei e finga war ka yo ia sao ia tatu manatua po fela vai o ia nei vesi nga me oma alo ia per file mo le tua na te to fi mali aina me umolo vesi ai a tatu respect la matatu mana il file mo le tua file mo ai ma to fi mali me ai ka ko nga
Sao le lu vai. Sao le lu vai. Ja, oi. Ai, ma lo fa tai le tino, ma lo fo lo mo ria. Wa fiso wa ina nei fo lo lo ta tu yai. A te mana tu foi. Na se fete lai nga Yesu na maliu o na malule o le vasa. Oi. O mai nga mana taun tatu a mana ina ma tatu fa lo o lo ye le tu fo lo lo tatu fa nei. Ja, ma lo lava, ma lo fo sifi. Maru dua kursifi. Ya, ma ya ka longa solo fa ko ba sorry ah. Ana ya tele sa longa sa vai. Ya ai wila vai le. Ya ele mo umani va. Ya to no ya nga fo ile pa ule nei vai tai. Ya ko ku la e mai le istau sanga. A yo ma ko fa ako ma lo si kam. Ai pe ya la uta va ya tu. Pe ya fa ako lo ile nga o le au le sifi finals. Ai le o ai le champigny. No fa mana ya. Ja, ai mana ia wa to telefone na yalo sa mo lo ta alo ta to au der sifing final mana Crusaders. Ja, the Crusaders wa la fo yalo sa mo la to mana ia. Ole mele le mole Crusaders. Mon to foto sanglen ta to name ko ku wal pi ku Crusaders. Ta lu to le mela to fa ya ngo fo le ye ni. Ja, le la to fo ya la ile le. Ja, en deserve le champignon ni foto sang. Mor sifi ko kan fai mai. Ko kan fai mai fa mon mon. Our few. Come fight mai. O nei le o di fai lo mai le o dol pleki. Ja, mo le tua fa rani le malanga mai tona ni sele nei. O ila to fa ngolongo atu pe e foringa mai na pau vai nga lo tele ia mo le lifa ele vai fa ya nga temi nei o loose forwards. Ja, en also for midfielders. Pe ola tona le te loe ma fa ele se sila le fa ya onga ma le pulenga. Ja, te lo fo inale a yeni swinga fo. O te lo inale la ya mai sa ka fo le uma ka mai ka mo. As loose forwards a do black ya. Lo mo tinoa pe ko fi mai ala to sa yai a mai sa na sa mo Dalton Pali. Te o tele le filinga le si tu ala to ia na ta alo mo sifi ma le ala ko performances ia lo winga la e ka ilo yai midfielders o te le mo tino wa pe o le tasile tangata lo titile lo peleki o le tangata le kapteni la o le Highlanders le fiki foi le o tawa na wa e po le ngor kamo lo mo tino wa o le lei o te lele vai ngai piki ngai tamata alo o le titilo nga le tangata mfaiona cover ia positions at least 2 or 3 ya o le leila le tamale o tawa na wai e mfaiona ta alo midfielders is fululua an mfaiona wingi wa sa kam ya fa pengal piki ngo awa nge fo ya ko mo fa fo mai mamalo le tino iso sa vai ngalang ala ta titilo la wai ka ngis fululua. Ja, nga mai mo fora la tino ma to fa long. Ja, fili ta to pele ki ne to sa. Sa ta vai. Mai ko au. Sa ka le nga ba ka le nga ba sa pora sa Boris. Ke lo sunga le o. Okay lo. O ka le lo se me pe mango ka moe le ke mi. Sa ka ka mai ki le lo se me nga moe. Ya he ui ai le. Ya, koe kam fai mai, se koe kam fai mai foi ka ko wa len sa alo ma le Panthers. Ya, nga fai le Panthers le me ke se ma ko. Nanga bo ma fuaka pu ai o sifi ala fo fai inga mai sifi ya le. Ya. So le na malolo la le Warriors la dalonga maleng. Panthers God of fun. Alo me tawat foi sa le fo isi ta alonga tele ta alonga fo ya le NRL la to sa fa ta nu ile fa unga le vai aso au le ala mai tawat yo tem le ala watu langa fa la le se ma to au fo ile tape po le tu fa ta singa la ma fo ya au lo tu langa mo pe le Bulldogs tu langa lua le Raiders tu langa Tolu Storms ya la top 4 ma to ta vai. Asa wa ya valu picho lunga ina wa mai anta mal sangar fa ba solenta to nei so na tu fana Warriors Limor Broncos ono Sharks fitu le Roosters ya valu le Panthers o titilo awia o awia sa fa peale ale ailonga ambo lunga le valu picho lunga o le Broncos ma le Panthers ma le Roosters alo kikilok sole ai mga ya mo ya le mo ya awia ya la ka ko va ai wale ko ki foi uma for kan morsanga na ko round robin ia ka ko vai foi le varu piko lungo po le la sa mai
Kalo fai. Ia malo lama. Ia o tulanga nai ta longa sa fa ngaso. English ka longa po pa wile. Lo man malo mai foi ia le New Zealand men's hockey team. Ile Nations Cup le sa fa tau wina ia manga ia foi ta alonga le mai tau watu iai o lo mai tau watu foi ia o le lava o lead foi ia le New Zealand le o Stephen Elka ile vainga le o fa tau wina foi i te tonu Ohio so manga ia kele foi ia le nei foi vai taimi ile mai tau watu iai ia pauna nei ta alonga o le o ma fai foi na mo mai tala mo le nei foi aso. So ma iwa jale July 5 July fa fonga por klame malo le tai ha le samos for me tono mo na matanga nei vai aso a mai fa fanga mai le kolisha vai bawa so ma le fa ponga matol nei foi vai aso tar mo klame ngal pro tan ne think a minute on taru tal no le samo ne fanga ngal malo so fo morning. And you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The personal computer and internet has brought the world of information right into our homes. Unfortunately, it's also brought a new and deadly crime called identity theft. Every day, thousands of people have their identities stolen. And these thieves threatened to ruin the lives of millions more. An evil person who knows how to get into your personal records can in seconds steal your personal identity from you. In fact, did you know you've probably already been the victim of identity theft? Not the stealing of your money and credit, but something even more valuable.
As humans, we have a problem. Instead of being what we are, we often act the way we think others want us to be. It's been said, he who finds himself loses his pain. So one of our most important challenges in life is to answer the question, who in the world am I? The Greek philosopher Plato said, above all, know thyself. Know your own personality and abilities. Know what you're good at and enjoy doing. Know what's important to you and what kind of character you want to have. Because you see, to be yourself when the world is doing its best to make you like everybody else is one of the great battles a human can fight, but never stop fighting. The world champion boxer Muhammad Ali said, you don't have to be what they want you to be. So don't let others rob you of who you are. No one has that right. Remember, there will never be another person exactly like you. You see, the only way to be happy and successful is to do what you were made to do. Be you. Know yourself so you can be yourself. But to find yourself, you must first find the one who designed and created you. Your maker wants to help you become who he made you to be. That's why he went to all the trouble of creating you to begin with. And he's given us a manual, the Bible, explaining to us who we are. So don't let anyone steal your identity and life from you any longer. Don't lose another day. Why not ask Jesus Christ right now to take charge of your mind and heart? He'll help you start being the special, unique person he made you to be, so you can be your own person and live your life to the fullest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lo suli malo jale jola fitu ngan man ofa just mile fe ngale aloli or sui for radio Samoa I radio Samoa I pia yo taru no hana matanga nei foi aso Fatalo fatale nei tai ala wa fionga ngale malemana I le nganga faalo faftai I le tua ui ana kapomu mai le isi vaenga lolani ia faftai le tua lo maua pe lo soifua lau le I le nei foi tai au Ia, se kua manuia I lau pionga, ha pe foi le sunga ia tawai, palo le usu, tato maputa foi mu wheroa I te rea sunga fua le amatanga o le foi vai aso. Malo whawhetai ia ua monia ua lefa mai a ngan mana o le ka pomo mai o I la kungu o ka wanga mal bevesio lo iei nei. Ka whalangolonga kui musika sa mori e whea mea foi pomo ka mangari a pese mai le si o. Ese foi fausango la kupongo. O mena, o mehunga, luka maka koe lunga lo penga tawhailangi a. I le apio fōringa, o māngai hoi pese sirawa e ngai o le la piko le. Whaasawa le mea o temingi o le au mai umao mea māngai a umai lango a ise mea lai te lango ia. Ia whawela ko. E re ngofo foi le siku. E o foi la kou e su e mai la kou la ko me ko kia mai kia e fa fe ko ai e me lai o mai o ia wa ta lo ngale ai o le mo me o te mio fa nga ma fo ya le fe ngai le tulu ta pe na ngal palot pe ia ka wala fa yo I sala e fanga ku le lo ke kia ai fo ia I sala e fa sala me mai I ra ia fanga ku Iran ia fa sala me mai sala e ai si me wa kon para la si da lo ma wai le piko ma ba lo si piko ia le le ola tatu a mantale nei tai o le ma wa fa motu el fa msinonga o tal sanga pili pa no tale fo fatalai pa se tu ngon fa mai dua fe no nima ia e si foi te bai ole tasi le o manu lau ti o le tāpenanga fo I le whātua tui le tua sa mo o tasi a o mao popo. Mai le palota lua o tasi sa alu I le lato ngā runga fo I sa whapena o na whaalawa I te rea lato fuafuanga pēr tūlai. E ave mano o le tūlanga le to e whaasolo muni o tūlafono le lua o le sa mawesi a to teno le tunu. Le lau wa alua le utato wo I nisi palota. Le pato a taunu unga e ta oto ai ia le foi a manu lau tisa fa pena ona fola e le pati fa upfai
ia le o whaamsino ko foi na o siria le palo te fo talai le ma welu vai top ia la wa mai le fina ngalo whaamsino ngo tala sanga pi e o la faina o na palo te fo talai o nei ia se ia ina le fa vai o fa pe mai ia me de fo na palo o le la o to mai tu langa le tu la fono le ma tu ngor fa vai o o lima la o to nei tu langa tonu wa ye fu imata penanga le wa mata fa malu nei e pe fo na fa la wi no mem tanga no fa sino ngai to e fesu ia inga le we to fo ia tu langa sa ye mo mo na lu ngal fa sino ngao fo lu ma swafa ia ma tu langa fo i fa lu lunga le na lu ngal fa sino nga to le tu te sui la to fo i o le fa sino si de pensa ia Hello. Ia, o lo tātou tala noa I pēr lava fōi le nei fōi tai au I a lunga fōi ia me se fōi le tāpenanga o le pālota. O ani tū fōi o whaalawi loa mai e le komsina lo ofisa o whai pālota o le nā ua I loa I le solonga le leo le tāpenanga o le pālota le nei fōi tausang. O te lo le vaenga le whai loa le komsina o whinga pālota I tāpenanga o le solonga le lei. O le tūpoi e le whātinonga le pālota, Al tulanga ia le stala ia leva va wano fonga la ia ia po to tele fa ia tu le stala. Ai o va nga ia fa lo mai le komsina. Ia o tulanga fo nei ta penanga ia va ia tu fa no melaina o mai lo se lo limas furu ven fo ia ta vale. Wow. Ia limas furu valu pasi. Ta si de lodi. Valu ta vale fo ia SUV. Ia ai fa fa se lo limas furu tanga ta taunanga lo pengon palot. Ia mamalu le malo e to varu se la. O tato pusa palota foi la le la fa nga le fa palota le lo loma. Ni to fa nga tato pusa o le la papa ia sa fa nga le te lo fa palota ta vai. Si le fio le palota le lo ta si le sa tato nga lue. Io pusa palota o ia fa plywood. O le la fa pe mai kom si no fa palota o le buto te penatu ai su e tu ia pusa palota nga. Io o pala voi ba le fa fonga le su o le ne o pusa palota la le o mai niusila pusa palota ho le mo faiana e lo atu te tonu o pusa palota lo vingo pe pusa palota na fa nga i niusila le la mo te lo voi la pusa palota io o mai mau te lo fa nga le fa nga palota le em fa into fa tino fa nga i se si fa nga palota ia malisi fa nga palota le lumana au wa le ale to e la ta hira na o fanga ia uia fa ye o tulanga na ele le ia le to e win tu pe to te pena ni pusa palot au fa le palot ho io te pena te mini fa se la to su jas wow na fa nga to au fa le palot e io por fa pe ma sa vai pio ta pena ngala na le wa fa ilo mai ele come si no fa nga palot ia e fa ilo ai ho ile tu no le tau to ile mo tonu ia le la to ho nga ruana Tatu tal noi I ba nga yo fenga palota ngan banna tatu ti lo isu chawa ma le family no nga ba fo le fa yo na chawa I fa mo bone ta si na ba nga o le agua tene nei o fo I wa le si mo so oi ma tu la fa pena I le sui chawa wa le agua wa le si ba nga na lo te ma tawina nei te lo sui chawa le fa nga I no social media e te fua le palo te luo tasi sa le tele fa nga ina se bang na bang fa tu le tu sa mo tasi sa tele na la tu fa nga ina social media o le palo te la le ele ngata party fa nga ina social media au suite wa e al wen fa la wi lo ho nei o le suite wa ma le suite wa al tu langa le nga va pe na e pesili mai Ia le vaengala na le tātou te whaatari iai. A wae e le whapevo I asi ilo lima te fialu. E nana e la tua, whaile le stala, whaatari le aso palot. E watu fui la ia inga e tau whaamali e ino tūla whono kwa ngā palota. I le tūlanga e tau ena ngā waa e a vea masui tau waa. Pe o le whaia lau mōlutanga. Laine le lau mōlutanga le no. Ia o le fui na atoa le tau sanga pewa peo se tangata malanga mai whafo. Ia po tangata hui nei malanga so whafo wai whai tau hui aso na tau no mai ai peo a toa le tau sanga. O le si vaenga le sa teu nei le paia inga le umai nei al parlemene. O tu la fono whai ngā palota le ua
toe whapena na whaofi ei le montanga hone le lotu. Wana avese. Sa avese le anga vaana o le montanga le lotu sa na o le montanga hone le whai le nu. A le whai ala lau montanga le nu. Ma le a tol sanga lau montanga le nu. Ia e te le anga vaa. Ai ei la sui tau vasa i ei le pano te luo o tasi. E le whai nu hoi le whai se montanga. Ala e whai lana mta whale le lotu. La e lotu. E pe o nu ia i vaitele i whale ata tonu. Wa tasi i whale ata tonu mo whai teinga. Tasi ale nu ma vaile i tonu o na whidi mai ei sui whatu. A o nai tangata hoi da i e le whai nu mai i. Ai mata i i. A lai whai lana mata whale se e kale si ei nama. Ia o lau whai taune o lana montanga na. O ana me whale lotu mo lana mata whale. So lau to e au fia le tūlanga na i le montanga whale lotu i ia inga i o tūlanga ngā ba. Ai tātou te iloa la le te me e whaurua tuai sui ia ma whaunga fo i al komsina wa alwa tu sui e le whamani eina le ngā ba ia e le mwhauna le stala le msui tau ba. Ai e fo i la sui la tau te siringia se whaunga whapena al komsina ia. La tau lea ia tau la lo tūna whono e ave i lumo le whamasino. Toi wa oisi tangata oisi sui e batu e whamari eina ngā ba i komsina. Alai loa e tangata lea na te lui nei le o whamari eina lea ngā ba. O nā vele i lumo whamasino ngā e mai e whaiunga. Malo whaaf te tele o lale umile toi mo le tunu e John Ristala i mo le whainga balonta. Masino ko so whamun. O le vai aso atua nei ma le aso ngufua le vai aso fu. Vaso la nei so fu te le stona. Vaso le so fu te le stofi, le stofi le vaso fu le stonu o yulai. E fa muta mtapu ni e le stala le to yesi se le stala. A o foi no mele na o mai nei fa mo le vai aso nga go le stona intende. O fe lo lo o vai le valus fu mo tupu afe. Okay. Ngata la wa o mo palot le stala. Ya tarsia ya o mo nei vai aso vai wa tu lava yaso. Ia o tau whio lolo o tau o se la wafe ia tangata. O nei na lelo le stala wa le palota le lua o lua tasi. E mai le au whainga le i wha maunga se lau tau su mo tupu afe o tangata na ngā wa e palota. Al baru su i wafe mo tupu na whai palota. Ai fuole i baru su ono afe le wa o iai le wha maunga temine. Ia wa whapena e se a fwoi numela ia au mai e se numela o tangata e. Olha, foi lá tu palota. Fafte jere ngal mana mole family no no jela ne vanga ia mole fa fong mala jenu le mtanga ngai vaso ola batu la mano fa mun mole se e fa ile fo ia ta penanga ia wal fa fonga sa mo ia ta tala mai sa mo pe ta ba. O se tala mai le fam sinonga o tala sanga le o mai ai le se malo si fa tu la fono fam sinonga le na e tango fi ai mai lo ilo le pili fo i sa fa u tu ele fiu anga o fenga. O leo sa uni le vanga fai fo el fatu tu ile tu sa mo tasi to au mai se va le la poa ia ma si tia fo tu per tatu polo keti miliona o io ele malo ia pani na te fatu pe se va au fu au mai ia mole au mai leo nga se fo i mai tatu mo tele sa la fai e vai tu malo o siria nei se lau pasene na fai o tanga ba e palota o mai ona fai ala tu le stala Falo tele a tātou telefoni te vai ma te usala pe o te masani. Alo whafte tele mole nei tai au, ia, ai tātou tele whātou whāwhore nei aso ngā fua, ia, o manu ia mai le tau le tulu, le amtango nei vai aso? Pau ati munga hui ana pōwha soro mea te au le pau, nei ai le talawha taipo i o pia. Teilo la ia i tua inu i tua ma tātou motu, o le ai au mai le taro le tau, i le so, o lo wha marusia whātuanga hui mo o ngā sami umo le tino. O wingo le tau o au o sabili o le mata polu o lo ofiti ai pea sa moa mai au mai au matimu ea fiaile atinu inisio teimi. O le bainga ia o polu masawa i le so e au o inisio teimi mana i timu te urubaba solo feololo le mamafa ai pupu ufa pea wila mafai tili. Tala le tamaina le tau mo le tatu o tinu lea sa ufua tabai ma te usat. Pau whianga ngan mana malo whafte tele lava moni e whaiwa matole nei vai aso tātou whila i la solulu pe a maulo se ufua fwoi ma so mante wala ma se ufua lau lele tino whawan mole.
Oi, fa pele que no malo lo le solu, ia tanto pelo aí le solu. Lo patu so. Fia ngal mana cuma mau tengah vaya tipi tengah vaya male cuma mai Samoa le nei fo I tai mala tengah vaya so tanto yai taru jalan na o mon fa ilo lo to Silvia. Ola fa lo tele tanto jalan mai Samoa pe tali tu la valu. Le tau nei ya ai wa tatu mai fa mliang as fa no nei tai. Nang asfana wala sa ngofura nei luas fultoria ia so Junio matala le telefoni mo e pe ama fa na fa ngai na telefoni tolu fitu tasi lima iwa tolu am pa vot fa ngal emailing afu te tala le email on air at radiosamoa.co.nz am fa ngal Facebook mani YouTube ro Samoa ma si ngai ka kala uma tuanga ba nga mo nei tai au ia le is from le nga pito nei tai au leo fa to atau no mai tato fa mania ngai lunga le apia fallinga fa mania ngai Maya Maria Arling Whamania atu lea sa whanau o le pepele nei ainga o Sarah Tauleo o Flatbush. Whaaftai le tu I le alofa ma le anga le leo le tua ina ua e au lea mailo se fulu ono tausanga I le nei aso. Whaafo I le vi inga ma le whaaftai le tua. Ono nei tausanga I tele ua whaau popo I lo wola. To anga I lawa onga ma lea onga sasa. Ma e usi tai o matua e whaasilsili lo matao I le tua e te manu I ai. Happy birthday Sarah, God bless. Walo whaangana mai lo nana mai Samoa. Ia whaapena fo I lo nana I New Zealand nei. Ia o lo uso ma o tuangane ai whaasisila lo whaanga o matua o Leilua ma Maria Tauleo o Flatbush. Pwede kong bay pao na tato whamia kong nei tai hao. Ia. Ia, le lei. E pa wa le asubua koro yungi la koa. Ia. Ia. Ia, le lei o lea fo'i o le pesere nei mātou jalo lofa atu ai, mātou uma nei le Radio Samoa. Mo oi pia whapeo nei lo wasa whanau ai nei walau masi si whamanguia. Ia, leo mako whamanguia aku na wasa whakauri ei aso. Ia. Maria tele lava auto wasa soifu. Asa le lei Joyce Furuiva I le walu tia maa. Alo si fua. Ole
Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Mai tau te whailunga o lala tele le taimi le neo nei nei swing ale naolo o iai on the Northern Motorway State Highway Sumaleono City bound from Te Aratu anga I atu le Central Motorway Junction. Whai lava si pisi o le taimi le nei ia malo o tele fo I vaenga o lo polo kapea ma le sifulu ono minute le travel time mo tātou. Nā tātou off-ramps la near North, Great North Road ia maleanga I atu Lincoln Road interchange o lo o maitau o te fo whai si pisi o ina le taimi le nei. Green Lane East o lo o maitau watu I le vale na Green Lane West and Ellerslie whai si pisi o tātou pia ma le ono minute le travel time o lo o iai mo tātou. Southern Motorway o lo o maitau watu northbound I le vaenga le karaka whaasolo solo ana I Papakura on-ramp whai si pisi I le taimi le nei I le vā fo I lea mai Mount Wellington ana I atu fo I Papakura ia o lea fo I lo maitau watu lava o le naolo o pisi lava tātou I le taimi le nei lunga o tātou State Highway Luas Fulu Cavendish Drive o lo maitau watu whai si pisi whapena fo I la I langa I atu Lambie Drive interchange area ia o vaenga na o leo lo o matua pisi mai lava I le nei taimi o le tae au avata avale tautua na le saunga le mu I lunga o le ala tele ma ia manuia lava au whainga malanga le taimi le tae au te sululua minute o na tā leo le tula valu malo le tae au Radio Samoa. Talofa Samoa, I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, the COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. O le aronanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whausota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa ananga tā. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, whausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I taiao I le tasi le awauli. Awhi o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi whan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. Le Decor Cakes,
Ua ono sifulu tausanga talu o na tatala whaitutoa, ma tautua i whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma so o se whaamoemoe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le whaamaoni. Mātou te au na atu i au mana o ngā whaapitoa, a wale tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia, e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai i le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai i le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. So malu mino tolo toi, o lo te toi talo le tula valu, le porkalame malu le tai haru le Samoa Sfali, mai vitolu a mo, talo tala mai Samoa, pia tala valu le tai haru nei, o mai ka kōr ngi kai au fō, o manuia mai oi, o file mulo loto le nei temo le tai au, kala whai. E le whapela pe visi angi o i la haku ngu ma visi e fua molo ma fau fau ngi kai au fau. Na so fau ne mai le tua file mu. Maka penga lika mai kai au. E oi. Pe visi mai o a to angata tu matua e te pena leil whanau lumana i le nā mo tātou. E ona a koanga ngā mea umangi asa fau. Nā ia whamnatsa vai. So le lope na inisio le tino i le Pakuranga Plaza. Ale mawana tu poi le fa le tonu poi fa la ve le po la stona ia pe te no night market le sa fa ye yo pe ni sina e wa te lo vol te night market ye stores te mari foi marum fa na le tonu pe na to mo le wina e fo nga mai to lo ni si maru no le fo wa ta fi le lo pe nei e tu la fo sino nga lo su to sanga pe yo te vai tu langa lava na ia mo ni lava le fai se si fo on ta fia nei fo tu langa yo no tu lai fo le fa fo sei ia mai se ole no fanga le flea market si fo le ia fiafi le pe ole taimi na le na tu lai ia ai ole tu le ai ole lava nga alu al kanga ia fa tu puina fo ia le nei fo i vesi ia mal sol tu la fo ia ma ko ave ia tonu ole ofisa ole la ole atu la ilo no fa amsinonga lo su to sanga ai ole tu lang fo le mo ta so ia wa ia nga lava me tupu io le taimi ma le taimi ia e ta pena i ta to pe afa pe ole ako ia nga i fo le flea market ki ia wa no fanga nei e se fia ia yo tatou vai ungo vai aso ia nai no fanga fo ia ta fa ia ma ave tamaiti ia tautua na tu tupu fa lave ia mauti noa lava tau ngapa lava tangata ilona saunga le mu ai mai se o kamaiki pe ao ma ave kamaiki ata vai sa le wala ngal to tele ona fa na we fia o le night market ia wa de ngata i Pakuranga Plaza fa pena fo ma tupu to no ke baba fo ia o ia no fo i pos coffee oka so le kumbu ia wa fi fo na isi ai ngai o fa lantu dina nice no fanga a tupu mai la ba nga fa pia mo le manga fo ila le sa mo le mo fo ina tu tano sia ia o nge ko kupu mai me fa pia ba yo le night market o fa ka usko barbecue manga ia ma tau sa samia i o mo fia ai o fa ko pu fa la ve tonu ia ma le vesi ai fu ka ka ma popole to tele la tonu o ke loko ke ra ka ngai ia ma sia o nei la to vo sa fa mo dia tau sia le on sa mo fa mo dia ba ve fu nga so la sa ka mo ia no fa nga pa ia ma le pisingi sa la ko fa la ko stores tono na ba ke la ole tu fo le faftai le pui nga fo ia malo le fo ia na vave atu ia ma vave ai ona fo ia le na fo i tu langa le manui ole mele na le pale mia o Cook Islands le sa tala no fo telo data po kala me fo le sa mo fo le na fa so le fionga pitu tu langa le so ba tu fa fo la fo fa sa fo ia le sa ben pale mia ni sila Helen Clark ona ia vai nga sa tauna usta ia mua ma o ala o me tauna wi sa tauna faia el pale mia Cook Islands ai le malanga sa o isaina ai ma sa le vale o levanta pui o Cook Islands ma New Zealand ia le ai o markai minge pe au ke baba ya ku vasun tatu ne waka ofi ele so songa New Zealand le masenga ave ko Cook Islands se ka fo la kiki ale fa fi ka le kula mai le fo tania io ma fu mai le fe nga le na wasainia e Cook Island masaina so ele ia la se sulanga fo ile na fa pe ia se sauna tu ule vanoa e sa ona salanoa fa salanoa mo male malo New Zealand ona mana tu o lato o le o ia se fa nga pa anga le
ai lava fo i New Zealand. Ele ngata e pengifiki la ko ia i nei New Zealand. A le fo e pengifiki ka ko New Zealand. Ia le malo New Zealand la to i tangata nu o Cook Island parts ua leu tanga ia la le tūlanga te tau ona o ia mua. Ia au pe wa kwala ko ia wa ko pe wa le nice fo ata vai. Io wa nga ia la to ia. Ma o se tūlanga fo ile mai tau atu i la to o eta itai. Ia o se tūlanga i le tele mo le anga i luma. Ia male fa amautu ina pea o fainga pa anga i lo ia so o tūlanga nau ia. Ele ila se isi tala fo ile yo le o tau fia. Ai o le mafu anga na o le utanga ia sa sau o na utanga ia New Zealand a o le isaingia le fea ngai nga male malo sai. O le vavai foi lele ia tunu unei o atu Motor Pacifica e pe o New Zealand ma Australia o atu nu ia e fa moi e lanto ma aski ia ima fisile mo ne fisoani ai le i o tele la lato sa idinga ia tunu tele ia saina ma America so mai la fa tu tuanga ma sa America mai non fa tu tuanga ia Australia ma New Zealand o ani me mana mia e atu Motor Pacifica fisile mo ia la to te lo fo la e no fo le fa vai o ia me e le va o atu Motor Pacifica ma tato New Zealand o me fo le na la no tele fisoani New Zealand ma Australia ave atu Motor Pacifica ia na pe atu nu ia le e fa makua mai ia atu Motor Pacifica mo fso swani ia kula ia kwala la kumo Pacifica o sa ai o ia senga e ka mai ai e kere mela o fa mai senga fo le mo ia atu Motor Pacifica ia a wale usta ia va nga tona ia mo ia le e mangai fo da ia ka ka wale al panela ko le melanga kelo ia pa wan mengi e vela o ia ka ka ba me so ia lo me tona fa Pai, ai mene manga ira ka fa malas kingo. Ka walu sui ku ko kas. Or mele le ka fa malas kingo ne ia ka ka we fai. Pa wal me no ku nga ba mi. O mo fa malas tino so matala mai samona tawara nei ma so tatu ia se fai. Kalusi. Luma. Tafa. Ya. Halo, ya Tafa. Ya, fa awawa pikua fa awi tua. Haya. Bunga yoi. Haya. Luma. Haya. Manaya. Bunga. Yo. Babe. Alsafa. Yo. Ha. Mabale. Yo. Luma. Yo. Naya. Bunga. Yoi. Naya manaya. Alsafa. Yoi. Mabale. Yo. Spuse kore. Iya baimang aya. Sawi rumah si bande rumah. Iya, sulele. Mana metsono. Mana mai fafatsono. Fafoloa mania. Tele lavale ne yaso soifua. Usi mai alau whaafafonga. Tala fo mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa velo tātu o tunu i rea matanga o le nei vai o sa fou o tala taulongo longo mai Samoa. O le ua mai anga luenga le whaamsinonga o tālu sanga to ilo le whaamsinonga siri le tunu ia ma o stasi o mata upu nei ilo ai. O le tālu sanga apidi le fio anga o whenga sa au tui se vaenga o le whaai unga le whaamsino siri
Le ana au mai le soiva o aperila le tausanga unga vai. Sa whaasino ini saunuanga al whaamsino siri lea whaai unga. Na atangi ai le sida le tu talo sanga. Sa iairo la tu whaanau naunga e whaatino se ngai o inga. E tafi e se ai ngai se furu vanu le o waa. Sa apiri fo ia whenga le whaai unga al whaamsino nga mawalunga. O le aso se furu tasio o ke topa le tausanga lava ua mawai. Le ana whai ai le whaatonunga. E tā ofi se tu langa le tu mau. Le ngā ruenga o le fuaino tua oio ele o le afio anga. E peona sa whaaudu ai ele nu o le au waa se talo sanga. I le whaamsinonga mawalunga. Pei tai o le talo sanga apiri le vaenga o le whaai unga. Na toe whaawi tua. I le sila le whaamsinonga o talo sanga toi ilo. Po le whaamsinonga apiri le whaamsinonga mawalunga. E le aiso na malo si anga wha le tu la fono. E ilo ai le apiri whaasanga le i se vaenga o le finangalo o le whaamsino sili. I le whaai unga o aperila o le tau sanga le te nei. Ma ua whaatu mau ai le whaai unga le whaamsinonga mawalunga. E peona tau fia le tu mau ai le ngā ruenga o le fuaino e le ele o whenga. E peona sa whaatali i le teime whaatu inai. Le whaamsinonga o talo sanga to ilo. Ma apiri po le Lands and Titles Court of Appeal and Review. A le whaamsinonga o whanua maswafa. Pei tai o leo wa whaamautu e lea whaamsinonga le palota le whongoftalai. Na pasi ai le lua vai toru o teuteunga o le whaavae lua o lua lima. Ma pasi a fo i le pale mene teuteunga o le tūla whono whanua masuafa lua o lua lima. Ma wale taunu o ai le whaatuina o lea whaamsinonga. Ai toi fo i tūlanga sai ei mua. O le whauru atu o se talo sanga le whaamsinonga mawalunga. E ilo ai ni whaai unga le whaamsinonga o whanua masuafa. E mafua ini whinaunga i lea fia leo a ia te tauni tangata. Po se tangata. Ono o se whaai unga lea whaamsinonga. O lo so ina mata ubutau ele wha le nganu masuafa matai. Wa wha ilo le te tai o le vanga wha ubufai o le wha tua i le tua sa mo o tasi. O le aso se furulua o le masina fowo iulai. E wha ilo lau tele ai lana tāpenanga o fuafuanga o le atina e o le tunu. O le afina uai i ana folanga wha to sino o le palo te tele. O le motu tele i se la whai o le mua whai ai lea wha lau iloa. Ma wha ngā solo ai lana malanga ta amilo. I tu malo palota umai savai, ma tawarunga mai i le motua uponu. Wa wha iloa le tai le sunga la audi le watea polata e Vaufosi Smith, i le whelo inga masani matu stala, nisi o ana fuafuanga lo ta pena i ai e pei o le si tia lea, o vai ngā tupe o le polo keti miliona, mo i tu malo te tere o lea tunuu, mai to tere tangata o lo no nofuai, wha pēr ma le tasi o fuafuanga, o le au mai o se vale le tele o wā malanga nga i atu i New Zealand, Australia. E le ai se tu whanga tupe, le ai se tupe mawafua, na o le feso soani tu lima, e le au fai pisini si la iti. Tangata o lo i ail tu langa o tapenanga o mea umalava, au au le feso soani piri a onga, au le feso soani umalava i mea mana o mea. A tu langa i tau mafa. Alu, tangata i whanga nga moa manga pua manga po. E wa batu me whainga bea. Tato wasi tau langa whatasi mo le tunu. Le si vaenga na no whamatali o le valele. E le fuafua e tapena tato valele. Io e fuafuanga foi. E le te tau wavea to atasi na le malo le valele. O le ei tu tino le malo te tele le iai pa il nupifa ACC utos. Ia ma le mamalu o sa moa le lala i tunu mamau. Ta tala le avano. O ai le sa moa e fia. Fia tau tupe i, tau tupe. Pe afe, pe lima afe, pe se furu afe, o lo shea na le la tatala le tato bali. Ai mai sa la tau lai vafu, o wafo tanga tau malai vafu, e leise se le zau zamo. Apena fo ila tu langa mato te fau tuaina fo, de lima su tasi, i tu malo le wai sa mo ato. Ave fo ila evano e fai e shea i tu malo e ala lima su tasi milion. Avo le na avel taise la uafe fo le teu le utos. Fai voi no vape. Ia avera al tupe pure le tu malo pe fiel tupe ave felo na shel vale. Ai sea. Ele ai se sio tato ele malanga. Le se sio tato ele felo. Au tato samo, se langa na mete mi mita mai tau. O leo te ti e lungo la vale. It's my plane. It's my seat. Ia me sai momo. Se ngal malo e ngal vale. Se la ngau ngau ko me. Le te tai o le vanga wha ubufai o le wha tua i le tua sambo o tasi, sunga la udi le watea polata i Vaufosi Smith.
O whairo mai e le minstau le malo tausi, o lo wa ia le whalaptonga o wa a Samoa. Le tō wha olo fiti a fua wa ai le wha mautu ai o le ioenga, a le malo i a pani le tāla sanga, mo se wa ai wha apitoa lea i le au mai o ngase, mai lo tātou motu tele i se la whaing, a wātonga fitinga i le maota ngase i moto tua. O le fuafuanga o le wa ai wha tupe le malo i a pani, mai le ngato le a wha apitoa, i le au mai o ngase mai se vai, ai o le a wha tonga i na fo i mea whai ngā ruenga mana o mia, mo ngā ruenga whafo mai. O le a wha mautu le wa ai le wafu i sa le longa, ma o te sembo le tau sanga nei, e taunu uai i Samoa. O whairo fo i ane min sta le wha ingoa le wa alau pase se fau, lea e taunu umai le masino se tema, i le MV Lady Naomi Lua, mai lua sfutolu miliona tala Samoa, le tau o lea wa ai le ngata e ave ei pasese, e tu sama le 5 selau, ai ma fai fo i ona ave ei ta vale o atu le 5 sfuru lea o whainga. O whailo le ofisa siri o le pūlenga o wafu ma taulanga, i se li poti le newspaper o Savani, le fionga so o alo kuresa so o alo, e ma whai o na malanga lea wa ai le vau muri whanua ma sale le longa, i le tolu sfuru 5 i le fast furu minute, ma e se furu valu note lona sawa. I leo whainga i 5 sfuru tasi o i tu malo wha paloto le atunuu, lea 2 sfuru i savai, ai tolu sfuru tasi uponu, o siria le salau pasene leo whainga o tangata anga wa ai palota, i tu malo e iwa o mai a whaatino alato le stala. O wha maumaunga la tamai le officer komisio whainga palota i Mrinoo, ina ua manawa le ngā ruenga le stala le whao le fiafi, o le astona i le tenei, peita i ina ausia lea tūlanga le leile le stala mo ia i tu malo wha palota iwa, wha pēr le tele o isi tu malo wa ausia, le 5 sfuru e o atu le iwa sfuru mo na tupu pasene, o lo pito maua lalo pēr le au whainga o tangata palota, i le tu malo o whale ata todu, ua mai a ona le stala. O whailo i wha maumaunga le tamai, o lea whatoa ausia e lea i tu malo, le whasfuru 5% o tangata ua le stala. O lea o whainga o tangata palota e te tauna le stala mo lea i tu malo, e tu sai o ia wha maumaunga le ofisa o whainga palota, e wha afe iwa se lau whasfuru 5. Peitai, e nao le lua afe lua se lau toru se furu o mai a whaia lato le stala. E lua afe fitu se lau se furu 5, tangata o lea i tu malo e le ia nga i lava e whaine le stala. Mo le sira fia le atunu, o to e le stala umanei tangata palota i tu malo e 5 sutasi. O lono winga i le to e whao ngā ina le stala, lea na whaia le teimia o lumana i le palota tele umawai, lea na whaatino le tusanga i lua o lua tasi. O i tu malo e iwa usiria le se lau pasene le numero tangata palota ua le stala. O ngā ngai whamaunga lua, se lau lua sfuru wha pasene. O le au whainga o tangata palota, afe se lau lua sfuru. O le numero tangata palota ua mai ana le stala, afe tau se lau iwa sfuru wha, ma ua iai le wha poponga. To e lua se lau fitu sfuru wha tangata le i whaia ni le stala. Ngā ngai whamaunga tolu, se lau lua sfuru tasi pasene. Au whainga o tangata anga wa ai palota, fitu se lau fitu sfuru valu. Tangata ua mai a le stala iwa se lau wha sfuru 5, wa iai fo i le wha poponga. To e se lau ono sfuru fitu tangata palota o lea i tu malo e le i whaia ni le stala. Ngā ngai maunga lua, wa se lau sfuru 5 pasene. Au whainga o tangata i le lato ulola palota, iwa se lau lua sfuru 5. O i lato ua mai a le stala afe ma le ono sfuru wha, ma o iai le wha poponga. Tangata i le i whaia le stala se lau tolu sfuru 5. O le i tu malo wa au fono ti, valu se lau sfuru fitu le au whai o tangata palota, talu mai le tusi ngai ngō le lua o lua tasi. Wa ausia se lau sfuru fitu pasene o i lato ua le stala, i le au whainga iwa se lau 5 sfuru 5, wa iai le wha poponga, tangata i le stala se lau tolu sfuru valu. Whale a lupo, ua ausia se lau sfuru 5 pasene. Au whai o tangata palota o lo wha mawina ono se lau sfuru 2. I lato ua mai a le stala fitu se lau 2 sfuru 5, wa iai fo i le wha poponga. Tangata palota o whale a lupo e le whaia ni le stala se lau se furu ma le fitu. Ngā ngai whamaunga tasi wa ausia se lau su tasi pasene. Au whai o tangata ele na lola palota, fitu se lau 5 sfuru. Tangata ua mai a le stala valu se lau fitu sfuru 5, wa iai fo i le wha poponga. Tangata palota ele i le stala valu sfuru ma le 5. Whale a lili lua, au whai o tangata palota ele lola alea i tu malo, fitu se lau fitu sfuru tasi. O i latou o mai a le stala e valu se lau 5 sfuru 2, wa iai le wha poponga. Tangata ele i le stala valu sfuru ma le tasi. O vaisi ngano lua wa ausia se lau ma le valu pasene.
au whainga o tangata ele na lola palota valu se lau valu sultasi. Tangata ua mai a le stala iwa se lau 5 o iei le wha apoponga. Tangata ele i whaia le stala fitu sfuru marwha. Le tu malolo na iwa ua sidia fo i se lau pasene wa au sia o lana le stala o sātu paitea se lau malelua pasene au whai o tangata palota ele na lola afe male 5 sfurulua. Tangata ua mai a le stala e afe male fitu sfurulua o iei fo i le wha apoponga o tangata palota ua le stala i lea i tu malo. Tangata ele i whaia ni le stala lua sfuru. O mori mau ina fo i wha mau maunga le tamai nei, e fitu i tu malo palota e le o toio o i se lau tangata ele i le stala. O ia i tu malo wha palota, e au fia i le pā to e wha sfuru, palau li tolu to e wha sfurtasi, a le i pata i tu pā ilunga to e wha sfuruono, vaisi ngano tasi to e ono sfurtolu, wha sale le anga tolu ono sfurfa, si umu to e valu sfuruiva, ma ala taua i sifo to e iwa sfuruono tangata palota ele i le stala. O ia fwai numela o lo fua le au whaingo tangata palota o ia i tu malo, mai le tau nuunga le tu singa ingoa, o le tau sanga lua o lua tasi. O le ua atu nei le lua sfutolu tangata palota i atu nu i fafo, ua mai au na le stala i le wha amalia ina o aia inga mana umia, ia maa wha amaumaunga umanei a le komisina ma le ofisa, o le komisi o whai ngā palota tanu mai le tau le wha, o le afiafi o le sto na ina te nei. Tanu mai la lea wha amaumaunga, wa wha mau ina nei le o atu le valu sfuru ono afe ma le fitu sfuru fitu, tangata palota ua mai a whaatino ala atu le stala, ai se lau sfuru fitu afe lua se lau lua sfuru 5, le au wha inga te tau na le stala e palota, i le wha inga whiriwhiringa ia au kuso. E tā punia le stala tangata palota, i le stofio le vai aso fou, i le tau le whai le fiafi. O lono winga, o le vai aso atole nei le songa fua i le stonai, whapea le asonga fua le vai aso a saueo i le stofi, le aso tolu i ulai, o lo maua i pea le ava noa. O whamanatu mai pea le komisina o whainga palota le whaasalanga tupe lua afe tā lai te tongi, e le tangata e le i whaia se le stala ai uanga wa ai palota. O whamanatu fo i le official komisi o whainga palota, i sui tau wa uma manisi o fesoa swani, i la tau tāpenanga, o se sori tu la fono le lau o tangata e whai le stala, po le whaatino se isi lava au ala ma le wha moe moe, e whaatino ai le stala o se tangata uanga waa e palota. O tala amatai o le nei vā yaso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina, mau pelo li tio, i le radio Samoa tasi 5 amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi. O le lipoti lata mailunga o le awala nei vaenga o le tai ao. Wawai atu I whamamonga le oma le waka kotahi. E vaenga o lo mumu mai. Mancho whai a mumula nuinga lau am kua polo kamaku o le mingoi. Tato lo o angai masi sifo. Highway Sifulu Maleono, o le va Westgate anga e Lincoln Road Face Poloka, Filolo va Tara Tu anga e Rose Bank. Ona toe Poloka fo lea anga ia Tui Point Jubilee, Western Springs, ma le Lincoln Sifulu anga e Tasi Southbound, ma le Tasi Northbound. Mo tato ia malanga mai sifo e lunga o State Highway 1. Malanga le taulanga e Kilani. O leo tuwa atu le Face Poloka na Titia, Drury anga e Papakura. O Baba Bakura anga I Takanini, Manurewa Line Flow Delay, Manurewa On-Ramp. Anga I Manukau Face Poloka na Nevanga le Tai Ao. Pasi mai Manukau Flow Delay te Irirangi, East Tamaki Road On-Ramp. Poloka atu le On-Ramp na anga I o le Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Poloka, Fasolo Atoa. Pasi atu ia Alice Lee Penrose anga I Green Lane, Flow Delay a te pa ili taunanga I Aukilani. Tatolo malanga mai lunga le Highway Luasfulu. Poloka lai titi ale tano, pena fo ilva Mayora Road, Dominion Road, pena fo Hillsborough, fo Poloka pasi mai Hillsborough Road anga ilunga la wala papa malanga il malaba lele la flow delay, tato Poloka southbound o le State Highway Luasfulu. Le pasi mai Puinui Road on ramp, Lampi Drive on ramp, around Rainbow's End, ma le link o le Luasfulu anga le Tasi southbound. Ia pena fa mawina nei foi tai hao vanga na la wala lo fo Poloka. Nei taimo le tai hao wal fa fo mai le tino after vale. Fa mole to all time malabal on site le fo o all time pisi mole ina nei fa nau la ongara nei tai ao
a ve fa mo mo nei fa nau also on fa sa ina lo sa nei la veana sta mai te ole fa mata ne vai so ya o nei fa nau ole tala la tama nai lunga ole awala Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Wai ngala tamai le tala o le tau nei taimi o le tai au tātou amata mai i Samoa wa vai atu lua se fulu ma le whawo o i ele vevela o le e Samoa nei vai ngala tai au. Tu mawinga awa o le tau e pa ufa timoni so mai ngosa moi le so tu mau le tolu se fulu degrees Celsius mau ngora vevela le Samoa e le asunga fuara nei wata tu yai wate aliva i Samoa lo suma lima lona mawalalo fatala fatu pa angal tara pakalame so se mai ngora tenu pele Samoa malo lava ia le sui fuama nuia tara pa tau lo i Australia vai ngase se Australia mal tulanga ile tau nei foi asunga fua ile la moi Canberra ba atu ko ai ku ai le all malulu le vai ngora tai hao o la fasolo na pua oai awa oai pa una wanga ni so taimi sfo lima mo malulu fa mawina mo Canberra le so minus 2 ilona mawalalo le sivanga malulu Hobart sfo fitu mo malulu la matena awa o le tau le sivanga malulu Perth Australia se fulbalu ia le malulu fa mawina mo ne yaso matena awa o le tau fa pena fo na malulu ia Melbourne sfo falo ia ne vanga tai au ola va solo na awa pa utimu malo si por sabili ni so taimi mo tos fruiva mo runga na malu le fa mo wina mo ne so fua fruiva fo mo runga malu le mo Adelaide nei fo ya so la va solo pa una wanga ni so taimi la o le fefia na nei fesi maru telo sini Australia ne vanga tai au balu lo yai a ol popole la surma tongo fiele la le yaso ma fana toi o tau los fu lua ilona maulunga i morenea so fua le si vai nga bevela Australia lo mata ngo firse sulo le la todos fu tasi morunga le bevela mo Darwin a vai nga omana Australia ma tula ile tau ile nei vai nga ole taiao se mal talo tau no fanga fa salonga Radio Samoa au kilani tamaki ma kauros fu falo ile malulu nei vai nga taiao vai atolo o mana mai ole awa at bangi le mai fo tau to le le se sabili winga na tau le sola fa sonon awa pa una wanga ni su taimi lang le fo i le o ri male fia na nei angi ma dia ma sabili mai sauti si fo e ma lo silangi mai ni su taimi o le o ri nei le tai ma le o uli sful fitu lo tu mawai le mo runga ma lu fa mo wina mo akilani le nei se fo se fulu lona mawalalo tai au pa audio la fa so fo na langi le tau tele ba ngo akilani tu sa le ma lu nei ma tai sful fitu lona mawalunga Ola mai ngai on tuatu ala lang de lei for tau le so lulu awa pa o timu le stofi malas for radio malas tona ilang de lei ia le so sam Ola poto le mala tamai o tu ina hele tu ala vai tau la tu sil fiai de la mal timu le maru lu mal mafana fana ma me uma fa pena ia pe ona o tal tala ia jore nei tau la tu ala na papa au ni so vanga ke lope fa moi ma ia mali tau mo o tau ile nei fo asa fo ta tu o dia tala le tau Radio Samoa au na tu fa lo longa le Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga walo longa, ba so se wha la velawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu Nan fam natu da no fa NMC ta tu tala mai sa mo le foi tai o to fa salau ina mo e pa tala tu la se fulu mo le lua le so mo le fitu po ana nei if ta mo le fa po mo ta tu tala mai sa mo le tala valu e le tai o wa e fa fonga wo fa longo na fo e si fia tulango il tele melo tu pisa mo pena lipatia mai le matanga ni vaso tanto yai te lo pisile tu no tanto fainga palota ya ma so restala ona wa manino mai to el vaso antore nei ma le vaso fo se pa ile so tofi or vaso fo ola so na fanga tai ia le palota fia fa no wa tu tele ni tu malo wa to tele uma fela to palota restala sa ni mo fainga palota ya tele lo la wa langa esial tele numero restala ya ese portero numero de fia panota fai no na vaenga mai al fenga panota la solo suivo kuso ai fia fa no wat wa to tele wa mai on fia la to palota tele tu malo
Ya, talsia ia saunga le muma au le tia le saunia tu le tunu mola na whainga palota. Ya, o nisi fo ua tusi au ia fio anga mai tu malo, whai mo lato sui tau vaina la tunu fo tono paramene Samoa. Ya, talsia le lofo le tua. Ya, manu yola lato tau whainga mo tu fo whainga palota le fifilinga e whai lalo whainga wha demokrasi. Tātou talanoa e atunu o e whaongaina i a whainga wha demokrasi tātou te talanoa ngai le atunu e whausia e tangata mō tangata ia mō le manuia o na tangata. So the government of people, by the people, for the people. So o le maengara na naila vei tātou i Samoa. So o le tu se au tu malo mo la tu sui pe ona maua fo tele lungo ripoti mo moni a sui o le pati mo le pati ya ua la tu na tu si au ia la tu malo ya wale filfilio se tasi o le a tasi el faftingo ale anga el filfilinga Samoa le a solo suriva o kuso por fainga palota po ela tu le mai foi mo la tu sui tono par mene tu langa na yain to fainga la tu mal fainga palota ya mo le solo suriva masino kuso mo riele ala tu le tu le ngata ristala so longa le leim sawa de mo le fionga le komsino fainga palota mala lo fisa ma lo nga lue ia mo ia sawa de mo fo la lotu le tunu o ia me umo me fatino tau no fai il filfilinga tonu o ngata la tu pule nga ka langa filfilinga po e pano ka ia so o tu langa na ia ma ia mo ia va ade so de fa pea o ayo se va le fo le va veina o nga singa se i Samo i po. Ya, so ia ole me sida ne mau atu. Ia ole va ai so sani mo ngasi mai mo tele sala faia ngai upolu. Ia la umon fa totonga umo e tulanga e mana bia pe ia o ka ba foi ambulance. Ya lulta vale ambulance o ta vale umon fa totonga ina umalava. Ia fainga wenga medics malatu umolo o fa fainga wenga tono levainga. So sani mo ngasi ale yo tonu. Ia or fa mai so te lo va na le te pena ia mai por sa o resi ba folia so e ke le mo ia ma fo Samoa ni so ne ba ngana Samoa wa fa fo mana tino le fo tai fo to mo re Samoa fo lima e wa tolu amo e na wo los fo tolu le wa tane le tula balu smalo fa fonga al fa ponga mata le va so ta to ba fa Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le malie ma le tuu malie. O se tasi o tū e masani ai Samoa, a si se vaalo fou i le sami. Ia ona porto fo'i leo matai, a wae mautinoa a maua se malie mua, ona whapea lea waola le vaa. O le ia po le malie le nae manatu le tautai e ana le vaa e te tau o na sii pe tō i le fale o matai. E lafo le malie i luma o le fale o matai ia o na mamoli ane lea o se taui o le malie. O le tautai e ana le vaa muli ane e na te maua le taui lea. O le taui e tā ua le taui le nā o le tuu. E whapela ese whai ngā nuu, ai o le telenga o fio anga, o le taui lava po o le tuu malie, o le whaamanu ianga lava matai mo le tautai malona wa fau. E whao ngā i lona i tūle lei, e mawhai fo i ona whao ngā i se taunu unga leanga. Oi, se matua mana i ali i le ta vale a silanta ule lea na maua i lana whato anga ava. E moni ai le upu. O le lava e lulu maloi mata. E sele ma le alanga fia. O le malie ma le tuu malie. Ia pe fo. Ia ua mai tawantu ua na o le mapu i ti ngā o tau taluailo o tau le tausi matua. Ioe,
Aua ne ingalo le upu o le atunu o le malie lava ma le tuu malie o sianga sala lava ma si o na taui. Toa angala i e tausi le leo tau matua. Tau te manui ai. Ia e manui alau whaasonga le nei asu. Atongi e, nunua tongi atongi e, 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 atongi e, nunua tongi atongi e. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Au kilani, whamurumole wha o ngā tatau le suawai, ua whai tia munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malasi tele le alua le vai le tātou a ai, whamurumole whe sosoni mai e ala I le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele, whamurumole whe sosoni mai e ala I le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele, o ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ese ngatele, whawhitai mō lo lango mai, morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fōmo le tātou whalawaloa o le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papaisonga a loa fō. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taiawanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre ale malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O mana umie oe po se siolo a inga se fisosoani tau whi malanga inga moni usila. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O silia ma le luasfulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, whausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le taiao I le tasi le awauli. Awhi o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luasfulu tausanga o lana tautua.
e mai e se au siva lue lo lu vili o lima tatu o vai ma e ata ata wa mali e la siva wa mali e la siva se e mai e se au siva lue lo lu vili o lima tatu o vai ma e ata ata wa mali e la siva wa mali e la siva pa mai le tala ya te roa lo ufa amoe moe wa ngoto leva salolo
Well, sama solima tola mo Richard Parker ma manga. En olo sufa to lo sufa mino tolo to the tan le to live to pa na mino tolo toy. O tara paklame malo le tai mo ne foi aso fu ma lo fa taila tino le fantas mai o tanto o atu le taimi. O paklame al tanga venga lo leo. O le paklame ne aso fu va sta tasi fa pena fo isa so fa yaso. O lo tu mai le ao tanga venga lo leo fa mam la morte le vaenga wal sil fio le tino o vaenga ia mo le saunga re mo tanto. Ya ba se lava pa tupu fo ini mai ngai ono la mati ai so fo la tino so vai ngo kilani ona fe ngora satini tu mo va siki a show fates mai tara pa kala ne fo tai fo ya tu mo va lole se fo mo ne tai se fo mo ne tai au la simu ta vai fa pe fo ta to wali fa sa lau ya me se fo fa fo mal ta to tinu o mo me ta to fa sa lang so la va se ta fo ne ya tinu mo ne ke lope ya fa fe le tu lo fa ta va ya fa malu no fo ta vai Mere le ngai masingi fa ngo pongi ya ta vai. Mere ma ngai le wa mo so le mo ku le alu lo wa le ta u ya fa tai le tu. Ta tu fe no in nei ta ya i manu ya le mala ta tonu fu sa mo so weekend fi ta tu tu ta vai. Ma lo fa tai fo mo nei ta ya ma lo mo le au nanga ta lo long fo i le tonu ya wa la vale ta si i no fi le mo so vai ngo a New Zealand lo ala papa ala tonu ma to no foi. Ala ta mata mai nisio fa lave me sa me fa nga lima ala na tal no nel pokala me le fa nga lima le i le Pakuranga Plaza and that market mo tera ni si mai nga fo ni si la fa mo le a sa le ta vai o lo va i fa tu la i o fa nga lima nei ai o fa ya si matu ya ta vai fa ya fa fo angal ta tu no mo na tuor tele fa nga lima nei o lo fa nga i nai a pe le sa va i le to po mala e le si le fio la tu no il fa la belen tupu mai I Pakuranga le fo nei fa la belen tupu mai takanini fo o la mati ai le so fo la tunu o fo tuanga la vai al mtanga venga leo e yai taimi e fe se inga ta vai mar fa fo la tunu tunu no fanga fa tele nei ia o la fo tuanga e tamna e sila le sa ngale o e malo a inga male la tele ona e yai lo manga ko kasika ka le telua fe se ai mun yang o se kurupu o ko fa tupun fa la o lo fa tino pe ia so ngan tanga lo ngal te mine nei I mafu anga man to foi pe ku sa pe mo tanga tata vai it's the one sa ilia mafu anga wala ona tupu ia fa nga lima nei o le foi sa ia inicio vivesi fo I tato farkala ona no fuanga le o lo tene na fa nga inel aba malos ia mana mia la tato tunu fa mon mo le sila I lo sa nga lemu ai lolo a makanga nga pa se vai mo ko fa fo ata vai au lo fali e sa ngale mu wale fali ta vai ita ma fali le ava malo si ia pe fa fo inicio fu ngale ai ai fo tuanga a tupu lo ve singa fa peni o ka ko ke ma tele le poingo la ka ai bili en tanga no ngale no muso santa vai mana ya ma fui ao e vai fa le indi si mera lai fuanga ve visi o lai o relax o vai ya so pisi sa fe ngai sa o le ta vai a fai o le lavar se leng e fa ka wo se me ai madi fe elo a fai wo fai inga le chiefs ya fa maruru wa o tu la fa pe mon tu no fanga ne ta vai o le tele yo pe no fa nga ina o lo ku ka ina I me ai o lo ia nai fitu lo fa fo o tele yo ia o a fo I nga o vivele un fa ai no ya ta vai ta wala si le ngata ina ta to fili market o si no fanga o lo ia initial veshing ai pe o ta to veshing matu ya ia ne vai aso for the weekend le na tupu lo fa su ngan tanga ngan le na si vanga ma o to mo va na pise fo tanga lo ngo ta vale la ve ai va va ya tu la ve ngan nei la ve ai me mangu mi ta vale yo o le toinga la vea le ta vai e inicio le na mo bo so fu e le weekend ia o lo ia fo inicio lo la vea ta vai ia esa oi pe na esa no ni la vea le ko fai o ta vale e ma fu mai ta vai o le sa o fai si ma o lunga tu na lo sa fa tu la fo no ia o le o le ta vale o na tu tonga I lungo le awala I pa umba vai nga ia mata o fi ono lo wale tau o lo tau mo faina le ava malos malkele o nga oi ai le fi tu tanga luenga le lo mana tua le ta ur vai nga le
ona ia se taavale le tunina na tagaluega leoleo tele le ioga ui a le tagata lea ma le kaavale le alena maua i pakulaga lea foʻi galavea o lona uiga e taʻu mai ai e loo ia ia se taumavai foʻi le lo le tatou tunuu na ia faatupi faamolaloina soliga tulafono a faua so le kulafono ia ga maria le ke kumkagaluega leoleo e kalio mulia ae leolou so ona aluluga laualaua o loo lamatia ai e le gata i lou lava soifua a o le soifua o le atunuu lautele ia penei tauta ai faisi tele o tatou taavale lavea ia a o loo taumafai pea le matagaluega leoleo inisi o galuega ma le tatou atunuu lautele taufaitiitia le vaega lea tavai Mamanga lo tom tanga ruenga leo leo a tumana bawe ma ua vai taimere ma lulu o nai tina fo elan to pepe fo e fōringa mai e umane ola nai whanau fo lele ona po o tau miel tina e ala ai a wala fai fōna fo ele tulanga sa o leita vai e se le whaingata ona whaatulanga le tele o ainga o alo ma whanau lai te maule soifua i se ngai o inga e ma whaia ona puipuia peita ua iei le whaatamala o lo sa iei nisi o alo ma whanau pepe mana tuoro tausanga re te lea i lalo i fō le tausanga le mātua alo ma whanau le olo o te le na mali liu ona o vaenga i mo whaatasi mātua e moi o whaisi tau masi maruru o le nei vai te mara tausanga ta vai ai te tauna e whaatino nisi o fufuanga ia a wā i le saunga le mua o le whanau le ngate palain keke a o se muenga lava ia o le whanau e ese lua a faia wo yeso manatu fu le tau te mo fa tasi mo le fana wa aini alunga tu lo fa fonga la tu tu le va fu le o mo le fana e se fa ngo fi ona fa ni so fu fanga o lo mai ta wina fo ni si o ma tu a me se la fo tina ia o fa lai fo le tu ro le po ia fa fanga le fana to e ta oto pe mo ia ta me ti o la to ia ma mo so fu ele ia va ngala ia e fu su ngan tanga lunga le o vai a fa pe se vai ngale fa fu faina ele ni mo dianga ta vai a ole a fianga o langona o ma fa o ma tu ma inga ona o le maftanga ma fa na o motsia ia e se feng tal vai ngale mara tua fuli lorta me titi le fa tu a luva ya so pe lu masina ele loko e fuli tu lo fa fonga la tu le to italiana pe fa ta fa tu lo iolo e ni si o fa fitauli ia ai te talo fo le tunu a fa go e tango fia lava malosi fa e fo i mer fa le paki mo i rumor ka con fo rumor si ti ma ke borgo nga ata vai ona i vai nga ia mo le si le fia tato tunu ona payphone ta no ni tai au o vai nga fa ngo fia ona puipuia pe tai io ma mo go se fu vai lo fa te tele o le tasiane vai nga ta te fa na te pe tai o malava o le saunga le mo nei fa nau te lo fo te le fa ngo le mo te le boni nei fa nau le onga fa fo mane matua yo le fa fu spa ma se i vai le me drop e ka mai ki saunga le mo sa o le ta vai o le wo kwata le even nei tai a fa wo tu wa fai le muno sa o we te fa tu pe fo le fa nau a me ma vai ngalo le saunga le o fu spaula vai o le fana o tau fai mat passe se a me se o le avita vale ya lua ono fo le fana ele ma fai ta vai na e fai nga ngo fo o le nga fu spa ono fo a nga lo ngo fo o le fu spa o ta vale mana tua mo fana o lo tu tonu ono fo ta vale e lua fu spa o le no fo fu spa o le ka vale a wa ye si kai mi fai nga fu spa o le no fo ia a ku fa fo se el ka vale mingo ia ku mar ta tonu fo ona ele o ye se fu spa o ta vale mo moli fa na u luma o fale a nga po tua nga pe ama fa no fe le vai nga sfuru 5 minuti ele tu ola nga to nei se matua o ia i lavar to tele ta vai o ila to o fa ne winga mata nga ma le ma fo fa o le tau mo fa ile ne fa se e fa na u tonu ta vale tala no le fa na ele te tau ono so no se ta vale pe tala no stanga ta isi ai so vai kamo mo e to fo ila o nga fa mo mau ai se fale se ai ngai tu e mo se so soani ai matua a ma fai ona piki de fana e silia tu le na songo le mo fa mo le sa mo fa su kilomita lungo tato kolosi ai no le ngo se fu a ku mai da ro a on ta o le ma se da wala ia na fu ona i fa tuanga ia man ia fo fe ngai e fana o ngone ne yaso o la po nga o i fa se por ko sanga ro ke a ta mai ngala ai sa le
Le tunu umale whaafonga mai o lo o au nā tu telefoni am tanga ruenga leo mwhaina wala au iai. So se taimia te mana tuai wa mana mia le sosane leo o lo ila tu telefoni e fua ngai le me tupu le taimia le taimia. Whātaita vai, o le tasi o le tātou numera lea Samoa, e te wala au e mtanga ruenga leo, ise whaola whafose o lo tupu le taimia nei, o lo a whaina ai, e le saunga le mula mati ai ma le soifua, whaapia fo imna whaaleanga ina i o me tō tinu. O le tasi o lima o le tātou numera lea, ma whai o na whai e lunga o le telefoni, po le upenga te whailangi, e li po te nisi o vaenga mtanga ruenga, pe te tala noa nisi o matau po te fia mana malamai, ai le o se whaola whafose. O lua tasi o valu whaiva, le mau se pusa pia i ta vai ka umbela nga o le loka i o e pea mau o e whenua i o nā tātou tāwate. O le tātou numera le ta vai, mau e le tō o na whatau waa, i so o lava se taimi, so o se aso, e so soan ia te e wha mamalama vai ngore tūla whonu, e mese le o lawa ia te tau, ia e wha maruru watu, a e vidi mere kari aku. E eu quero que falta vai o le ai tali nisi wala apo foi o inisi fontanga ia o lo fenga ima nga wenga ai toi fa fo ia to la wala au Samoa pa tene nei tai au ina mato bono fa au ta vai ia so fo te tasi ia fa mun yele to yo fai valo filima nei tai au fa mun yele to le tato tunu la sa inga amata le nei vai aso ia mo le tato tunu se vai aso sa ngole mu mar fi le lo fo le tua ia mana tua fo prevention is better than cure ta vai e sili ar pu ana lo tong ftie famile tua i nei vai aso mo nei aso fa mangalo fo ile atali ia so i fu mo yim nuia fa tai lo fianga sa tini mo le tare programa nei tai ao mo ia foi va ma nei va so no fatu do fa tai tai fa se fo Oski band fa che fianga tai ao fa a per fo ile fu Oh, te pese tu ma fai lo au wi matangi wala wi lo ma po e fitu ole ma ho chao mali for ile fueli oh se pese tu ma vai lo au wi matangi wala wi lo ma po e fitu ole ma hotel mani to
Toi va mino cholo choi chale ole chula e va choi pauna mino cholo choi ole malu ole chai al radio Samoa mo nei aso fu malo fa chai le no fela boy fa fonga ba nei time le chai al tono lo mo tono cha vale tono fa fa ngal wenga para mai mo mai lunga Facebook mo YouTube radio Samoa ala fa tu al pesela silio chai ten fa dis mal nei chai al wa ma puene yo le ti asabu ele ngali fulia fa Samala tino pele ya amayela yelo awa tolo di matau fato fa ai tata di fato fa de tai au nei. O baba ya tumo util tilan tu fai tau. Olo fato tali pola tali ya Iran na ngai dos fa ingalen na involve America fa ngor pa yaso.
o vale le tau nei America le se vai ngol lang le se tunu lang ila tu mo na the B2 bomber mau ia va America fai on o su mai el mela la fika nga ka fa la vila lo bonga lang ko kilo na tu ia no bonga fa pu tala o lo fa tali la lang ia to polale ko inga retaliate ia pole tali mai Iran ele vai ngale nos fa ia ima involve America ya fa o peon ka fanga ia lo ke kia Israel wa ngai o Iran da pau ar po nga tele le ai ia mo le nei tu langi lo e la mo no foi o la fa nai o le tau swau a te mantua foi Iran le sia tunu osili ona tele swau u le sa palai vai ngai se la langi uma a fa le ngai no nei vai ngai ia o no winga o tua pata tua le vaenga lea, o la whaina i o tātou i nei New Zealand, ma nei tulangi o tātou iai. E le tau o suau, o te wapa et fōi mō nātou e nātou Kiwi Saver. A ona wha le tonu ta mao a inga langi, a maisia Amerika, e ona a whaina i fōi ma tātou te ngā tupeia. Lo i vaenga ia, so le pōrenga tele ala nai la wau titi lātu. E ia lātou i o, e ka whanga soro lā kupomu, ma lātou me tau wha tonu ma mao. Ai ono fai nei tātou i ia le lei a le tātou whātua whāt pese lea a le Sangara Sisters e le lei a le li po wheo i whiwesia ingo le nei lalo langi mea whaingatā o onge ma wha mai ma misa o lo whiwesia e tu maua le lei o le li o le tātou whātua whai nei tai au whaftai lau talo malau tāpua inga tātou talo whaupea tala iwam ma pokalawe whiwhia mai al temine nei to ora ni tawai neni se wha mai manuia Talani mai Aotearoa. Wa awina to le puipuinga o fita ni sila I se vaalele e tulu o ngā tōni sa sa e pole Middle East. E so ni la wina mai o sos na ngā tōni sila o utia Iran a po Israelu. O le vaalele e tele a le si tasi tōru o Che Hercules fa te se ai masui o le malo e tu ua o kila ni le so.
o vai nga ile ea mo fe malanga inga va lele o te punia pe lungo le tulangi ai wa fa riel te mai tai minister pui nga fa fita ni sila Judas Collins o la wina to le va lele o se va engo fo nga fa tino ani sila mai ta wai o lungo le ea mo fe malanga inga va lele Israel ma Iran o lo mtu ai fa te pulaina o lo no wingan o le ave se mai o tanga te va lele lo pasese ele mo fa ia ai ole iai ole va lele masur fita mane matanga luenga ole vai fafo ile tulangi e fa no mo fai ona tele ai nga luenga fai ile taime to e tala ile te pula ilungo ole ea o lo i fai fo i tala no nga le malo ma company va lele lo pasese a tilo pe o ame mfano so sonia ye lava ile o mautino po a fe to e tala ilungo ole ea ile tulangi fa aliena minister vai fafo ni silva vasamane Winston Peters e te tautanga te New Zealand o whaia mea umai ma whaia na lātou whaia. E tu wai Iran ma Israelu i te teminei. Pe a whaia ma whaia o na maua a wala saonga le mō. E whai tu waso e malangai le vale le fita whatu atau nui le tulangi pe ona ua whaati telina ai le taua e le vau Israelu ma Iran. E leo ma whaia na whaai loa e minsta po whea tonu ala wha mautua le vale le maleo whai ngā ruenga o no mafu anga tau le poinga. Whaari e Peters i lau whai li pots o le numero tangata New Zealand o Leicester ne Iran wo oso mawalunga talo mai na whaatelina whetena inga. O se so enga whalo toi whale leo sa whailoa e to limas fulu i rau whainga ruenga leo. Sa tuola tu wisu i whaila. E whaile so tanga mane maliu o le tamata i leo sa tini sinia Lynn Fleming e unoa mani mafu anga lelein. O Fleming sa whanola so i fua whate se malisi usua leo sa whaamanu alia Adam Ramsey ina ua toa e se taavale a ope tolo sa vavali il whaata whawhai le tau lango Nelson i le aso le tau sang fō. O le tina leo e ona sumalilo tau sanga sa mariu e lava le whale mai o no leo ngongo manu o i le lavaso a o si o mia e sui o rana inga. O Fleming e se ulua i tamata i leo ua maliu a o whaatino lona tiute wha leo ni sila. O se ulua i leo fo ua maliu a o ngalua i ona tiute Nelson. O se lia tau sulu tau sanga sa mori e morianga. I so tanga mane maliu o Fleming sai tau tino le monio morianga le fasu tangata ma le tau mawhai e whao le maliu i le amatanga o le tau sangarei o lo whao wawana tau fia mo te mene e le whaelo inolo na ngoa ma le wha moe e tu e tūra i lumo le wha masnunga iau kuso i ni vai aso talo na mai ana Maliu Fleming ai amataloa i leo esu enga whaalo tui whale le whao ngai na sise o wha maunga wha lilo uwailo e o le nia i apo le National Intelligence Application le tau fia i whaamatalanga ma ale winga i whaalawalawe masori ngā tū la whono. Whaapem whaamatalanga i winga i tangata lau tele. O tangata whai ngā rua ngā leo leo au fia mi tangata whai ngā rua ngā i ofisa. E sao fia i nei whaamaunga pe tai. O le lato whaunga ina e sa i lia matoe wā i lia. O le melea, e te tau na iei mafu a ngā o ngā ili ngā ruenga. E mwhaiona sao fia i whaatinonga. A i le mai ai o le toe wā i linga i Ian Warren. Sa awina tu lo se tusi ile au whainga ruenga po le memo e le tama taisui komisino ngā ruenga sa walu ma leo ya Tanya Kura o ta waise numero te ngata whainga ruenga sa sia kia whaile yeso tanga mare Maliu Fleming ai ele ai masi so tanga maulato kiute le buti ai le vango tala le NZME e se laus fulu ono tanga te whainga ruenga leo sa whaia yeso su enga whaaro toi whale o se vaenga o vai linga ai fitsu male ono le au whainga ruenga sa maua e iei mafu anga talwhe ngai e sao fia e whaila. Sa whai joina le sui pāri mia David Seymour i le savali te te le loko le Destiny Church i lo ngā retono le taulanga o Kilani i le aso tōnai. E whai tau se lau sa vali le mga alo Queen Street e se tūlanga e peona whai ngoa e le loku o se savali te te mo le pui o le te tununga ta ngā vai po fua ma ainga. Sa whaaria le Destiny Church o le sa valio se tūtūla i mālosi lea a tangata lau tele mō le tāua o whakeo sianon. Whaasino manga o tangata kiwi ma le lumanai o le atlo. Sa tā wai le taiulu Brian Tamaki o le tau fio tangata anga i atu i Peritania o li mataita ina i le oso maolungo soni ngā tūla whono ma le so lofai o le whaasino manga o Peritania. Mai e tā wai sa whaavaina le loku se whātou sina mālo tau plenga mo le toe whāo mai o tuno whakeo sianon. I se tasi o taimi o le te o se fua e peona sa whaari a ere whaili pote le Jodi Sile whoringa mai, o le fua mo tanga te cable le Rainbow Flags, ma fua e whai masua whasalaunga au tū, sa se sunuina. Sa whaari a Seymour,
O le a vea le te iuro le loku, o le o se tūlanga whaatanga tau kiwi. Mai e tā wai o wingo tamaki, e ei whawhitauri e se oma. Ma le whawhitauri o le whiawhia iai, o lono se whaia leo ai ara ta waistanga tani sila, e whaatamo e o latu te tununga whaare whaatua tuanga. E pei foi oia, e yelana ai ara tau e whaatino ai, lana loku. O le aingo le lisa whano le ola i le matawhanga i au kilani au tam whaile leo rokaina o ia wala tu langalangoina. Le ngai o inga leo leo, mo le whapipi ina leo masini poeate i tino leo leo au whai ngā ruenga. Ua mana ore ko masini leo leo Richard Chalmers, i ana leo leo e whapipi e masini poeate i tonu o le se funmaliru o masina. O Sam Matue, sa whanolo na oa o whanaina le whana whaatangi mata, ma le whana whaawila le taimi o le vevesi, i le matawhanga i o Rere Point, i la soluo mati. O se leo leo sa whaamanu o lia o ngonga le lima, i na ua uina e Matue. O se tūlanga maulungo o whaala ua ona whaasaina po le methamphetamine, sa muni muliane maua i le toto Matue. O lea whaaravalave sa tupu mai na ua amata tūli ngā leo leo ma Matue papakura i au kilani selte, ina ulipu tia ina o stangata sa tō sina iai ono se ngawinga sa whaia i se kalapu i au kilani. Sa whaari aere sui so upore ai ngō Matue e urawa. O le whao ngā ino masini poeante o le a le sui ai le unga sa iere whaaravalave sa hafte ia i malolato ainga. Ai o le a whātanga i tanga te whaisu suenga isa tiro i whātinonga o ngā lue ngā leo leo. Ai le whano leo la o Matue. Sa longo ai ere sui so upore ainga o se leo leo mua foi i le rominga le New Zealand Herald. O masini poe hata e whaapipi i tino leo leo se tala pika sili leo na le lein. Mōtanga te tō te siuma e a awhia i whaatinonga o ngā lue ngā leo leo. I le mai ai o le whano leo la Matue sa a mata i se tālo sanga sa tā pai leo leo e whaapipi ina masini poe hata e o lātou tino. Le e lati a disfulu li maafitangata sa saini ai. Tālonga, e iei atua inga e whaapea sa tamu whaia le laka pia ni sila e whaaloto vai vai ia ia di savea mai le Hawaii i le aula kapia le moana Pasifika e tusa ma le lominga le New Zealand Herald. O savea sa whaamaunia le mata ina telo lan ta alo sa ia ina o sui atu le moana Pasifika. Ili tausanga nei. Le sa avea ima tamata alo le taamarasanga le supala kapia ulava. E toi lua vai aso do toi le whaasolonga maasani o le taamarasanga. O se tei mō foi leo au sia e le moana Pasifika i le tūlanga fitu e le whaatulangana o le taamarasanga o iei nei. Talo mai ona a wai le supala kapia Pasifika le tausanga nei lea, ina ua whirwhiria a vea ma ka peteni i a savea. E iai foi le maanga sa le ipopole i a savea pe tu i lauron to tongi o nolo na mana e te alo mōre moana Pasifika e whai masuia le tunu le tupuanga o na mātua. A e tua atu o lea mea sa vai e peona liputia il Herald. Sa mana o savea fo i se whātua nau mai le All Blacks e awale awai le moana Pasifika. Ma ia sopo ia papapuni o i tūtau tupe ma le kapia New Zealand e whaamautua se a whesuia inga piro silo na whaatou sina i le tala anga o le supala kapi. O le whaamaro si au o le te alo savea, sa iei o le muli mai lea i lau taita inga. Lea sa e ngō na tapili e lunga le ta alo le moana Pasifika ma whaatoi lalo umai au malo losi New Zealand se i vanga na ili Chiefs. O savea o le a misia mo le moana Pasifika le tausanga fōu o no le a ia whaonga ina le vaenga o lana whenginga. E ta aloi mo le tausanga i tasi a pani, ai le toi tari umai le moana Pasifika le tausanga i luafe ma le fofitu. O la kapia le Crusaders ua toi avea foi ma Champino le tamarasanga le supala kapia Pasifika, ma ua wha se furmalili mai ne ona Champini, se matatia maoa e ua au sia se au i le tamarasanga. Ma le Champini ua avea i ma toi whaolotanga mo le whaia onga Rob Penny. Ta whato i lalo le Crusaders i le Chiefs sumale ona sumale lua i klai sete, e so ngā Champini pola stona i ma toi whao popo i le umiaina, o le pale li, i le wha sumale lima, ai o le valu i eile o manu malo i te tonu le iwa tau sanga. O Penny sa avea ma whaia onga le Crusaders i tau sanga o babae, le sa le au si elsua ngā Champini ai olona si ina i lungo ripu i whai unga le vaso. Le ipu sa iei umana masa songa o te ngata, o le asi i lunga le whaia onga le Chiefs, Clayton McMillan. O Macmillan sa ta sa fa i le poto fa ia onga ma folo ma lia le fa ngona i lan ta longa muli o se fa ia onga le Chiefs o sina fa ngona le fia sa manino mai le mai te wina ia Macmillan o no le so ia lea o fa ia ina tolu i so nga Champini mai le fa te sanga Champini te sanga i lima mai ta longa i lima o lan te inga o se fa ia onga le Chiefs ma o le nga ia tuni ai lani ave ma fa ia onga le kalapu mansta e noa Masi Champini o le supala kapi. O le Chiefs a feiva e manu malo le tamarasanga lua fi marir futolu le mai ai
ona suipi talonga uma mare Crusaders e le fasolonga o le Amarsanga malato mau ile ai te malo ai so nga champini ilona lama malai Hamilton e pitai sale le ona fa vai vaia ele au me Calestete o le roa fe malero furfasa fe fo e manu malo ina o champini male Blues e pitai sale tau fo i lau o fa moe ina o manu malo ai le Blues tala na le yaso o lo to tala fa maoni ele se me ke pole fo manu ele so Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sao whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le o Varselau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 selau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile o Varselau fitu whawha lua lua fitu. O Varselau fitu whawha lua lua fitu. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. A o tātou folau i teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka4u o le awhisosoani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le teminei o loo maua le SUV a mata mai le valu se fulutala i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulutala i le vaiaso. Ma tau te fesosoani atu i a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le ka4u o Valselau lua fitu whaiva o no malu. O Valselau lua fitu whaiva o no malu. Po le tuatusi o le Tolselau Great South Road, Manurewa. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fiva rumatika, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whaifoia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. E fia le fo SJC valualu mauso malisi e whailo antulana sa ilinga se leni e tawala i le wakafoni o le awhaia le astona i aso 5 Iulai i le Barry Curtis Park i Flatbush e vala au whaaloalo tua i a inga mawo o mawhtanga ala umua ese ai maisalo tātou a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le fitu 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo whapea le whaaua wina o le polokalame o skola sipi mo a onga felela malisi le rei tausanga. O le sini au tu o le fitu 5 tausanga. O le sulu o le wha moe mo le kolisi o sanganto Iosefo. Malisi e ua mo mia le tātou lau mua loa au fsoswani. Tulai mai an tātou ngā lulu e masava vali whaatasi. Le rei wha moe tā ua. Awale atina ina. Ma le wha le leia o sanganto Iosefo. Wa vanoa pe pai whaatino ai lau fōai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu mamangele. Pe fsota i maisui o le komiti i le ovalu selau o tasi ono. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua i lau anga le lei, ma ia manuia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sanga to Iosefo. Malo soifua, o le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 a mo. Se kia Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa.
I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha maa venga atu mo oe male a inga. Wala au ile telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. A whai lua tena nofo, masea li e tau mawhasi awa. Se ia e matua ma whauwhau I mea wa yo luma. Ma e tu atu se polo ilo ua, pe a whai e te stangata ai tele. A wai te nau I ana mea suomali e, a wao mea ai pe pelo lava ia. A wai te ngā lue whaapua ngā ia mau olo ai. Tu I olo lava ta ofi. E te tuli mata ia tu ea ile mea wale ai. A wai whaia lava e ia ona pa au e peo le a eto na lele atu o ie le langi. A wai te ai le mea ai le mataongi. A wafo e te nau ia na mea suomali e. A wai pei ona manatu o ia I lona loto. Wa whaapea lava o ia e whai mai o ia ia te oe. A ia mainu. Ai le ia te oe lona loto. E te toi pua I mai le whasi mea ua uma ona ai. Ma e wha mau au upu maali e. A wa te tau talatu I ta linga o le vale. A wa ino o ia le poto au upu. A wane isi I le tua oi o le vabau. A wa fo ine e uia whanua o e matu oti. A wa e maa losi lavaro lato whaola. O ia lavana te whaia lato whinaunga ma oe. Wa I mailo loto I mea awa oina. Ma o te linga I upu e poto ai. A wane I tau fiele awa inga le tama. A wa a whai te sasa I a te yeise la au. E le oti oia. E te sasa I a te yeise la au. Ona e lawe ina leo lona nganga ai se oli. Lo watali I. A whai e poto lo loto. Ona fia I lea o loo nei lava loto. E oli fo I lo manatu. Pe a tau talau lau ngutu I mea o tonu. A wale losi lo loto I e angasala. A ia e matau I le aso atoa. A wa a whai o iai le unga, ona le ubalele o lo wha moe moe. Ia e wha longo mailo watali I, ma ia e poto, ma e tai tonu lo loto I le ala. A wana I whai o e masola tau o e nu tele waina, ma e wa ai tu tele manu. A wa o le nu tele ma ai tele wha mati waina o ia, ma le fia moe pea, e ofu o ia I ofu masai sai. Ia e whaalongo I lo tama, o le na whanaua oe, au fo ite ino I lo tina, pe alo matua o ia. Ia e whaatau maile mea moni, au alawa whaatau watu, ato fo I maripoto, malea o oina, malea tamai. E matua oli lawal tama o le wa miotonu, o le na whanaua le atali poto e fia o ia ia teia. E fia lo tama ma lo tina, e oli lava le na whanaua mai oi. Lo watali I au mai alo loto ia tau. Ma ia fia o mata I o wala. A wa alfafine talitane, o le lua maulalo lea, o alfafine ese, o le vai pu I titi lea. O ia fo ina te sau nia mai le ia tusa ma le o whaumea, na te whaatua te leina fo I tangata mi o le tonu. E ia te ai ea le awe, e ia te ai ea mala, e ia te ai misa, e ia te ai le atotu vale, e o ai ea manu nu afua, e ia te ai ea mata mumu, o e ua whaatu ai I le waina, o e o atu sa ili le waina filongia. A wete wa ai le waina pe a mumu mai, pe a pupula mai le ipu e alu sa o I fo ia. E muli ane, e feu ia peise ngata, e pei o le ngata uongolo na tui, e ba ai o mate I fafine ese, e tau tala fo ilo loto I mea whaapio pio. E tusa lava oe ma le o te oto I te tono le sami, e tusa fo I ma le o te oto I le tumutumu o le whanā. E te whaapea na lato fasia au, a au te le tinga ai, na lato tu ia au, a au te le langona, pe a wala, ona auto e sa I lia lea. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tau ngō fia tele. E whesosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Toa malusia, toa
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Luas furuana me dito lau tene le tu la iwa le tau tuma nanga si fonga really Samoa se moli mo tolo a mole nei tai au fou. Ta ola so fua le o tatu ye la so luas mo tolo nei masina lo no. Ua mai atu tau tuma nanga masani le tatu wa proklame malu le tai au. Pe fa fonga le tatu wa tunu le sunga le o tawai medi fa pe foi ia le tatu tau sala ia na tasa va lua. Ya pole fianga fe angal mana tasa va lua. Ya mole tatu proklame amanta ole nei va yaso. Pa malo le usu malo fo lo sai. Ya al proklame le fifia mai le ua se ia tu le fo wale tau tuai no le tatu wa tunu ole nei foi tai au. Proklame masani tatu e fanga solo ile aso mole aso le va yaso. Ya bobola da fa talo fatu. Pe mo lunga le tatu wa tunu ole nei tai au fo mole ia so matango fie. Ya ufinga luenga tofi le tua ya tu sunga fa fengainga. Ya lo fa penana fo yona fa fale le malu. Tala fa auto so se fata fa taulanga ya wala wala alanga ino le upoleola ya pole tawaswina le le upoleola I so se fata fa taulanga nei tai fa talo fatu molenganga fa lolo ya to ma lolo se fu manuia se fu la le ya fa si malu lu fo tatu watnu fa talo fatu fe lava te mafuta mai ai fi proklame fa fe ya to molenganga fa lolo fa talo fatu nei tamamta ma tina ma tua le tai au la tolo mafuta mai ya tonu fo mauta malawa Mauta ngasi o ilantu o leo lo fatasi mai ia o mauta fo tangata matua fa felo ia tu fa talo fa tu datu proklame leita ya fo ia pale manatu o lo so longa le leima manuia le leita ya o le lofo le tua lo tatu watnu le fo ma mali tatu proklame tono lo farfinga luenga ia o tono la tabale o tono lo fale o fe lava na te mafuta mai ai fa filo ya tu proklame fifia mai le leita ya fo malo ale on sai malo fo le usu fa malo si tu te bangaluenga o le aso ia fa be fo ne fa malo ati ati la to o lo fia ngai male momolino nei te mai ti le haonga malo le on sai le wa to tasi le vayaso yo e pe alu to tasi le vayaso na mai fo ile wa onga fa na ngi le nikwat ya malo on sai ati to matua pa malo fo nei fa nau lo tatu watu o le o am fai ona fatasi mai lunga proklame fifia mai leita yao ia fia le proklame te fatalo fatu ia tatu vala fo ono nisio proklame manisio fo fanga fale ainga na malanga yai leo to teri mai ia fia la voloto to tatu watu no ala lunga la danga le tatu si fonga le Samoa se fuma lima iva tolu amo pa balo fa tai to telo ila to o le o mafuto mai tafa fia la langi asia tu ainga I melepone to tele ila tu naita mama naitina wo mapaanga ale tatu le tio le o fa fonga mai o tasi foi le vai ngata ua ina ia singa manai fala bilave nanga ia tu ai le tu ole kelope ia ma wali le filo ia tu manai paanga o naita ma o naitina o nai wo mai masani o ila tu fie proklame ma tu le video Samoa le ala ua ma wo foi ia no filo ia ti ai fa malo fa tai le fa ngai no le tautua mala udanga le Samoa fai mau le tio fa longo I le fo tu ia Australia me pone ia to telo to ia me sila tu ngo ta vale la fui fa longo mai ai malo lo sa ole tau ole tautua mala udanga le Samoa ile la to foi fa fonga mai ia Australia me fai ona la to mau ai le telo me lo tupu tele o melo tupu le tu ma le tu ke lope a mese statu atu no Samoa mai se nei fa fianga nei musika e momoli atu ya te lanto ia au no fo le fale a o alu de tabale fianga I manga ruenga o le tele vave o awala fa te no kolosi de taimile nei le o lo maua mai ia lanto ia tatu proklame fa malo fa o le hito ina marisi o matua I kile le langa TV talo fai malo fa tai
whaafitai le whaangaina o le nei tau tua mana ni unanga, ia e te whaalongolongo mai ai, ia whilo i atu malatou, e ola le TV, oka le mana ia, ia e pese atu wale tangata whasara lau, ia e pese atu tama pese, ia e momoli atu le whiau, ia au le vaila au sili fo ina mo lantou, ia whaamalo whaafitai whaatalofa atu ia te outou, le lei tai au, ia o whia lava se tawhar ke lope oro e mau mai Amerika, so se tua le laulangi. Ia whaamalo whaafitai, wala tu nei o whaalongolongo mai peita i tō tangata whaalongolongo, wa vea uma tangata whaalongolongo. O ta whaalongolongo mai ale po kala mi tai au umai nei merepone. Pau ale swing, oka, whaisi malulu, solo merepone, whaisi malulu te lo le tau ia au tau, whai tele sina malulu al tau tau. O ta ala tu wa isi fu ia laka whaalongo le kaua merepone. Au tilo la. O tangatu ba levana no foi ia ese atau atunu ai ole me mana ia po le ale tau malulu mar swing ole tau e usu ar tangata le taiao io e usu ar tangata le taiao le te fa vai ele fa vai pe foi ala tatu ne ni sila po le ale malulu e usu ar tangata leanga o lana le mata fa yoi malana le tiute ile asomles o le usu sa ili mai sele vai la ia le matautia ia o leua tatou mai atu no i fai mai ta fele swa susu mal met ia le ala tatou o mai tatou tilo ma tatou baba ai ma tatou suleta ki ngare so le malulu me le ponge le mele ia ma tu a malulu ai feilo ia tu mana iniso to ina mana iniso lo ma tua ia o le mana ia o le la fo le la to fo tapo inga o le taua ia te au ia vaenga ia o le feilo ia tu tala sto ina masida matua na filo inga mai ia mana ia e puru ale ia afu fai of mafana la to ti ki hita la tu le fale ia na mata le TV pe ala te va ai sa mo me la tu pi sa mo e tala no atu la ine ala maka ko inga malo makua i melpongi maka i Amerika maka taua na na i tau tua mana unanga tātou o leo lo mori atu whaatalo whātua i matua ewalo whātua i atu o malava leo lo maua mai le tātou pokalame e maise le tau tua le Rita Samoa mana pokalame whangasolo i le aso male aso nei musika i mori atu i anto oino se mali tātou taimi leo o te lua se fulu mali fitu minuti o le tālo le tūla se fulu tali se tātou pokalame male a fionga i a fuatanga Famina to tai te vitua o fo iniso tatu pokal me fanga solo nei tai au ya se vai iniso fa fi fianga mo tatu nei tai au lungo tatu le sa mo se fo lima vitolo amo musika mo tatu wa tru le o te luas fo me fitu de ta le o le tu lai se fulu ya fa pe fo na te ba futo ngo la dele fai mali lo sa patalo fatol nei tai au ya la ve yao umi ya lau sunga leo mayaba alo fatu para maria ngalu ngal tayao fatalo fatu ngalwa fila pepe good morning alo se fo maria se bai musika le de Samoa pakal men fifia mai alo se fo maria sa mai la uniti mai mai sa ta doa ina no le la Oh,
silimo i watu. Amo. Sunga, o whenga whakao elo ka wale whau maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia ai wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar kua viti te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le kua viti le vau tangata, le ai ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e siri atu na tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai ora tui pui pui ar kua viti mo tangata uma ua 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono maasina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar kua viti. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o so awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhatso tai lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O i sauni malanga i Samoa, manatua loa le mana rentals, e maua so se ta'wale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao. E mawhaiona pikila ta'wale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii. Whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa. Lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, i na rei tupu se whaalawelawe ai o loo i le puipuinga. Manatua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Ponu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi i Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Toi tari boy tato po kala leite bel tai ole toi sfulu mai minuto na tai le o leite ulas fulu tali tulas fulu ya ona wina tu fo le o le toi fasala wina tato tale vai fanua le tau tumu nanga le fionga ngana seulu malau ya belo tupu fo i leite tu le tu le kilope wale mo stato po kala masani pe ona yele tau tumu nanga ale fionga ya famuinato le tai de victua mo tato le ni taula fua faisi pise la fionga ya futanga manato la mo sfa ponga tato proclame le vers fo ila lo foi malanga le leo tato mo taisi lagi se atu tato fatalo fa diso tato panga uma la voinga tato Facebook le taiao malo se fo manuia wa mali tau ya to le wa faisi malulu fo mato e mo ia ile tu sama malulu o to na me pone fai telisi na onga yo e fai faisi na malo so to malulu ale se kia mato ni sila ia ai malo la sai fatalo fatu ya malia pe lala fatalo fatu po kala nei taia ma futa mali pispen Australia nita saulo fatalo fatu ya to sulu matamua fa fele atu po kala nei taia fo liso tatu pa anga le ma futa mai America Samoa fatalo fatu ya to le nei taia fa malo atu fatalo fatu po kala me le fonga kursila tatu malo ma na to fo ofisa au nanga le martu ina imangele le moto Samoa. Ia fata se banisi au danga malava alo mutama fana o tatu watunu le naulo nga lulu mai ina le moto Samoa fa fele atu po kala le taiao o le fata mai male tatu tua fata lo fatu po kala le fifi mai musika so fifi loi taiao le asonga fu tau popo le malulu le taiao io to atu ai lo masina ipo coffee au singa toast male polo kapaka la poko o I kafafa ba kula marka kafafa po malole aisa Iwe fa vai vai. Solo ngani. Yo ka ko e alu waku lor kamanga ile mo fai onga fa pakan para le falawa.
Ia nga ke ia la ia fa ia si ele vai fas polo ka pakar ka ka.
Bisi luki sua fa fianga mo tatou le jai au le ua sa le bale atu le va le ua tia tatou le uta se fuma lua minuti ona ta le o le tu la e se fulu ya diso tatou paanga le o lungo tatou YouTube le tai au nei pa malo ati ante uto Rachel fatalo fatu nei tai au malo se fuma nuia wa mai o bale ainga ya pa pe fo da fatalo fatu tatou proclame ya Rafael Fenica yo e o te politalo le tu la se fulu fata si bali sunga fa fenga ya au pau e aluatu lo maltatu super nei tae mele ulaula tasi le vaenga o lo mai tawina na ia tatu ainga o i melpone o tatu sumpa lono winga tali tu las furu la tu fa o tatu fa malastino fa malu lua tu tatu atunu nei vai aso na vai tatu fa malastino moniso tatu pokala me fa wau on oniso fofuanga sayai ai awala te popole tale tu las fulu ona e te fatasi mai rola ia le la to anga i mai le tsunga fa fengainga to e amta real tatu sumpa le taole nei fate te ai foi le lo malili ia to e fa mafana to i molutino la to e fa wa le tatu sumpa nei ia lo to e mal sumpa le foi le fia na nei o tatu fa ie bye bye lo winga la amata le tatu ngai o lo langa o faisi malulu o telefone na tau sami matatu ai ia ono le telefone o nisi o tatu a fufuanga sayai ia whabalo atu nisi o tatu panga la to umala valelo ba futo mai fatalo fatu pokalami ate utou ya manuia tele la single fengai bertatu wan tunu leita ya fa malo fa malo losi fai fai lemu ino dos full minute talo tu la se follow
around the world, especially to our families who bring for us back home, yeah. We send our love to those who are saving our eye, we call them out manga. Kamalos use of those got your back. Much love, a feeling a bit of in the love, find the boy you all. Special dedication to those who are around the world, a feeling a bit of in the love, find the boy you all. Shallow, Naima, Summa, Sumala. Emana tua peça walo, lo wainga elenga lo atu, e teu malu pea oe ilo watu. Pe amana tuile amatanga, e malingi ayo ulo mata, fia fianga ilo wa asino manga, susu ata amala. Patu le tsai le puna manuia una o le tua se e so fa timo manilingi va ua manuia mo na yuso lo fe ngai male tautua o le tsalo le male o le ngai le lo suafa o bomu de rapa kanga fa inga popo kuringa mangu fongo de ngu o pakinga a ko nga la fo peso lo ku ke pai kai se ko su le va o le kau ku le ai o se fo e pe le mai o maka o le ko na fa ia kula u fa malo si o me o mangai lo ai le ko among sale u sa fa se ai ma atapua e mai o le tsalo wa manuia so tata uma fa e pe le lo le tapo e ma o alo fa i fa tam a e ta we manuia su ele fa amala Ele ilo aseme a wa olo fatai tai mun muri anu toyo mai fale
Whafungamai o talani mai Aotearoa. Wa awina to le puipuinga o fita ni sila I se vaalele e tulu o ngā tōni sa sae po le Middle East. E so nei la wina mai o sos na ngā tōni sila o uti ai Iran a po Israelu. O le vaalele e tele a le si tasi tolu o Che Hercules whaate se ai masui o le malo tu ua o kila ni le so. O vai ngai le ea mo whemalanga inga vaalele o te punia pe lungo o le itulangi. Ai ua whaari el te mai tai minister o puipuinga whaafita ni sila Judith Collins. O le awina tu le vaalele o se vahengo fuafuanga whaatino ani sila. Mai e ta wai o lungo le ea mo whemalanga inga vaalele Israelu ma Iran. O lo matuai whaate pula aina o le nuinga. O le ave sea mai o tangata I vaalele lau pasese e le ma whaiona whaia. Ai o le iai o le vaalele ma suir fita manimatanga luenga o le vai fafo I le tulangi. E whaano ma whai o na tele ai ngā ruanga e whaia I le taime to e re tala I le te pulaa I lungo o le ea. O lo I whaia fo I tala noanga le malo ma kampani vaalele lau pasese. A tilo pe o ame mwhaina fsua soni ai au lava. Ele o mautinoa po a whea to e re tala I lungo o le ea I le e tulangi. Whaaliana minister vai fafo ni sila va vasa mane Winston Peters. E re tautanga New Zealand o whaia mea umai ma whaia na lātou whaia. E tu wai Iran ma Israelu I le temi nei. Pe a whaia ma whaia o na maua a wala saonga le mū. E whai tu waso e malangai le vaale le fita fatu atau nui le tulangi pe ona ua whaati telina ai le taua le vau Israelu ma Iran. E leo ma whaia na whaai loa e minsta po whea tonu ala wha mautua le vaale le maleo whai ngā ruenga o no mafu anga tau le poipoinga. Whaari e Peters I lau whai li pot o le numero tangata New Zealand o Leicester ne Iran wa oso mawalunga telu mai na whaati telina whetena inga. O se so enga wharo toi whale leo sa whailoa e to limas fulu I lau whai ngā ruenga leo. Sa tuola tu wisu I whaila. E whaile so tanga mane maliu o le tamata I leo sa tini sinia Lynn Fleming e unoa mani mafu anga lelein. O Fleming sa whanola so I fua whate se mali si uso a leo sa whaamanu alia Adam Ramsey ina ua toa e se ta vale a opetolo sa vavali il whata whawhai le tau lango Nelson I le aso le tau sang fōm. O le tina leo ona sumalilo tau sanga sa mariu e lava le whale mai o no le ongongo manu o I le lavaso a o si o mia e sui o rona inga. O Fleming e se ulua I tamata I leo ua maliu a whaatino lona tiute wha leo ni sila. O se ulua I leo fwoi ua maliu a onga lua I ona tiute Nelson. O se lia tosu ulua tau sanga sa mori e morianga. I so tanga mane maliu o Fleming sa I tau tino le moni o morianga le whasio tangata. Mane tau mwhai e wha o le maliu I le amatanga o le tau sanga rei. O lo wha wawana tau fia mō te mene e re wha ilo ino lona ngoa mara wha moe e tue tūrai lumo re wha masnunga iau kuso. I ni vai aso taro na mai Anna Maria Fleming ai amataloa I leo e su enga wha alo tui whale re wha o ngai na sise o wha maunga wha lilo lilo ua ilo e o le nia I apo le National Intelligence Application. Le e tau fia I wha matalanga ma ale winga I wha lave masori ngā tūla whono. Wha apem wha matalanga I winga I tanga talau tele. O tangata whai ngā ruenga leo e au fia me tangata whai ngā ruenga I ofisa e sa fia nei wha maunga pe tai. O le lato wha o ngā ina e sa I lia matoe wā I lia. O le melea e te tau na iei mafu a ngā o ngā ili ngā ruenga e mwhaiona sa fia I wha tinonga. A ile mai ai o le toe wā I linga I Ian Warren. Sa a wina I tui lo se tusi e le ile au whai ngā ruenga po le memo e le tama taisui komisino ngā ruenga sa walu mā leo e a Tanya Kura. O ta waise numero tinga to whai ngā ruenga. Sa sia kia whaile e so tanga Mario Fleming. Ai ele ai masi so tanga mau lato tute. Ni puti ai le vango tala le NZME. E se laus fulu ono tanga to whai ngā ruenga leo.
sa fai yesu su nga fa ro toi fale o se vai ngo vai linga ai fitsu mo le ono le au finga ruenga sa maua e yei mafu anga tal fe ngai e sa fi ai fai la sa fai joina le sui pari mia David Seymour i le savali te te le loko le Destiny Church i lo ngā retono le taulanga o Kilani i le asotonai e fai tau se lau sa vali le mangalo Queen Street e se tūlanga e peona whae ngoa e le loku o se savali te te mo le pui o le te tununga ta ngā vai po fua ma ainga sa whaaria le Destiny Church o le savali o se tūtūla i malosi lea a tangata lau tele mo le tāu o le whakeo Shannon whaasino manga o tangata kiwi ma le lumanai o le atu sa tā wai le ta iulu Brian Tamaki o le tau fio tangata anga i atu i Peritania o li mataita ina i le oso maurungo soni ngā tūla fono ma le so lo fai o le whaasino manga o Peritania ma ia tā wai sa whaavaina le loku se whaato sina malo tau prenga mo le toe whaua mai o tuno whake o Shannon i se tasi o taimi o le te o se fua e peona sa whaari a ere whairi pote le Johnny Sile fōringa mai o le fua mo tangata cable le Rainbow Flags ma fua e whai masua whaasalalonga au tū sa se sunuina sa whaari a Seymour o le awea le te iuro le loku o le o se tūlanga whaatangata o kiwi ma ia tā wai o wingo tamaki e ei whaafitauli e se oma ma le whaafitauli o le fia iai o lono se whaia leo ai ara ta waistangata ni sila e whaatamo e o lato te tununga whaare whaatua tuanga e pei foi oia e yelana ai ara tau e whaatino ai lana loku o le aingo le risa whano le ola i le matawhanga i au kilani au tam whaile leo lokaina o ia o lato langalangoina le ngai o inga leo mo le whaapipi ina leo masini poeate i tino leo a o whai ngā ruenga ua mana ore komisina leo Richard Chalmers i ana leo e whaapipi e masini poeate i tonu o le se funmaliru o masina o Sam Matue sa whanolo na oa o whanaina le whana whaatangi mata ma le whana whaawile le taimi o le vevesi i le matawhanga i o Rere Point i la solu o mati o se leo sa whaamanu o lia o ngonga le lima i na ua uina e Matue o se tūlanga maulungo o whala ua ona whaasaina po le methamphetamine sa muni muliane maua i le toto Matue o lea whaaravalave sa tupu mai ina ua amata tūli ngā leo ma Matue i papakura i au kilani saute ina ulipu tia ina o stangata sa tōsina i ai ono se ngawinga sa whaia i se kalapu i au kilani. Sa whaari ai sui so upo le aingo Matue e ulawa o le whaonga ino masini poeante o le a le sui ai le unga sa i ere whaaravalave sa hafte ia i malolato ainga. Ai o le a whaatanga i tangata e whaisu suenga isa tiro i whaatinongo ngā lue ngā leo ai le whano le ola o Matue. Sa alongo ai sui so upo le ainga o se leo mua foi i le lominga le New Zealand Herald. O masini poe hata e whaapipi i tino leo o se tala pika sili leo na le lein. Mōtanga te to te siuma e a awhia i whaatinonga o ngā lue ngā leo. I le mai ai o le whano leo la Matue sa a mata i se tālo sanga sa tā pai leo e whaapipi ina masini poe hata e o lātou tino. Le e lati a sifuru lima awhitangata sa saini ai. Tālonga e iei atua inga e whaapea sa tamu whaia le laka pia ni sila e whaaloto vai vai ia di savea mai le awai i le aula kapia le moana Pasifika e tusa ma le lominga le New Zealand Herald. O sa vea sa whaamau ni ale mata ina telo lan ta alo sa ia ina o sui atu le moana Pasifika. Ini tau sanga nei. Le sa vea ima tamata alo le ta amarisanga le supala kapia ulava. E toi lua vai aso do toi le whaasolonga maasani o le ta amarisanga. O se tei mua foi leo au sia le moana Pasifika i le tūlanga fitu le whaatulanga no le ta amarisanga o iei nei. Talo mai ona wai le supala kapia Pasifika le tau sanga nei lea ina ua whiriwhiria a vea ma ka peteni ia sa vea. E iai foi le maanga sa le ipopole ia sa vea pe tu i lauron to tongi o nolo na mana te alo mōre moana Pasifika e whai masuia le tunu le tupuanga o na mātua. A e tu atua le mea sa vai e peona liputia il Herald. Sa manao sa vea fo ia se whātua nau mai le All Blacks e awale awai le moana Pasifika. Ma ia sopo ia papapuni o i tūtau tupe mai la kapia ni usila. E wha mautua se a whesuia inga piro silo na whaato sina. I le tala anga o le supala kapi. O le wha maro si awa le te alo sa vea. Sa iei o le muni mai lea i la utai te inga. Lea sa e ngā ona tapili e lunga le te alo le moana Pasifika. Ma whaatoi lalo umai au malo losi ni usila. Se i vanga na ili Chiefs. O sa vea o le a misia mo le moana Pasifika le tausanga fōu ono le a ia whaonga ina le vaenga o lana whenginga. E te aloai mo le tausanga i tasi a pani, ai le toi tali umai le moana Pasifika le tausanga i luafe ma le fofetu.
O la ka pia Crusaders o toi ave foi mo Champino na tamara sanga Super Rugby Pasifika. Ma ua fa se furma lili mai ne ona Champini. Se matati mau ai o ausia se au ile tamara sanga. Ma le Champini wa ave ai ma toi fa o tanga mo fa ya onga Rob Penny. Ta fa to ilalo le Crusaders e le Chiefs mo le ona sumale lua klai sete. E so nga Champini po la stona ma toi fa o popo ile umiena. O le pale li ile fa sumale lima. Ai o le valu ia ile o manu malo te tonu le iwa tau sanga. O Penny sa ave ma fa ya onga Crusaders te tau sanga o babae. Le sa le au siel so nga Champini ai o lona si ina ilungo ripu i fa unga vaso. Le ipu sa ye uma le masa songa o tengata. O le asi ilunga fa ya onga le Chiefs Clayton McMillan. O McMillan sa ta sa fa i le poto fa ya onga ma folo ma lia le fa alongona ilan ta alonga muli o se fa ya onga le Chiefs. O sina fa alongona le fia sa manino mai le mai tawina ya McMillan o no le so ye lea. O faya ina tolu isu nga Champini mai le fa tau sanga. Champini tau sanga lima, mai ta alonga lima. O lante te inga. O se faya onga le Chiefs. Ma o le anga e tunei Ireland ia vei ma faya onga le kalapu malsa e noa, masi Champini o le Super Rugby. O le Chiefs a favor e manu malo le tamara sanga lua fi mare futolu le mai ai, o na suipi ta alonga uma mare Crusaders e le fasolonga le tamara sanga. Malato mau ile ai tari malo ai so nga Champini ilona lama malai Hamilton e pitai. Sale le ona fa vai vaia ele au mai kalestete. O le roa fe malero furfa sa fe fo e manu malo ina was Champini male Blues e pitai. Sale tau fo lau fa moe ina o manu malo ai. The Blues tala nal ne yaso. O lo to tala fa maoni ele se me ke pole fo. Manu ele so. Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima ibatolu Amo Y'all know the name. DJ. Sul tolu minute leo tēnei ia leitu lais fulu nau whafonga le tātou wa tinu le toi whasalawina atu o tātou tala nei vai whanua
e le tautua pala uranga a le whionga ia se uli malau tātou tala i melo tupu i le tū mo le tūra kilope melo tupu le tū o New Zealand ia manisi fo tātou tala i talonga pena e whaafonga ba iai sifu mal whaminu te alu se ma ieri tātou teimi sifu whae te ele tū la sifu nul tai au nei le fo tātou tali umai i tātou pokalama sani pe ona ia songa fōwea stitasi tātou whaamalastino a lava le whaamalasina whaamalosi awino tātou tino ina ia maua tātou se tino malosi, maua tātou se tino manaia, ia masi tau whanga io tātou tino le tau malulu, ia leala u tātou se emarelei tai o la tue whau au tātou supalanga o whiwhingi i vaiaso. Pe iwa koru e vaiaso kalunga varka kou sumpa, ia ai manatu sa ea nga ia o ia whailau whaamalastino. Te iloa na e alua o ia whailau whaamalastino e lau tabali, ia mawhaina ia u exercise la iti fo ilia, ia i tono lo mauta mo laulawa, e se le tāua i o le whaamarastino mo tātou. Tāua le whaamarastino mo tātou. Whiwhia fo i la. Leu whaatasi mani sunga le whawhengai ngai au a pau. Ia ua le tātou whaamarastino nei tai au. Te whaua ua le tātou pokale masan. Ua misi nei ata i tale whaamarastino. Sole. Pia ua i se me ua misi le ua langari. Ie tāua. Langa tāua. Waka ngofongi maa le koru vai asongi. Oka. Ke le me ua misi. Patala watu lau sunga le whawhengai ngai nei tai au a pau. Ya, si tau tonga fiti atu ia lafo. Si tau tonga fiti atu tātou lai tū o le tātou pokalame pa i se mafuanga wa le ola mai e le tātou li tū le la. Ea, i o e onga sa i mailanga le vuka koe fo i mani mea. O le ilo pole amu oku. Ya, talava pasta. Le onga sa mai, whawhiwhianga mai le vaiwa. Se o latu si kau kong fikir pikor ni. Po la le mo tu po le mo tu fi ali me le pongenga i fa vivi ngol kaya. Talo fatu lai tu o le tātou pokalame talo wala sunga pasta. Maro se fo maua maro langi ma. Le maua. Yo ia se e fa maru ko lo sunga fa fenga ngala wa fa isi uminga wa. Ia o fa isi uminga e alu tau le yo ni man masing. Me yo ni o malponge ia. Sorry, te yo que vai que e fi malponge ba ko wa. Que vai ku ni mo ka. Wa se fica o malponge. Pe ala ka fa le si o nga le video sa mo me ponge por sa ore. Sa ore asul. Ia fa me kanga ka por mu ka le o ko malponge fa ile. Ia fa te Maria ngimsil. Ia fa talo fa tu lo sunga fa fenga ngal lita ya malo le se fo moni malo fo langi ma. Ia fa pe fo lo sunga te malo le usu malo fo lau malo fo malang manuia e wi fo ina fa tiel fo launga on malang al maliu male o tine vai tau so fo. Ia le si fa loko a te pule ale na fa ka ko pule le fa pule puna i fa. Ya wa tatu ia o ka ko e le ngofo le langi nei. O mon saung dia le tu le me ka ko ke o ku e. Ia ka pengal kan ngai vai ka ali te cha ole le o ko ki kilo te le tu se fa linga o ko fai ka ia tanielu ilo weekend mo mata le i ka wale fai ko ki kilo vele ku se skelu no lo la yo tatu ia vai tau leanga wa a fai a fall ia Jerusalem ko fa ia papernia a fa paper fa ia papernia wa fall wa pa u ia Jerusalem langa
O le upa ia o le pramesa le atua ia te me. Tawa ia una uso. Ia uso le uso. Ia kako kikilo le tātou ne vai tau mal soifuanga o kako ia le ngā kai ngā whailau wha malostina umelo soifua. Ia. Ia ai kako koe whaitau, kako koe kikilo me tupo leo langa mal soifuanga. Au kako ke besi me ia kupu mai ai tātou baba ai le atu pula lon fingalo mo kako ke kako malanga ai si me kako koe o ia ongo ke lo kala lalak. Ali tetia. Sao le ia lau sungal whawhenga. Ale me mai tau le wata mai tau ina le teimile ni. Tori. Mo le vave mo le oki. Tulou al whafonga le tulu. Ari i o le whakamala tātou. O le awane i tātou whatamala. I le whapio si whaiaku se kalafudu a meo kau whawhewe. Tau whamatau. Te tia o le tele o kakai e maliu. A walu la to maliu fa me o le fingalo le tua. Aia walu o walongolongo i le mafu anga ngoki ai. O le whakamala. Pe wele le ua Before le ua le me fa mai ona o le fingalo le tua. Ona o le fingalo le tua. Ofa ai mai le kanga o whakamala lo o walu la po ama i o sol faku. Abel fan mai ka ai fa mai ona o le fing. Ele i finga ngalo le tua ona o le whatamala ngaka. Ale kekia. Aso o finga. Winga o le sao. O le sao noanga. Alo sunga whawhenga inga. O me taun tātou mātalai. Tauna tātou tilo lu sui fua. Ia maso mato fo iola. Wai le fa pe a fa li tonu tau singo tātou ola. Ka ko akula ia le a me fai ona to e fa tātou ola pe fa tau mai le ai. Fa tamala lo tātou uma. Ele tau ola. Wala ni tātou fa pe o le tau longolongo fa malastino malo mali mafai atu tia le fa o se mea e fa ngale e taua ina le e ta tau. E ta tau. E mai se la tau maluru le lo sunga fa fenga. O le o tātou tilo. Fai si malulu. Fai inga fai se ngalu inga maltino. Ina ia mawhai. Pasta. O le malanga le na ualo inei melepone. O wala te utau le malulu. Matua malulu melepone. Ele ula sisi le malulu melepone. Ele ka alo alo isesi. Kusam kalai sikiki. Ele ka alo alo isesi. Ama kwai malulua. O alua tu la ui le tau malulu a tātou nei. Sole. O wala tu feto ai ma le tau malulu melepone. Matua i malulu. O le mea lau tupu. Wa unga tale tino e whaisinga tōng wheti. Wai pe sa mana i o lena whai atu tātou sumpo i runga leitio. Tō te lena i tātou paanga le mai mōmai me le pone lau sunga whawhenga inga. O lea o lo tali tātou whamarastino le fo ia e mai alatou comments ni leitai au. Tali tātou sumpo. Whilua i atu mai lantou e fie whai mai le whamarastino i runga lupenga tu whailangi. I le tātou sumpo le whai ati nei. Ale winga lala tala. I le tolu vai aso na misi ai le whamarastino i runga leitio. Tau mare tau malulu, wa unga tā whaatutunga tā male tino ale savali. Whaatutunga tā ila male tino ale savali. O le mera, ngale aia, ngofo, ai, purupuru li afu, ai, ngofo kiwi. O le whawhanga le tino. E tolu lova i aso e kele i whaies wha malostino. Ngal pawal mea oera le tau sami me ngofo. A makalonga pepe, sao so lo tino musele lo tino. Tala nas fo mai specialist le ma sai no wali e meio herbals o meu e se fale tonu falongo po kingalo tua po o wale e o tala las forma e tolu lo vai aso e ke malo lo mai wa le to ale ke sai so makalonga pepe sa so voi wa makanga vai sa so lo tino ngai oi no malo mo wa musel lo tino ngowinga pa wal mele nga lo tino ngale ai ma ka oko ai ma ka oko ai ma ngofo fale wale ko ngai oi wa ang ka foi la luma fofo wa ang ka lo tino ang ka mo luma fofo ia e ngai ngofo fala ia ka pela ia o le uma ia lo lapo ai lo wa makang fa tupul ma o le ngofo ngala ngai uma ma ia ko ia ma lo ko ia o walo tu nei o lo sungal fa fenga nga wa vea uma tangata fa ngolongo wa ven e ki malale la au fa ngolongo me pokala me tilo taiao na le mata mar fa ngolongo ia o le senga yo tino ai o le tauala wa misi nei le sumpa fa pe le ala wa ta fa yere ngadu nga fo ile le mele fa tanga ta fa ngolongo o le ia se pokala me fele e lu tawai mo fa ia ngana ngofo ka ya ala e ngureki puru aku nga pala nke koso mai ia ko king maka ku kiwi nga ko apa ku de pukofi ko au mai le me ai uri ko ai lau fa popo ale me ai o tino o le se tong fiti tawala le tatu sumpa ia ona to telefo tatu pa anga le mafto mai ona ita mama na tina o la ita tatu fa marstino la tu se fu ma tua
e tau fa ngai fo la tu tino le tai lo sunga fa fengi sa le te tia e mana ia ia fa malo si au le bai aso ne te nei se tasi o fa fenga nga le fa me la reto le ola mai se vai me e sui me ato amos na ia ta u ai o le tala le elenga o le tala le la unga ma me o le tala le fo i lo soi fu malo lo ina li ke mana ia fa malo si au le sunga fa fenga e ta u ai e ta un fa sa fa malo stino o le foi tala le o lo tino wa o ave fe au le tala le longo winga e te tau ona pui malutia ona wa ai fa le o tato soi fu malo lo ina ia wanga luenga le tu ali te tia ba me se fe au mga luenga o ai me se tonu nga luenga le tu wa le mfa ka ko fa mai nga luenga le tu te tia chao le mfa nga ela ko ke la unga se tu lo finga luenga le tua i ala me ele ka pi pi ma tato uma la tato ole wa e tato to fia o ya kono tato folfolaina e ala me ele ka ka ia ku ki akomo la le pipi ya kula o rongo fare ku ka wa ku rongo pudela vai family si tamanga le belaunga al soinga le i se foi Malaysia ele mo foi na FMI ole tu foi va venga but ele tu puse va venga lo soifu ola e te tau mai ola ke mai ala fa malo lo le ba ala se o ele te mai tele mai le mo lo ti soifu malo lo ina ilo le tino e kau ona onga look after le awa o tato tino o le mal me fio le nga ngole tu nei e ola foi la kako e ola tu sa male fio nga le tu e look after le kako ola lu tato sumpa ola mi ngoi do tato fa martino le la ba di fitter fifia ba la ngo le foka foi mar ko kuza la le la skedi fa ka makua fa ko inga fa lu makua wa le la ka nga fa wa tato no foa le la fa mer fifi au ia tato sumpa foi dia la malos malos au le va vea yoi o ngai o le e fa ka ko inga va vea le la fa ko inga fa lu makua le la fa ku tanga la tato ya marula ma ka ngai ku ngai fa sa fa sina fa ngoi se ba aka mai kasi aya tolu fa yoi ya fa sa olunga kasi lua tolu fa aya lima sa fa ya oilo no foa lua kolu olunga lo boema tamba matina ya lunga kasi fa tato sumpa kolu fa alu manaya kasi lua aya fa lunga lima ya koso pa pe lunga kasi lua vai dar swinga le we wa umbar ko lima ongo fiku valu iva sfulu ya kamino lima kasi lua ko mari tua lima kasi lua ko luma fa lima lesi lima tua la ngavale luma kasi ya luma ko luma fa lima kua ya tua la ngavale lua ko fa lima ya koso lalo kasi alilalo lua lunga kolu fa mangaya ongo fiku ya valu ava pena te malili chafa lo foa le kasi é o que pulu fanga yo ye no chino fa lima ongo fiku yo ye no chino iva solo ya lunga kasi lunga kolu fa lima ongo fiku valu iva solo ya kule lunga lalo kasi lua kolu fa lima ongo fiku valu iva solo lunga kasi alu lunga tau au alu lalo lunga ongo fiku valu iva solo ya alva lunga kasi lo kingo malo kasi alu lunga lua no lalo kolu alu lunga fa no la wa vai lima e o lo pungo e fai o se vai wa le fai fiku e o ko ki wa le fai ga fai ya nga ya o sa wali ya pa se nga ruenga ya kau au luma kas ngaya ko milo luma lima milo luma fai marie solo kua kas ali tua lua ko ali tua lim fik van solo kas luma ko tafa luma lima tafa fik valu
Sulu ko so lunga. Ya, Kas. lunga to tau. Ko. Alo. Lima. Ong. Fik. Aya, whakaioi. Iwa. Sulu. Kas. Lunga. Ko. Fa. Aya, aya. Ong. Fik. Valu. Iwa. Sulu. Ya. Vali ya. Ko wakasi o vai ka phrase. Ya. Lo luma vai. Tato sa fai fa lo luma. Lua. Si lunga. Ko. Ali lunga vai. Va. Lima ya. Ulei ka maso. Ya. Kas. Vai, ka fa pe mai luma vai. Fa sa lo vai to pe mai luma. Lima ko so kua. Ya. Kas. Ya ka wale fa pe le lo fi vai. Le si vai. Ya fa pe na fa danga vale fa pe na vai tua. Pi ka ke fa lo mai kua le fi Lima vai. ko so. Luma. Lua. Ol. Au ka fa. Aya. Kas. Ya, fa lo yo tafa. Fa lo tafa. Le si vai. Tafa. Lua. Kolu. Ka ko kulei kua. Luma. Fa luma. Kolu. Ya. Aya. Salvali. Ya. Ka ko koso na lunga. Koso sa fa va pe lima. Fa ide lunga fo. Fa va lima. Ya. Koso lunga. Ready? Go. Kas. Lunga. Lua. Kolu. Aya. Lima. Ong. Fik. Valu. Lunga. Iva. Sulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Aya. Ong. Fik. Valu. Iva. Sulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Sulu. Aya. Meio lima. Amo kau au. Ngai Lucia i meio lima. Kau e lalo i ngai ango ngai mangai po. Ya kure i lunga lima. Soal bali. Ko kango. Ready? Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Aya. Valu. Iva. Lunga. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Sulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Sulu. Aya. O fasao. Ya luma. Ready? Go. Kas. Luma. Lua. Kolu. Sa luma tawau. Lim. Ong. Luma lima. Valu. Iva. Adiyai. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Sulu. Kas. Aya. Lua. Ngoi. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Sulu. Aya. Ava kong. Afo. Kong. Awe ton. Afo ya. Apakaki. Oso malvai ya. Ready? Go. Kas. Lunga. Lua. Kolu. Sa lunga lima. Tawa lunga lima ngavale. Fik. Valu. Yo yen chino. Sulu. Kas. Lunga. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Sulu. Kas. Aya. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Sulu. Ya. Seki. Awe kong. Tabe makawe kong. Amak. Aya. Ya. Hook. Ready? Go. Kas. Kolosi kong. Lim. Ong. Kolosi. Fik. Valu. Iva. Kolosi Sulu. tonu. Kas. Lua. Kolu. Kolosi tonu lima. Ong. Fik. Valu. Iva. Sulu. Kas. Aya. Lua. Kolu. Fa. Kolosi tonu. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Sulu. Ya. Malo. Awe kong. Ya. Kui lunga. Ready? Lunga. Go. Kas. Lua. Awa te. Fa. Lim. Awa te fatamala i la whapastino i whanga yo lima i lunga. Kas. Lua. Aya. Adu lunga. Fa. Lim. Ong. Adu lunga. Valu. Iva. Sul. Adu lunga. Lua. Kol. Fa. Vai te loa i oi mana i a te. Valu. Kangwa ai fai. Ayoi. Ya. Tu ilalo. Ya. Lalo. Ready? So. Lalo. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Sul. Mangaya. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Sul. Iya. Ya. Kong. Ya. Apa? Asal kongo go out. Ready? Go. Kas. Lua. Lunga. Fa. Lima. Ong. Ya. Fik. Valu. Iva. Sul. Kas. Lua. Kol. Fa. Iya. Lima. Ong. Fik. Valu. Iva. Sul. Aya. Salvali. Ngayoi chino. Ya. Lunga. Lea. Lunga. Go. Kas. Lua. Kol. Fa. Fai ma de tato matua. Sama matina. Valu. Ya mai se tato ye sa fai. Lunga boenga, lunga boa. Lua. Ka ua i al fai lo famastino. Ku sa sa fai. Lima. Ya. Ong.
fiku, walu, iwa, sfulu. Ia, hei ia. Aia, maia. Kare au kafa, hoa, kelelo mongava. Ya, au kafa, kau kangoa. Ya, tafa, tafa. Tafa. Ready, go, gas, lua. Ya. Kul, fa. Mea yo oi. Lima. Ya, ngai pa mingo ye au kafa. Ngalu. Iwa, sul, gas, lua. Kul, ngoi va pe. Fa. Lima. Ong. Kodu va yaso e ngofo. Wan. Iwa. Sul. Gas. Lua. Aya. Fa. Lima. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Gas. Lua. Ngoi tino. Ngoi mangaba. Lima. Ngoi. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ia. Ya. Talo fa tatu paanga ilunga tatu klame ni tayao. Ya. Ya. Longo lo iseta le mafto mai na ya mai le malo se fo. Ya. Lo fa supa mai tatou. Come on, no. Milo e lo. Milo lo mangava ia. Lucy me io. Fisi la po. E paua. Ready? Come on, paua ia. Ngoi mai ai fa la ki kero mangava. Lima. Aia. Fik. Wan. Aia. Iwa. Fulu. Gas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ong. Fik. Ayo kafa. Fulu. Adio kafa. Gas. Lua. Dole manga ia pe a. Fa. Lima. Ong. Fik. Aia. Wan. Iwa. Fulu. Ya, heia. Ya. Kang la Ross and Twist. Ayo. Ova bea. Ol mangava. Ol mangava. Ova ko mai. Ready? O ta. Go. Ko anga ya ko ko ya ko anga fe se be fa. Lim. Ong. Ya. Fik. Wan. Iwa. Ful. Gas. Lua. Kun. Fa. Lim. Ong. Fik. Aia. Wan. Iwa. Ful. Gas. Lua. Kun. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Ful. Aia, wa vai. Ko e alu kala ngungu fa ngale le fa kan fa nyak. Ya. Kang ora ia. Tau ar kayoi. Kau fa pe lunga yo lima. Vai sa wa lo lima lo vai kau lo ku lima kau fa si. Wa pe pe le fa ngau lunga lo ya. Ko le yo o le lunga lo vai kau fa pe sa wa kau fa pe Si. Ya. Vai gas. Ready? Wa vai. So. Gas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Kau fa mai ai. Valu. Iwa. Kau fa mai. Fulu. Kau fa mai. Kasi. Ya. Lua. O ngawa i do Kolu. la ka welu ngava. Fa. Lima. Ongo. At. Valu. Ya nga fa ya ko ya. Safulu. Ya fa vai dal banga ya. Ya. Pa ma stomach. Ya ma stomach. Ya ul fa finge kau fa mai. Ya ko ya. Ila ko ya. Ko ya sa kau fa mai. Kau fa mai ka ko. Ku sape que sela. Longo ke ki fai. Ready? Go. Kasi. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Valu. Iwa. Safulu. Tukasi. Lua. Tu lima. Tu lima. Tu ongo. Tu fiku. Tu valu. Tu viva. Lua fulu. Eles kakak wa makanga le fifi lo lo. Ya firma kama malo. Ya. Ya. Dala kunas. Lalu. Macam baik ah. Ya, anu nunggu baik ah. Anu nunggu ah. Nunggu baik. Lalu sa ulunga fa bea. Ya, ngai alu ba ilu ba. Ya, dele. Ready go. Kalau fula ya fa penga. Gas. Sis. Lua. Sis. Kolu. At fa. Lima. Fai ya kuaka ko. Ongo. Exercise ya. Si kau. Valu. Iwa. Faya. Gas. Lunga. Lua. Koi ya oka. Fa. Vai ai. Lima. Ongo. Ya dulu. Fiku. Sorry. Valu. Iwa. Safulu. Aya. La kuela. Sa. Ya. Ol mangava le kau fayak. Ol mangava. Ngava. Si fa perungo wa. Sui la ka kau ah. La ka kuol pungu dalu ah. Kau si dungo lima. Ya. Si fa perungo lima. Sau lo vai kau lo lima La ka ko pungu le. Ready? Polar ko inga ka ya ka ko. Lua. Ko. Lalu. Pa. Lima. Ongo. Ko ba to ya safai. Valu. Ya. Iwa. Lalu. Ful. Gas. Lua. Lalu. Kol. Fa. Lima. Lalu. Ongo. Fik. Lunga. Valu. Lalu. Iwa.
Lunga. Iya. Kasih aku lu kau pes. Nah, ready aku pes ya. Ya. Ba velo la ka ko. Ya la kau pes. Ha, ba kasih ya. Maya ka. Iya. Pa. Kas lu. Iya. Fa. Ya, kau sawa ah. Fik. Ya. Ivo. Lunga. Lu. Ko. Atau campur tidak. Anu papia. Van. Ivo. Sul. Kas. Singes. Atau we. Fa. Lim. Anu lunga. Fik. Van. Ivo. Sul. Kas. Luma. Fa. Lim. Koso luma. Fik. Van. Ivo. Sul. Luma. Kas. Lu. Kafa. Kun. Kolosi yang kafa bea. Fik. Anu kafa. Van. Ivo. Sul. Kolosi yang kafa. Lu. Kun. Fa. Kolosi. Fik. Van. Ivo. Sul. Iya. PC. Iya. PC walwak. Atorai. Ay, baik jatuh jaga. Lunga. Lalu, kafa. Lunga. Lalu lunga. Lunga lima. Kafa. Pian papia. Lunga. Lunga. Lalu. Wow dalo. Dari dalo. Lunga. Ayya. Shake kakon. Shake. Sedia. Kafa. Dalo. Vale. Ya, lela lakulis ya. Lakulis. Sukaku. Ya. Vai mengai ko inga mengai rumah. Ya. Alba kamera. Ya. Sampai bali. Coba. Gam. Mana ya koye babale olan. Pa, sui. Afuli ai le tere otangata. Pa. Ele no asebea wolo patata. Luis,
Sek. Ja. Zo dus. Ai mai tato batua. Shake my love, shake my file, shake. Siru vai. Kang all ka pese fast nay. Lunga. Ka dum dum hi ai ka dum dum. Vale. Ka la fa. Ai. Kua. Shake my love, shake my file, shake. Tangolo vai. Ai ya. Ka pese fast nay. Ka dum dum hi ai ka dum dum. Ka la fa everywhere. Dum dum hi ai ka dum dum. Ka la fa everywhere. Tole musica e fa che Siru vai. ka salme. Awa e pum pum hi awa e pum pum. There e ka pum everywhere. Tole musica e fa che Ai, boa. salme. Awa e pum pum hi awa e pum pum. There e ka pum fa everywhere. Awa e pum pum hi awa e pum pum. There e ka pum fa everywhere. Hey, Luba. Oh, my love, si se ma kwai lo. Sasa ma ya Hey. ma ya wole tuo. Eka hi eka Balasi. Ali e kako. Dalo. Oh, my love, si se ma kwai lo. Siru vai. Hey. Sasa ma ya wole tuo. Dalo. Eka hi eka Luba. there eka fa everywhere. Eka hi eka there eka fa everywhere. Ai ya. Tangolo Luba. Ro vai. Kai mi leila Vai, Luba. Siru vai. Mile mole pese ka vale vale. Lua. Eka bang bang hi eka bang bang there Hiya. eka bang fa everywhere. Kai mi leila Lua. away ke vale. Lua. Mile Kapa. mole pese ka vale vale. Eka bang bang hi eka bang bang there eka bang fa everywhere. Eka bang bang hi eka bang bang there eka bang fa everywhere. My love, see by file shake. All ka pese fast man. Eka dum dum hi eka dum dum there eka la fa everywhere. My love, see by file shake. All ka pese fast man. Eka dum dum hi eka dum dum there eka la fa everywhere. Eka dum dum hi Ai ya. dum there eka la Ai, Tino. Eka dum dum hi eka dum dum there eka la fa everywhere. Koso. Hey. Ai ya. Hey. Oh. Ja. Ai ya. Vai, meu seu chamar.
malo dia a. Malo dia. So tato vai tato lima lunga vai atu suka pakai kan tato suka nei tayau lunga alo fa tai tato tunu lunga lalu vai ngocho le lai le sama fusa lunga kau vale kau o chicho kau lo puan so lima selili sama falolo le masolo chino leva to ato fai lo tato fa mastino nei tayau ya falolo le masolo chino de chayao afai ai musaluma lene ola nalo fatonu tadi o malo sei furia so ya fai paua alo vatu para cuida yuta alo sei por la de chayao Sufian sofa tanga baya. Halo Pak, telepon apa? Dalam boleh amal betul muni, malu saya pola play. Nita Saulo,
Tai mo pa Palestino. Aia, falolo le paso lo chino. Peta tanga vaia, malo fa tai le tato wa tulu. Tonu tari awa mario fu nga luenga le bayaso. Avalo la ia. Malo fa tai. Ya, ma tango fie ia le tato super le tai au la tari mai disio tato fa linga le tai au. Ya, watu lo tato telefone ngala Britania. Ona te fa o to ile le poklavi mal tautua ale sunga fa fenga ia pau ia ma le tatu sumpon dei taiao e ta ua no fuanga le nei atia o le ala leo lo tula iatu O te mana o e faisi suringa o lo mātou ki tunu. O le ala leo le tuuina atu o lo uingoa. Ua te lea le sao au kilani a te au. O lo utaimi la le nei e toi tau i atuai. Wa o le lava ma tamatatu I fafo, o le ala leo lo utula I atu. E te leo mawhawhau te tula I mole tau pitonu. O loa wanoare nei e te tau vai palota mō pitonu au kilani. Tanga iane il auckland.co.nz e te sila fiai. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malouto o lua le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio I mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e le ai fo I se totongi. Bala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A o tātou wholau I teimi whainga tā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhi sosoani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tāna I le vaiaso. I ki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tāna I le vaiaso. Ma tau te fesosoani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. Wa ye nei la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa fa tau molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa faufale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O fa tau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le o lua tasi 5 fafa. O lua tasi 5 fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Morning see from Dalanga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, the US is keeping up the rhetoric against Iran following yesterday's strikes on nuclear sites. Vice President J.D. Vance says the strikes are about damaging Iran's nuclear capability. But President Donald Trump says if leaders are unable to make Iran great again, then he doesn't see why there shouldn't be a regime change. Defense Secretary Pete Hegseth says ultimately the US wants peace with Iran. President Trump said no nukes. He seeks peace, and Iran should take that
path. And the UN's International Atomic Energy Agency says Iran's nuclear enrichment level wasn't quite enough to reach military grade prior to US strikes. But Foreign Minister Winston Peters says he doesn't believe that assessment is correct. They could not possibly know the level of preparedness because they'd gone way past the agreed negotiated level, which we'd all knew about. Meanwhile, a New Zealand Air Force Hercules aircraft has left Auckland's Whenuapai Air Base this morning just after 9 to help Kiwis stranded in the region, heading to an undisclosed location. Foreign Affairs Minister Winston Peters says officials are working to help Kiwis registered in danger zones, including those doing so late. Yeah, it is frustrating, but that's what we do as a country. We've got an enormously proud record of stepping up. And the NZX has fallen on opening trade, the first market to open since the US strikes. To other news, the Cook Islands tourism industry says money from New Zealand is critical for the country and pausing it is a major concern. Foreign Minister Winston Peters halted $18 million in funding to the Pacific region after Prime Minister Mark Brown signed a strategic partnership with China. Tourism President Terry Carr says the money supports services across various communities and it's an election year, making the money vital for Cook Islands government. That aid would have been used, I'm sure, in situations where it would be seen that the government was doing what it should be doing. A man's appearing in court today after 2 people were critically injured in a stabbing at Auckland's Pakuranga night market on Saturday night. Police say the 23-year-old handed himself into Manukau police station last night. That's news. In sport, a playoff has occurred in the final round of the Champions Tour Golf Major in Ohio after this on the 72nd hole from Miguel Angel Jimenez. Got an ISO camera on Alker. He's taking some deep breaths. And he pours it in. Miguel Angel Jimenez has forced a playoff with a birdie at 18 to match Alker at 10 under. And Jimenez won with a birdie on the second playoff hole, a return to the 18th. India are 90 for 2, a lead of 96 in their second innings at stumps on the third day of the opening cricket test against England at Headingley. And the All Whites will meet the Socceroos in football internationals on September 5 in Canberra and September 9 in Auckland. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala I le vaiaso. Mātou te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa. Ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you o valu se lau lua fitu whaiva o no valu. O valu se lau lua fitu whaiva o no valu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He pai ana pai! Oa te lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. La leilo ono mire tau te nei a le tula sumaltasi whafonga tātou atunu inisi nā o tātou tala pentu nātu. Mō tātou le nei tai au, ia ai mai se fo ia tātou tala I vai whanua le ngana Britania. Ia nito tātou wharinga e longolongo pia li e pel malo tātou wātunu. Pa malo atu tātou atunu le tai au, le ono mire te le tula sumaltasi. Ia wha malo, wha teimo tātou sumpala nei tai au. Toa tele nei tātou pa anga pasta o le na whatisima nei tai au lunga tātou po kalamema tātou sumpa. Io ai o koe vai me ngai tangata ua koe ama kaku por kalame. A o le banga sa tele mai ngai kaku
malo mai fo i la tunu pe o Australia ia America ai mesi fo ia wala sangi America ma sang na sumpa mai to tele ia mesi ia sa mo tuila ia mai ngai fo i New Zealand ato Ioi pe ua o langona fo i lea nei tatu tangata pe o wha atu tunga tā pe o wha asonga tau whaisi umi o vale le ia le tatu sumpa ia ale ana wawa ia to tele i lato whai mai nisi o pa angai mai melepone ali tia tia wai koe maru si ai ora kau ere i rore vai ngale ko ki kiau pipiri o ska ia la ko ka ole tu sale le kau a malpone ma la loi kala stete te mil malulu mal ke mil sama a malulu ia malponge il malulu a wela na bevela o mo kwa bevela o il malulu o fo il bevela o mo kwa u le fia ngo fo algo nga malulu la o ile lo la pe la ke be usu aka va pe va lo usu polon o nga ka su lo ile ia il malulu la alititi sa ole le ioi pa malo atu ni so tapa anga ia ma futo bai ngol tatu tu ma tatu sumpan lita ya fa ta ia toi milioneta fa talo fatu tatu pakalabi fa ta ma futo mai ia ma tuli taliolu pitolina nai malo se fomaduia o le nganga ia fa ta ia tu nei tatu ainga ia pe on mon mawina fo le tau o ni fa malastino ia mo tatu ta mama tina ia le ngata fo ile o tatu u malava o le tau longolongo al me pitisina mataua ia awale tualanga lewa fatula utala tolu va yasole no fo mata ia ma utilu le tulanga fo ile o le ave o tangata fa ngolongo o inala no loilo oka le e te tau na fese ngalu a tahala le tai au inu la taipuki ngale kia mata TV ko e oferodi ko e au mai le me ele odi ko e ai fo ia ele tu ai ia ko nga fa vai ainga fo ile ka ki ngofo fo ia ingwa kula kai pu vai vela ingwa kula kai pu ki mana tu ala lai fa fanga le tino ko e ho le afiafi ko e ai fo ia ai malos ko e ai fo le sia so tolu la vai eso ma ko e un ka le tino skulu e ma ka o ki ale me o ia ile malangona fo le wa i le tala fo ile o mana o ile loto le tino vai ia mo tu o te le ia se me fai le se fa tu e fai me ia wal fa ko e fa mo fa lango me e pe al kala fo e te le fai langa fa pe o ke kakalo esa o te fia malolo mo fia lusi o no te talo le ko sa u angelo u le limo ave fa savati ole ki ato ole ki ako lava ole mai le tu ole poto male ka mai mal mai e look after le ai o tatu soifu wa pe va le tu engol tupe te tia e te le moe e kakalo le tu mai se kupe fa wa mai se tupe fo fea wala mai fa munga ya ba ko le usau angelo ku mal kan kupe lu mo le fai ko fa mai ma fai lo e ta pena malo soifu e te le fa pe wa ona e te talo le tu fa malo longa awa ai le isa unga luenga o faia unga matua make alfa tua o fa mo na ile e fia va ai il fa na tupu mai ala e mo se fu malo loinga langa winga e fai langa luenga ta ua fai fo le pata le tua fe so ni mai le ku mai malo si ata ua ale te ia ta tu ma fo loto i pasta na molono fai le tua ia ta mo di fa pena o moloto fa tani malo ili fa penga o malo ko fa ia sa ngofo le il fa kan malo la ka walo le na o mana fai tu ule tu tono fa to anga o le me ana tu fa to anga e yele ngalu nga ta mo fa o le ata va ia na mal fa o tona ta tu tilo ye o tangata e ngalu a ele ngalu le se mai ma o pe ka ala ka ko va ku ngala kala oka vai le sipi kol makola o le ka duas fu kala le ka ngola ka o lo ka ko ngo fo no ale ka ba duas fu kala le ki wa mai ai ngal le ka mai ma we ai le ai ngalo wala e ngal ki polo ngal ka mai me fa fu no engalu e o foi le tatu tino tau fa fa malstino e wa te talo le ko le fa malolonga so ni mai le nganga le tu mai lan fa malolonga ai o me ka we fai nga luenga fai a fa mai le nga le tu e ale va il fo mai o volo suka ale va il fo mai na saula ia elena o fuala nga me fo mai ia nga ilo ma ai me isi hepo me na to ele ku lungo fo nga ele wa tala le fen mo ele kalesia o tato tino o
le palpala. O mea umang ko koe le kua lunga le palpala. Le fie e o tatou e au ngā i o kako king. O le fuasainga. O le lau o le pa o le vi aso la. Mea umai te tia ngā ngā. Au ngā i o tatou tino. E kaun kako koe fo i e. Pe e fo ngingi me o fuala ala. E fo. E o aso langa o kala. Wele apu. Ngale ki ngā le mangapa fa merikala lo makua. Ala koe oko mangi boe ngā o lau kuapa. Boe ngā lo e mei ngore ki. Ia e wakula mo mo lafu ka maki fo i le lengu e foforo ka kinga. E ka ke kinga inga koe makaika. A sau si au kama ala le e afu. E au mai le au mai le akasi. Ale e salu mai le. Salu mai le pa ore mango. O le pa uvi. Vai vai. Ia. O la au e ko le ai senga le fa me ka ko ai senga la ula au. Hai le lo. O le malolo inga sing. Angira kai aka koe fa ngongo. Ku ala le pa mango le fa inga kama fa me kala lo makua. Ale si fa finge mai. Anga pa mango. A fa ia kulo ai pa uvi. Pa mango mal pa uvi nga kai ola. Ai cheri. Ai va kun fa kulo sual pa uvi inguku. Ai fa mai va kun fa fola tu. Ala mai. Au le binga mai kama ki o le ngale A va kun enga fo ringal pa uvi. Ba wangi ngalo ta to ka ko pala akiki. Akiki. Ala mai e ma ke sa kama ki. Wo aga ma ke so. Ava ku le valu pa uesi fa mai. E ke lo la le si vai fo lo wa ai nei ai tetia. Ke lo fa kulesi. Fa kulesi. Au sol manga ba ngali tinga. Isa mo. O fa kulesi vo le moko. Ia. Ko lu fa kulesi e ingu fa e. Ke el kinga. Au vai vo le lungo le website. So le e un ngal fa kulesi so. La uesi. La uesi. O sa salapa. Sa salapa. Ke lo vai pa. Ala. Ya kako. Sole. O mai fikangi. Fikangi si sole. Ia ore si lo makua. Ore si kinga nga fa. Ave fo fola ka man laufia. Fa mai. O ko fo nga ka me ki laufia o nga laufia. Ke lo la tala te mi mato i sa mo ko lu ke minga bebe lailanga le breast cancer le o umanga ki mo manga radiation. Me vona te lu i so ska ka te tia. A fe ke fia mo fa malo longa sa ko kalngoa. Yui. E fai va venga le tua e ke le tua. Ai nga me mo herbs me mai lo soifua. Le ko fo ilo to lu e fenga venga ko no mo langa breast cancer te tia te pelo lu mo le tua. Onga le o le tau o le herpo. Le herpo life i mo shake mo me uma. Ai tau fo mo fruits mo me uma e o la sa sala pa sa mo. Ngai ngoi. Lau lesi, ngai ngoi. Aisia. Langa me na fai na tura le tua le ka mai o le tua. E nga tino tangata. Bela le o kelo ka kai breast cancer lo no lu kangi lo fam. O le fa moi. Le fa moi. Le fa moi. Foi no mau. Wel ma wola le lua cancer na to ainga ko finge ile kausanga kasi. Ele I fo ile le tatalo ile tua. Ai sa fa moi me fai le ko na tura me no fai le tua. E fe so soangi. O ke le fa pengo fa mo fo ma ngo fa lango ile tua ai fa ngalwenga fo ma ai ngalwenga la no fa ya o le mai mo fruits mo me ia nga mo moltino me ye vile ko create mai cells soltino ina ia to mo wel so fo malo longa o le mo wala ngal ma to ai ai fa ila ngai ka o ko le ka lesa o na tinapo o si o ngai te do sa ka kan ngo su mai tatal no o no so sangi le ia te we ai te do le si me mari li pasta o le siki nga va ko le mai o la e manga ai nga le ai se me le kanga le se kupe ke ia le wa fa mai ka kangi wa ma kanga ma fakia vai ska mai ia wa ma fakia o le se kupe la kanga vai ale se kupe ale fenga lu fia ai la ku le wins ke fi ku de me ma vai o isi vai nga taua isi me na stress lo ma fa ma venga ma ya oi o wiki popole me lo langa nei au fo ile popole ma ki lo so o Facebook i me la ku pusa mo e ke akilenga e mai makinga e folo loko mai loko leanga ko fu mo e mera e fai mi sam e ai ele mo o ngengi usila le ka ku ke ngofoi o mai fa mo popol ka ko le pale le ko ia o le ka pe fiki no mo o mai ko fa mo popol ka ko le pale ke o ka ko wa le wa lunga fainga ai foi alaxel manas o mai ka ko pulpulu lima fa ka singi usila le ka ke ngofoi mo ka ko tau si eta to ai ali tetia awani ngalo le tatu sumpa le fe na nei sumpa tatu le fe na nei tali tu lai ono fo ia pasta o le tu lai ongo nga ono ile fiafi ai uma le fik
Ia, e maua ka ko shake aloe malti na le. A foi ke ala ko la e le lava. Lai ka manga e me ka o le T-pump por CR7. Ko ku mai ka manga e ngumo mo ke le ko le. Ko piol apailo energy le nga lu fi am ngal ngal bayas o le aso. Ana ia. Ola fia. Ola fia. Ola fia tatou. Ola fia ma e ola mautino. Nga. Ele fai mo ka ko lunga ngi. Lingi funga ele. O le lima lau tautonga sabat. Nga sabat. O le lima lau tautonga sabat. Tai au fai I love you Han. Nga. Han fai ai wa ke le no lima minggu ke le luma. O i sao so. Ke singa me mangir fa mangaku. Olo wa foi. Lo songi le luto lua mai fa to fa le lina luto ka ko ke le lua me ko kupo le ola lima minggu sa o le ya so pela vele ta vale a fa ila ko ke ia lom tuot ka ya la wa manga saungi sau e kisila la fa ya Han love you ya walu ya fa or kisila la fa kisile po le su aya ngai alu ale pe ke o la fa na ve ku ya ngai ma wala kisile po le su ya hala wa masong iai au fai atu lau tala al fole lo tua ya lo fa kau pola we le lo lima minggu ke fa pe fa kale ku il fale so le fai merka fa kau ia so ngi mel lo tua ia fai ia fa mang kai kala ngai alu le finga nga wa ma kwa sek ki me ia ni si me ka pole mo masi so ka ko lo lima minggu ke le lu ma ko ile le ya le la ko le mon ma fa mai e olanga ki si mbuli ale nga iyo malana fa to fa mbuli ale nga wa ime ngor kemingi wa fa ia le moko fa maku ele fa pela o se va ko fa nga moko me le ai e ala nga fa le moko wa le lo te si do se fu mo tatu wola ia ai mana ia tatu super le fernandei fa le tatu fa marstino le fernandei tali tu la ono tatu fa masani au te pole le malulu sa u fa fa marstino mai ka ko fa malostino mo lo se fu maloloinga ma wol fia tono lainga ia sili lo la maloloinga wa tau singa fanga male ai ate tia vai ile ke mai kilo fa pa kasi dia kama ki wa ngai supa vai pa ya ko lo ka mo che soli o pa ya lo ka mo ngaluf ka ma fanga yo le ai ma ke li fikau ala ka mo vai pa le supa mai nga supa man li ta ya le fa mai la wa te pia le dungar ka vale wa ya wa le ki nga nga sa ka nga songi yo lo nga winga lo songi ile po mo vai Moria kan nga ya. Si papa fatalo batia te balainga sungat fafenga nga ya sios. Tonu mari I fafenga asempi nga I sa fato amal fatu ya fainga. Ya lo fatu lo sungat fafenga nga. Man mia fe nga luenga mtu telefon ne ya solo sungat fafenga. Mesel fatu mal ekalesia. Ta si dia fe awe ya malanga fe. Le te tu wal fatu. Or sa ngal me. Awe te aru ki ya langa la kala ko ki apolo ya ki. Mato fe do I me pone. Ya malanga tu ala fe au. Ya male si me te del so sanel fatu fo ile wa fa ingo fo ala wol fe au. Oi ya e ma fe au. Yo ai me se ole te mi fo le va tu ile wheelchair to so ko so fa ko fe. Oi ko so fa tu fe. Wa ba ina le nga ki do le ngaru ngal fatu. La ngo winga la fe au al fatu nga ya ngo winga mo kwale ngo fo le ya fatu. Ya fe au. Or ko nga ki de ngas fe au por te pare ko. Lo va glo sungal fa fenga. Ui, arga kamali sa pa kia, sungal fa fenga le sa pa kia le nga la nga I Tony. Ele que le nga mo mas kale ska le usa. Sungal fa fenga nga Tony male kale si sa pa kia. Manuel sungal fa fenga. Ya wa malo si tu fa tu lo fa. Ai ko fi sa fa fenga si la fo. O nga fa ko fa tu wala bangi ko kubo. Al batu juga pa peka ya Tony mal patua ina ngal wenga le sapi sepatia le anga I le fa fenga nga ona o kamolo aperamo e ka ngoma ave me ave fele upa ne walu ave me fa ke o ki lo fe au le ye ki si le upa o fa ke le eu ngala ko e ngoma ko fa me upa me au ja bori me upa alo fa te sunga le fa fenga nga ya Tony ya ba mo mai ia le ta kangorangan lita ya lo fa lo sunga mal faltua me chole kale si sa paitea ia va te fele sunga fa venga yo tatu sumba mal fa mal au mo tatu watu leita yao lo ngolong pu eli tatu watu lu julanga le fail fa marstino le o mata malulu a fenga tana sabali faile sumba itono lo mauto ki ale pese fai ala o ngai vai ngai tele lungal TV ngai lungal TV exercise lungal telefoni exercise no fole le lungu fo malosi faile le lo exercise Metal si ol manong yo leola e ola le si atetia manong I fo le oti ia oti le si ol fa malo si au mo e ma ai lo so fu malo loina
lei o iau lima lava lo soifua maloloina lei. E le ngata e umia lo soifua, ia mai se ngalue ngaletu. Ia e umia fo lo maftanga martina marfana. Alo fate le atu mo o tonu nei aso anga lei le tu e fuafuanga. Umo fa taunga, te tia ia o toi teimi feo tiute. Ia le anga lei o le tua, tatu wheloa i les falai le peata. Te ia tia lo to soifua, ia masomatu wola vai vai. I le alofa ma le anga lei o le tua. Soifua mai manuia. Soifua ia. Talo. Tishna Ryan, ole Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, le ai ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma ua 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono maasina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatso i lau fo mai po le whale tala vai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa whaamanantou i o loa anangata. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia i lau manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i tai au i le 5 i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i tai au i le tasi le awauli. Awhia ne loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi whan tolu Cavendish Drive i Marukau, pētanga iane i le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, ua sidia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua vai yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi fa, fitu lua selau, po le olua o, fa 55 tasi 55 tasi. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Bing, bing the bang, bing the bang, bing.
Ya, ni sa tatu fa fia ngal leita le maftu bali tatu wa tunu ilunga tatu bla udanga si fonga rede Samoa si molime tolo amo le wa sa valia tunu vale wati le wa afato nei le tula se formal tasi ai fia le o tali watu tatu poklame mo fole so ta inga mani so tamali o tatu wa tunu ini so fofuanga ai mo so poklame lo fa otomo tanto ya ta pedanga foi pena ye fa sibai ya le fia le malu ya ilunga tatu bla udanga si fonga rede Samoa ya mo le tatu so ta inga leita fa tala fatu bala fa le malu malo se fomoria balo fo lang bata fil leita yao ya fatala fatu lauto fa titia itu langa ole aso ya me se foi fa fong anga Samoa ya o tato au fenga lo to tofi so se fata lana malol fo lau malol se fo maua malelangi matafi se titia se o komisia o so anga malo le chief se manguar kay mi angi fa wow wali o tole fail me o le mai matai yeah e malu wa ia kur kapu inga nisi foi ia ai mai se ala si o sole ia tole pai le digital yo fa bia eu va lo fa foi le ia la pepe ka fai mai ia so ia wa pa wa malo ia le kusida ia se mo ia wa ko so foi la ava pe lenga local official scofi ile malolo ale New South Wales e ko local foi la le official ni la so ngofua ongol yo lenga me kinga yo e sa le ia ai mare foi ko va ese sina wala kende yo sa le ia le va tai tuala mo le la mo le ia no tau fo ilo te lolo ia ta penanga le fo ia le tato nanga mai se onisi o vaenga le fa sauni ia le tato wa onga ia me se fo le tato fa tonga la fa tu io au ma fanfana fa ilo ia tato po kalame wan fa fonga tato wa tu nei ta mo nga fa lo ia fa tai te tia ia mo le silfia le malo se tato tu o mai ia le fo ko mai le fo SCC valval mouse ai fo ko kilo mai fa pe mai tau mai fa pe la wari fo ia lenga faila ko meyer ka sang ke ngai salo lenga awai ia la ko fa ile pa mo fo le sa fa ka sang ke ngai ile na lo fa lenga fai mo monike ia mama fangalele ia tato valval mauso male tatia mai ia le fo la to mai tato fo SCC valval mauso mi tau sa ia le mato family fund day walk a phone fundraiser ia mole mato annual scholarships moa o nga malisi Samoa e fai ala ile aso 5 o Julai ile aso tonai i Barry Curtis i le mele ma sanin sa vale ia fo nga mua ia se man ia tonai o nga la fai ile fa moi ia la te talo tu malanga nga fa lo le malo so tato tu i se to lang sua ile fa moi ale fo SCC balbal mauso ia o tato forms o lo i tato forms o moa o lai o i tato fale ia o le Pacific Easy i o tahu mangele ia ma o tara io okay longa te ko wa 5 e o pepanga wai ai ta wa yo vaenga yo le sao fo ilea o le sao le mo tato em fai ona i tato forms fo yo lo mo tapene o le so sani fo ile mo tato a ta wa yo fa mo fo ilo so fo ilalo mal mea em fai ona fa tu mine tonal form e so sani foi ni tato ia o tato forms ia e fai ngofia wa o poleale mem fai na e foa e sa ma ia mesia ia eu som tu fa fiesa o inga i tato ngala mo sa to Josefo po malis tan sia le to so sani i ala ia wa tato scorsipi ia mo to sa uma o tato forms lana ia e luas fulumela ia e pule lava o lau fua ai afia maua sau pepa ia e tato pepa la inai i tato lala ia o tato faltupe lea le Pacific Easy i to orahu o tara ia mangeli e ni tato forms e fai ona tu fai ole aso le fel tato fa mo le le mar ia tato tonu e fai ava pe ole willing mai lau to fa ma pasta tulu atu e fasiting singa tato sum fo le tai au tau fa lusi ele maso alu la tato savalinga o te mi ana mo le ova no to tu fa stato pepa il tai au le
O le tau le vaenga le malu ia tau ia o le maua le avano fo ile mawhai o na ngā lua whatasi o tātou tangata ai mai se o le toi ngā lua whatasi o le mtapu whano le tunu sa o tawina tunu le onga. A o le se fisua sani fo ile mo tātou. A o lesi me mana ia. O le ama wale whamarastino mo tātou tasabari. Ia, sa o le lei e lau talainga te tia. Ia o masalo wa o kau o vatina fo ia le telo tausaka. Ia lau fingalo le fionga le te teifono ia sa o ia tuala. Ellen Stowers, ia sui tasi le tausanga, fai se tātou sabalinga. Ia wal soi fua maloloina o alo mwhanau ia me se fo ia malo se o tātou atunu. Wala o lasi telefoni mwhai so ta ia tuai tātou wa leo o tāpena tātou mo lamtanga lewa ia so te lo fai to tele ni so tātou atunu leo whafonga mai mau mal tāpo kalame li tai au. Ia mwhai so ta ia iai, ia ma whaalo tele iai li tātou po kalame lo tāpena iai. Ia, whaptai, tātou no mela lei lunga le form. Whapso tai mai a Lausanne, o le te walofo le maftanga, o le olua fitu, ono o iwa, tolu lua iwa. Olua fitu, ono o iwa, tolu lua iwa. Te maua ai le mato te waloa, ino ia Lausanne. Malo fa. Ia foi e mo e tanto pepa pe a mana mi tanto pepa. Malo fa. Lunga foi tanto pepa te tia, lo ia foi tanto account. Fa ngo fie nga transfer ia pe o nai uso po tu fa fine po ainga mo lo no foi no fa. Mau. E ma fai lava o nga sensa o lava le account. Reference ai lo swafa. Ia fai lo ai lo fo ai. I lunga tato account nga details a malisi nai mau i lunga tato form. Malo fa lo lapu. Malo fa tai, malo te fa ma oti mai lava tato, te mi tato waso wal fa fonga tato atunu. Ina e mawhai ona toi manino e fa fonga lita iau. Ia, whaptai, o le tato fa mo le family fun day walk-a-thon fundraiser le 4SCC walu mauso malisi. E whaia le aso 5 o Iulai, aso to nai, fitu le tai au, e amatalia el tato sapalinga. Au tato forms, e tala atu maleanganga whaalualo le malo so tato tunu, o maaing. Ia, e whaangata le aso lulu, po le aso tofi le au transfer it, bank account, online payment. Ai o laso tona i fo ia lai o le tato lau. Ia ta fio atu su atu. Ia faiana, failau sao i lea tai au i le Barry Curtis i le whamoe. Alo whaftai, lau whionga le malu mo le whaalau roina, ai mai se o le whongaina ma le tuina mai o le tatu whamoe le 4SJC walu. Ia, pe ona tapena tiai mo le mas fou la. Luinga le mas fou. Asto nai o la tatu sabari ai. Ia la fai pea ona longo pui ali tatu watu no moni vai aso male asfo. Ma fa manatu pea tatu fa mo le pe ona ai. Ia mo fa la bono. La tatu sabari fa tasi wa tau o tele fa marstino mo tatu. Si vangana wai si fa nga la ofionga le mat. Le ai salo e velo leo fa tava FM fonga tamu mo le mato te telefono. Le fionga sauli ia toala. Fa malo Ellen Stowers o tu vai ti Luciano. Ia male lau, ia male uso. Ia mole tuela ngang whaptai lau tofa, ia mese fol pulenga, mole avanoa. Ia e tam whai e promoter tuai, mwhasa lau tuai, le tātou whamoe lea, i le mai aso fōu. Ia a wā fōi le fsosoani i mo skorsipi masani ai, a le valval mauso, le fsosoani atoi ia o ngai malisi Samoa. Whaptai. Malo whaptai tēne lewa lau whenga le malu, maria fōi a tiute mga alua kamal nei vai aso, sei fō mai manuia. Ia, whaptai. Leit ba to bale tato wa tino le tayo se bali bal tebele wa tilo te luas fu minute talo le tulas malua ba fonga le tato wa tino le fonga le malupen e asi tasi fo sio le tato committee ta pedanga le 4SJC valu mauso pe on tato fa mo boina le asto na ile va fo o temsia le um fai on tuina tu mo le amtanga le va yaso ta pena ye tato le va yaso fo ye mal fa ingol va yaso al watu malava yaso to ulo ilo ma fo fau ia o le aso lima la fa el tato savali na pe on yai ya se bel pakalabe le mo oe fa mo se au fa nganga mo tato le nei taiao Malo soy fua o se fonga Samoa Radio Samoa ta silima i vatolu amo se kia Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava.
Mo wape te relima lona fai ue balu. I o tau wha au tau uta. I o tau māta ala. O lo tau fili o le te apo. O lo whea lua lua i. Whapei o se leo na tangi. Sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le koviti. Ai o so wha ia. Te tonu a tau langa wha tau. E tupulanga tala vau. Whale o loa ma o loa. Whaanga uia e nei. Tupulanga tala vau. Na so e ina ma whaatala noa ia tupulanga tala vau. Pe ai sia ua le fefe ai le tula pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia whaata i tai ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai tala vau o le copycat. O ai tu atu o le copycat. O satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia ami o leona fo. O ilo e satani o Yesu e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo vo i satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaaleanga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ala ta alu. Ile malaya satani le au tala vo ue. O le malaya ta alo satani ile aise tu la fon. Ele aise lau fodi. E te le whiwhiri fōi i le taimi e tau ai. E le tu ina mai fōi sa taimi e te kolengi ai. E le wala au mai fōi sa tani. Tā pena o lea wa roa te whai te hawe tau wina. E fusu le anga sa tani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava ma le aiso malosi. Ia o so wha i loa ma tātou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o sofa ia tātou e satani ma whaapo oe. Lehe i tatawan ta tātou whaatai tai ma muli i a Yesu. Wa e le ma whai e satani o na whaato i laloina. Ia tali Yesu e te ola ai ma e te fia ai. Wa manatua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o o. Lua no lua tolu fitu o o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha metoa e nao le limatala anta tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whane tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au
au nanga Samoa. O lo mawhai ona whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se furua tātou la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofisa tolu o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy App po le Direct Transfer. E whaasawa ilo taimi. Ai sili atu na whaasawa ina utupe wa taunga tāle penisini. Mō nise whamtalanga pala au le o se lau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lampa anga mō tupe wha mo moli Samoa. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz.
Ya fa vi fianga na ma ya mi silu ki sua le nei time le tai au le 20 minuta talo le tula se fun le loa. Al masina fo ele fenga pole ai o akuso a. Fenga palo tal tatu wa tunu le fo o VVC tato. E le tato fenga filinga pe on tapena ti ele tatu wa tunu Samoa. O le sile vai nga le o tilo lunga le penga tafa ilangi. O momo le tapena nga fenga palo ta VVC fu ma fo fo le telo tato. Yo ole si wale u su wale kai au fenga ruenga.
Ia o le si uang le alu e fai se fe au le ainga ngā le ngofo ngā le fisi. Wa whaatari tari po o hani me o tutupu lungo le penga te whailangu. Vai, usu. Le whapea mai lau fisi ngai whakau le susu o kamai. Usu whamole mole. E le whape ke whakankari kingi me tutupu tono le tunu. Ia nga vapela ia le kisu aku pusa isa ai va ko sa la ko fa forse le solo fang susu o le solo por kapaka o ile ai ono sa tatou o me te baba ai lunga o le penga ta failangi ia o nai no fo mai ma fo mai tu na tu le fitu na ia lo ma fo o me ale tu puito no tatu wa tunu o le baka va ia kuwa mai solo o ka ia ngaku wa kwale ma se fa apunga tele o Samoa, e tā ua e tātou whameo le ainga. E a tātou tilo nei whamtalanga ma whaupunga. E whilafu hai whamtalanga. Ia, no mana tua i leo le saunanga pia le whionga le la aula le male toa. Whamama le sau. O lesi ua sau ulunga momo o ata momo page whanga e leini ata. A o whamtalanga oka. Ia, o le tua lalo ai al pokalame tātou. Leanga i le tangata le na comments ma ilunga le tātou pokalame. Whai mai. O te leo te fia whanongo longo ale le tio lea. Ia o mātou wha maluru atu. E le te whainga pāki le mako le kio. E le whainga le skala wha mole. Ia e wha pia fwoi te li whanongo longo. Anga i le kio pālangi mo le TV. Kasi ngā lea pālangi. Pāsanga i ki i lau le kio. Mātou a ia, na le musika, e whaewa. O to atu nei baenga. Ia mo tātou e mauni ai tātou. Ia o tipo poli. O wale mbeangi o so inunga lo koko ai aru idalo lo suka. Ma ba ai le se lo le sumari e. Ko ku fa ka se suka ko mo luka. Ba lengi. Ai wane ia me tutupu. O me tutupu le olanga. Langa ato e fo ila le atunu i so longa le leima le toita otto le lei. Ia o fiala a fa ia. Fia fa ia. Se au mai le tu le poto me ma fa le le ya tatou. E fa tonu na umalona fa tatou le tu ia me ma fa. E ma fa tonu. Ale lo fa li io il fa ga filinga male. A ga fa ku ku male ya. Ai vai me o le ke lo furu. Ia ba ko tai. Ai wa ko fa ia nga fo inga o le wa ia ko la mo ka ko pe ka ki pepe. Wa wale mea ia fuafua le kama ki au tonga fai o kaunkaze fua. Tatu te whila lea sa tae au nunga po kalame le fifia mai, toi rua minute tale tula si malua tapere mai, ia le whionga ia whangamua se umanu to whai a whangamua, se umanu Francis Yone, a wale wha oina le tatu po kalame. Alofa te latu tia se fua mai manu ia. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa welo tātu o tunu i rea matanga o le nei vai o sa fou o tala tau longo mai Samoa. O le ua mai anga luenga le whaamsinonga o tālo sanga toiro iro le whaamsinonga siria le tunu
Ia maa stasi o mata upu nei do ilo ai. O le talo sanga a pidi le fio anga o whenga. Sa au tui se vaenga o le whaai unga le wha msino sili. Le ana au mai le aso iwa o aperila le tau sanga unga vae. Sa whaasino ini saunuanga le wha msino sili le whaai unga. Na atangi ai le sila sila le tu talo sanga. Sa iairo la tu whaana unau ngai whaatino se ngai o inga. E tafi e se ai ai ngai se furu vanu le o waa. Sa apiri fo ia whenga le whaai unga le wha msino nga mawalunga. O le aso se furu tasio o ke topa le tau sanga lava ua mawai. Le ana whai ai le whaatonunga. E tā ofi se tu langa le tu mau. Le ngā ruenga o le fua ino tua oio ele o le afio anga. E peona sa whauru ai ele nu o le au waa se talo sanga. I le wha msino nga mawalunga. Pei tai o le talo sanga apiri le vaenga o le whaai unga. Na toe whaawi tua. I le sila le wha msino nga o talo sanga toilo ilo. Po le wha msino nga apiri le wha msino nga mawalunga. E le aiso na malo si anga wha le tu la fono. E ilo ai le apiri wha sanga le i se vaenga o le finangalo o le wha msino sili. I le whaai unga o aperilo le tau sanga le te nei. Ma ua whaatu mau ai le whaai unga le wha msino nga mawalunga. E peona tau fia le tu mau ai le ngā luenga o le fuaino i le ele o whenga. E peona sa whaatali i le teime whaatu inai. Le wha msinonga o talo sanga to ilo ma apili po le Lands and Titles Court of Appeal and Review. A le wha msinonga o whanua maswafa. Pei tai o leo o wha mautu e lea wha msinonga le palota le whongoftalai. Na pasi ai le lua vai toru o teuteunga o le whaavae lua o lua lima. Ma pasi a fo i le pale mene teuteunga o le tū la fono whanua maswafa lua o lua lima. Ma wale taunu o ai le whaatuina o lea wha msinonga. Ai to e fo i tūlanga sa i ei mua. O le wha uru atu o se talo sanga le wha msinonga mawalunga. E ilo ai ni wha ai unga le wha msinonga o whanua maswafa. E mafua ini whinaunga i lea fia leo a ia te tau ni tangata. Po se tangata. Ona o se wha ai unga lea wha msinonga. O lo so ina mata ubutau ele wha lea nganuu maswafa matai. Wa wha ilo le te tai o le vanga wha ubufai o le wha tua i lea tua sa moa o tasi. O le aso se furulua o le masina fowo iulai. E wha ilo lau tele ai lana tāpenanga o fuafuanga o le atina e o le tunuu. O le afina uai i ana folafulanga whaato sino o le palo te tele. O le motu tele i se la whai o le amua mua whai ai lea wha lau i loa. Ma wha ngā solo ai lana malanga ta amilo i tu malo palo ta umai savai. Ma tawarunga mai i le motua uponu. O wha ilo e le taitai le sunga la audi le watea pola te Valfosi Smith i le whailo inga masani matu stala. Nisi o ana fuafuanga lo te pena i ai e pei o le si tia lea. O vai ngā tupe o le polo keti miliona. Mo i tu malo te tere o lea tunuu. Mai to tere tangata o lo no nofu ai. Wha pēr ma le tasi o fuafuanga. O le au mai o se vale le tele a wā malanga nga i atu i New Zealand ma Australia. E le ai se tufa ngā tupe. Le ai se tupe mauafua. Na o le feso soani tu lima. E le au fai pisin si la iti. Tangata o lo i ail tūlanga o tapenanga o mea umalava, au ail sosoani piri a onga, ail sosoani umalava i mea manau mea. A tūlanga i tau mafa. Alu tangata i whawhanga ngā moa manga pua manga poe. E wā batu me whainga beka. Tato wosi taulanga whatasi mo le tunu. O le si vaenga na whamatali o le valele. E le fuafua e tapena tato valele. Io e fuafuanga foi. E le te tau wavea to tasi na le malo le valele. O le ei tu tino le malo te tele le iai pa il nupifa ACC utos. Ia ma le mamalu o Samoa le lala i tunu mamau. Ta tala le avanoa. O ai le Samoa e fia. Fia tau tupe i, tau tupe. Pe afe, pe lima afe, pe se furu afe. O lo shea na le la ta tala le tato vale. Ai mai sa la tau lai vafa. O wafo tanga tau malai vafa. E leise se le zau Samoa. Apena fo ila tu langa mato te fo tuaina fo. De lima su tasi i tu malo le wai Samoa ato. Ave foi leva no e fai share i tu malo e ala lima su tasi milio. Avo le na ave tai se la uafe vo le te ule utos. Fai voi no vape. Ya ave la tu pe pule le tu malo pe fiel tu pe ave foi una share vale. Ai se a. Ele ai se si o tato ele malanga. Le se si o tato ele feilo. Au tatou Samoa, se alanga na me te mimita mai tau. O leo te ti e rungo lau valele. It's my plane. It's my seat. Te al me sai momo. Se ngal malo e ngal valele. Se la la ngau ngau ka gome.
Le te tai o le vanga wha upu whai o le wha tua i le tua Samoa o tasi, sunga la uri le watea polanta i vau Fosi Smith. O whai roa mai e le minstau le malo tausi, o lo wa ia le wha laptonga o wa a Samoa, le tō wha olo fiti a fua wa ai le wha mautu ai o le ioenga, a le malo i a pani le tāra sanga, mo se wa ai wha apitoa lea i le au mai o ngase ngase, mai lo tātou motu tele i sa la whaing, a wātonga fitinga i le maota ngase ngase i moto tua. O le fuafuanga o le wa ai wha tupe le malo i a pani, mai le ngato le a wha apitoa, i le au mai o ngase ngase mai sa vai, ai o le a wha tonga i na fo i mea whai ngā ruenga mana o mia, mo ngā ruenga whafo mai. O le a wha mautu le wa ai le wafu i sa le longa, ma o te sembo le tausanga nei, e taunu uai i Samoa. O whai roa fo i ana min sta le wha ingoa le wa alau pase se fau, lea e taunu umai le masino o September, i le MV Lady Naomi Lua, mai lua sfutolu miliona tala Samoa, le tau o lea wa ai le ngata e ave ei pasese, e tu sama le 5 selau, ai ma fai fo i ona ave ei ta vale o atu le 5 sfuru lea o whainga. O wha iloa le ofisa siri o le pūlenga o wafu ma taulanga, i se li poti le newspaper Savani, le fionga so alo kuresa so alo, e ma whai o na malanga lea wa ai le vau muri whanua ma sale le longa, i le tolu sfuru 5 i le fast furu minute, mai se furu valu note lona sawa sawa. I leo whainga i 5 sfuru tasi o i tu malo wha paloto le tunuu, le e 2 sfuru i savai ai tolu sfuru tasi uponu, o siria le salau pasene leo whainga o tangata anga wa ai palota, i tu malo e iwa ua mai a whaatino alato le stala. O wha maumaunga le tamai le officer komisio whainga palota i Brunoo, ina ua manawa le ngā ruenga le stala le whao le fiafi, o le astona i na tenei, pei ta i ina ausia lea tūlanga le leile le stala mo ia i tu malo wha palota iwa, wha pea le te leo isi tu malo wa ausia, le 5 sfuru e o atu le iwa sfuru mo na tupu pasene, o lo pito mau ala lo pea leo whainga o tangata palota, i le tu malo o whale ata todu, ua maea ona le stala. O wha iloa i wha maumaunga le tamai, o lea whatoa ausia lea i tu malo, le whasfuru 5% o tangata ua le stala. O lea whainga o tangata palota e te tauna le stala mo lea i tu malo, e tu sai o ia wha maumaunga le ofisa o whainga palota, e wha afe iwa se lau whasfuru 5. Peitai, e nao le lua afe lua se lau toru se furu o mai a whaia lato le stala. E lua afe fitu se lau se furu 5, tangata o lea i tu malo e le ia nga i lava e whaine le stala. Mo le sila fia lea tunu, o toi le stala umanei tangata palota i tu malo e 5 sutasi. O lono winga i le toi whao ngā ina le stala, lea na whaia le teimia o lumana i le palota tele umawai, lea na whaatino le tusanga i lua o lua tasi. O i tu malo iwa usiria le selau pasene le numero tangata palota ua le stala. O ngā ngai whamaunga lua, selau lua sfuru wha pasene. O leo whainga o tangata palota, afe selau lua sfuru. O le numero tangata palota ua mai ana le stala, afe tau selau iwa sfuru wha, ma ua iai le wha poponga. Toi lua selau fitu sfuru wha tangata le whaia ni le stala. Ngā ngai whamaunga tolu, selau lua sfuru tasi pasene. Au whainga o tangata anga wa ai palota, fitu selau fitu sfuru walu. Tangata ua mai a le stala iwa se lau whasfuru 5, wa iai fo i le whaapoponga. To e se lau ono sfuru fitu tangata palota o lea i tu malo e le i whaia ni le stala. Ngā ngai maunga lua, o se lau sfuru 5 pasene. Au whainga o tangata i le lato ulola palota, iwa se lau lua sfuru 5. O i lato ua mai a le stala afe ma le ono sfuru 4, ma o iai le whaapoponga. Tangata i le i whaia le stala se lau tolu sfuru 5. O le tu malo wa au fono ti, valu se lau sfuru fitu le au whai o tangata palota, talu mai le tusi ngai ngō le lua o lua tasi. Wa au sia se lau sfuru fitu pasene o i la tau le stala, i le au whai inga iwa se lau 5 sfuru 5, wa iai le wha poponga, tangata i le stala se lau tolu sfuru valu. Whale a lupo, wa au sia se lau sfuru iwa pasene. Au whai o tangata palota o lo wha mawina ono se lau sfuru lua. I la tau wa mai a le stala fitu se lau lua sfuru iwa, wa iai fo i le wha poponga. Tangata palota o whale a lupo e le whaia ni le stala se lau se furu ma le fitu. Ngā ngai whamaunga tasi wa usia se lau su tasi pasene. Au whai o tangata ele na lola palota, fitu se lau iwa se furu. Tangata ua mai a le stala valu se lau fitu se furu 5, wa iei fo i le wha poponga. Tangata palota ele i le stala valu se furu ma le 5. Whale a lili lua, au whai o tangata palota ele lola alea i tu malo, fitu se lau fitu se furu tasi.
O i lātou o mai ale stala e valu se lau lima sfurulua, o iai le whaapoponga, tangata ele i le stala valu sfuru malatasi. O vaisi ngano lua o au sia se lau male valu pasene, au whaingo tangata ele na lola palota valu se lau valu sfurtasi. Tangata ua mai ale stala iwa se lau lima sfurulima, o iai le whaapoponga, tangata ele i whaia le stala fitu sfuru marafaa. Le tu malolo na iwa wa silia fo i se lau pasene, wa au sia o lana le stala o sātu paitea, se lau male lua pasene, au whai o tangata palota ele na lola, afe male lima sfurulua. Tangata ua mai ale stala e afe male fitu sfurulua, wa iai fo i le whaapoponga o tangata palota ua le stala, i lea i tu malo. Tangata ele i whaia ni le stala lua sfuru. O mori mau ina fo i wha mau maunga le tamai nei, e fitu i tu malo palota ele o toio o i se lau tangata ele i le stala. O ia i tu malo wha palota, e au fia i le pā to e wha sfuru, palau li tolu to e wha sfurtasi, ale i pata i tu pā ilunga to e wha sfuruono, vaisi ngano tasi to e ono sfurtolu, wha sale le anga tolu ono sfurfa, si umu to e valu sfuru iwa, ma ala taua i sifo to e iwa sfuruono tangata palota ele i le stala. O ia fwai numela o lo fua le au whaingo tangata palota o ia i tu malo, mai le tau nuunga le tu singai ngoa, o le tau sanga lua o lua tasi. O le ua o atune i le lua sfurtolu tangata palota i atunu i fafo, ua mai au na le stala i le wha amalia ina o aia inga mana umia, ia maa o wha amaumaunga umanei a le komisina ma le ofisa, o le komisio whai ngā palota tanu mai le tau le wha, o le afiafi o le asto na ina te nei. Tanu mai la lea wha amaumaunga, wa wha amau ina nei le o atu le valu sfuru ono afe ma le fitu sfuru fitu, tangata palota ua mai a wha atino alato le stala, ai se lau sfuru fitu afe lua se lau lua sfuru lima, le au wha inga te tau na le stala e palota, i le whai ngā whiriwhiringa ia au kuso. E tā punia le stala tangata palota, i le stofio le vāia so fou, i le tau le whai le fiafi. O lono winga, o le vāia so atore nei le songa fua i le stonai, whapea le songa fua o le vāia so asau eo i le stofi, le so toru i ulai, o lo maua i pea le ava noa. O whamanatu mai pea le komisina o whainga palota le whaasalanga tupe lua afe tā lai to tongi, e le tangata i le i whaia se le stala ai uanga va ai palota. O whamanatu fo i le official komisio whainga palota, i sui tau wā uma manisi o fesoa swani, i a lātou tāpenanga, o se sori tū la fono le lau o tangata i whai le sitala, po le whaatino se isi lava au ala ma le wha moe moe, e whaatino ai le sitala o se tangata uanga vaa e palota.